O te whaatala whaatu, le nganga whaaloalo, i le malei fua mai o le atunu i whanunga le lei, nei fo i asa fau, o tātou lia mai, ia ona o le alofa maleanga le lei o le tātou atua manu malo, sua wha manu malo la le tātou li whaola, Yesu Keriso te whaatala whaatu ai, pa ia male malo le tātou atunu o le nei tai au, malo le soifua manuia, malo le langi e mama. O le si ufonga nei o le lau mui Wellington, wa toi amatalia fo ilana tau tua o le nei aso, le aso tofi nei lua se fulma le lima o le masina o me lua fe lua se fulma le tolu ta alofa lava ala maia tātou sauninga loto le ata ita ile le sunga i le whaafengainga Reverend Anitere Asau e ka le sia na sareta i waino i mata i usi maia le whaafonga. Ele lei lava le atua, i taimi umalava, ele lei alo tātou atua, o te fia fo iwa, o mawale nei ava noa tāua, tātou te toe whairo i ai le nei tai au fau, me fo lava aso o whapopo i aso le tātou wola, ia malo lava le folau, e ele tale tonunga o lo manuia tere lo loto le nei aso, ia wafo i ngā ruenga tau amata. Ai au lava ni tātou tātua i whantasi raki i lea tua, tātou whāno no manu atu, ia wala na taita inga mara na tau si ngā lofa mo i tātou uma. O maia, i o tātou tāpua i atu i lea tua, i le swafa le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Ia whātukaia i ova o lo papa, o le o mai i lo lima i le taua, ma o tama i lima e tau wai le taua. O lea lofa mai i a te au, o lo foi o ia, o lo maualunga, o lo whao le tanga, o lo taritā, o ia foi o te whātua tua i ai, o le na te whāto i laloina lo nuu i a te au, o tātou te tālo. Lea tua mamanae, o lo vi inga e fo iatu i a te oe, matuma watu i a te oe, ono lo lava alofa fa maoni ma lau tausinga ia te i mātou. Ai le ma fai lava na mātou o loa, au noa ma na mātou vala au lia. E awhia mai o lo nganga pa ia, e whau mai ia te i mātou uma. Whau na mātou tāpua inga ua whaia nei, whau i o mātou la ngona ma mā whauwhaunga. Ai mai se le atua le te i mātou te whalongo ai lau upu. Ta tala o mātou loto se o mātou la ngona ina ni me whau. Wa le atua le whaatupula ia le mātou wola whātua tua ma le tali tonu atu ia te oe. Ona o Yesu mātou wole ma vala au atu ai nei. Amene, ma amene. Tātou vi atu ilo na vi inga ua saunia.
tātou tusi filifilia, e maua mai ai se tātou whaamalosi au whaleanganga mo i tātou le nei aso. Mo muore Samuelu lo mtau pesfu me le valu, lo na whaitau e 5, whaangata mai i le iwa. Mo muore Samuelu e pesfu me le valu, alo na whai upo e 5, e whaangata mai le iwa. Whaafonga mai e a fionga le tātou ri. Waru atu tā vita i mea uma, na wina ai o ia e Saulo. Ua whaauta i lana anio. Ua tō fia foi o ia e Saulo e pule i au. Ua fia ia te ia le nu uma, a toa ma au na Saulo. Ua mai la tau ina ua foi mai tā vita, mai le fasinga o Filistia. O na watu ai lea o pafine mai ai uma o Jerusalema. Ua pepese masisiva e whaaftaia i le tupu o Saulo. Ma topa, ma le oli, ma apa tangi. Ua langi whetalia i whawhine i ala tausiva. Ua whaiane. Ua whasia e Saulo ana to afe. Ao tāvita e ana le sefuru afe. Ua ita tele ai Saulo. Ua leanga ia te ia le upu ua whaiane. Wala tautu watu ia tāvita, o se furo afe, au atu mai ia te au, na o afe. Watoe lava, ona ave ia te ia o le malo. Na afua mai ia ilea lava aso, ona lama o Saulo ia tāvita. Pa manu ia mai le atua, ile whaitawina o na sionga pa ia, mo i tātou le nei tai au. Ao se autu o te manatu e. Tātou te tepa taula i aima, tātou maa whauwhaunga. Nei la vaso, o whaapuina whapea. E leo tangata uma, e fia i ato oe. E a whaamanuia le atua i ato oe. E leo tangata uma, e fia i ato oe. E a whaea oe le atua. Not everyone will appreciate your success. E mai se tasi o tala tangata whai e bangalia longo a ua wha i langi le wholaunga a u wha longo aima ai tau ai stasio aso yana wha upunga. E mai e tere lava tangata e fia vea ma Billy Graham. E a o le teini e la unga ai le tamaloa. Ai ona o le matautia o le launga le a foi ta ngata ta ua o le i le tala le lei malona tūla i mai le nasen turi ta ngata e whai launga le lei mai whai tau afe ma afe ta ngata e lolofi ai e whalongolongo ta o na launga ta malo le ilumo le pulela alona winga nao lana whamatalanga na ia tau whai e momoli mai ta ngata. E tele ata ngata e fia pei o ia pe a o le teimi e launga. Ai ngalo ai le tangata. Le Billy Graham po le tangata le tu atu o le pulela e le mawhai ona va aia e mata o le tangata. Le ale wingo na whamatalanga e le whaingofie le mo le ola sa ili ma le ola tā pena o lona langona mo na mawhauwhaunga. E tu atu lona loto i le atua e mai se fe au mai se upu. E alu ailo na taimi e tā pena aila na tau mawhainga. A ele i o mai lumo le pula. Ele ngata i lea e te talo ele moe ai nisi o taimi ai ana pongi ma tu watu le. Ia le taimi e whātau nuina ai ia ana tala inga wha e vangalia i nao na po. E wha pena fo i le. E nganga leo te tau mwhai e fia mamoli atu ia te tātou uma lava. A tonu e ngalo inisi o tātou e le whaingo fie a wala sa ui mai ai nei inisi fo i tangata ua whamanuia i ai le atua ma ua whae ai nei whae longa tā ua ia ele ngata fo i le ua whamanuia ai le atua i le tamao a inga i le tino nei ai mese le ola whale nganga a pe nā fo i e peona iai na ia o onga na e tātou whanau ia loa ma e atu nei vai yaso ma le lava yaso sa tātou va ai lungo TV ma ala leo lo fasara lau mai ai
e toʻatele ona ia tatou fanau pasifika ua mafai ona ausia le levo o le ola a'oa'uina ma le tomai e pei ona tausini o ai fo'i isi atu nu'u ma isi gagana ma isi tagata ae le gata iā te i latou a nisi fo'i o le tatou atunu'u ua fa'aeaina i fa'ailoga taualoa mai le mālō ona o le au'aunaga ma le tautua e ao ai iā te i tatou o le tatou manatua le tāua o le galuega lea fo'i tagata na fai e lē faigofie ma o inā fo'i e fua ai le ola fa'aeaina ma le ola fa'amanuia o le atua iā te oe sa tatau ona tatou fa'afetaia i latou pe a latou fa'amanuaina ma o'o ia tulaga maualuga e lē o se lagona e tatau ona tatou le fiafia ai ma tatou amata ai ona ese o le tatou va'ai pe a o'o ina fa'amanuia le atua iā te i latou. There is no elevator for success. Tatou te iloa e ese uma auala e fa'amanuia ai le atua i lea tagata ma lea tagata. O le a fo'i le galuega la e te faia mai lea taimi ia e fa'afetai le atua o lenā lava e mafai ona fa'amanuia ai le atua iā te oe. Ma e fua fo'i le fa'amuniaga le atua i lau mea o lo'o fai po o lūlū ma le tele o lou taimi o lo'o fa'aaluina i le aso ma le aso. Auaina i ngalo iā te i tātou ma sui o tātou lagona. Pea a o'o i le taimi e fa'amanuia ai le atua stangata. Ia tātou e tatau ona tātou fiafia ma fa'afetai ma vivi'i a'e o tātou loto i le atua. Le anga e le faigofie i le taimi i sa tau mawhai ai le tangata. E le isa tangata fa'atu'asau ana po ai te i lava ua fa'aea e le isa galuega tele sa faia. Lei o le ala na o mea pe on tātou iai foi le tātou atunu'u ma upu masani o le ala o le pule o le tautua. Le tau na umi se teimo e tautua ai ma vava ai ai lau ainga, ma vava ai ai lau nu'u, vava ai ai lau e kālesia ia te oe. Ia ona whae leo pāpā ma vatu ni whaamonianga ia te oe. Le ngai whaingatā le ngā ruenga sa e asaina ma alu ai lau teimi e le whaingofie. Sa tatau ia saulo ona fiafia. E pei ona iai le tala le tātou whaitauina. Ma whaafetai i le atua ona o tāwita. Le anga o lea so se mea lava na alu ai tāwita ma manu mālo ai le taua. O le vi inga le nā ma le whaafetai na ua manu mālo le i tū taua. Le ngata i lea o tāwita le i lalo lana taitainga. Sa tatau le tupu ona fiafia. Sa tatau na whaafetai o le manuia e le ainisi o mari liu tele o le i tū taua le nuku o le atua. Ele iaru tāwita e tawhao le taua. Sa tu rua lava le oti ma le ola le tele o teimi ia tāwita. Sa iai le fefe. Sa iai le popole ia tāwita le tele o teimi. Ona ele whaingofie mo le ola tau. Tātou loe pe ona iai taua ia atu nu o Ukraine ma Rusia le tele o nai tangata ua whaata ma ia o lato soifua ma mai mau. Ona ele o se mea whaingofie. Sa tatau lai le tupu. Lea na te iloa ma le mautinoa. O le tangata le mafua ai o na manu malo. A whai manu malo na le tūtau. O la fo i o atu ia te ia le vi inga ma le whaamamianga le atua. Le anga o lana taita inga lea. A sa le whapenale la ngona lea na ia saulo le teimi na ua manu malo. Ta le i whaingofia ia te ia pesenga lo mātutua Israelu ina ua whaea mai le taua. Ua pepese ai tina fa mai ua fasia e tāwita le se furu afe. Ia o sauro na le tasi le afe. Sa ta taula o na whatutula na le fia i lo mātutua ma tina ia sa pepese. A lea ua te i ua la vea i fua tāwita ma whale tonu ai fua na mawhauwhau ia tāwita. A e leo tāwita le na sauma vivi o ia. E leo tāwita le na sauma pese ia o lo mātutua ia ma tina ia sa tatau ona whaifo i ai ma o i ai lona toa tā mai ma le fia i le telo o taipi. Ma ua manaki whai o ia ina ua pese tina nei e leo toi ma mao ai lusi le malo ia tāwita. O la ngona na ua o ia te ia ona ua vai atu le whaia ina ma le whamone ina o tāwita i lumo le atua. Ma e whainga tā fo i a tāwita ona ia au na se tangata i lalo lana taita inga.
Ai le o fia ia te ia ma tau mawhai e whaho le oti ia te ia. Lea la sa fai fia lava mea tāwita ma lona loto ma lona fia. Ale mea na ua tupu ia saulu. E mai ua ita, ua lele leilo na loto, teisi whaupunga, ua loto le anga le tamaloa. Ma ua o ia te ia le fia fasioti tangata loa. E lapa inga nei mo tātou. Ia tātou whai tete le whai totoa tātou te tala ina le angisala. Le anga e te tatala e oe seisi whai toa stas. Ale a whanau ma ia isi ma angisala e tele. E whapuina whapea, sin is never single in its effect. Lo inga e le sauto tasi le angisala i atu oe. A lea na amata i le ita. Na amata le ita, wo oe le loto le fia, wo oe le loto le anga. Sa uni lo mata pena se awala. E tau mawhai e whao oe le oti a tāwita. They were never single. They come to you as a numerous way. E sau le angisala i atu oe le, i le tele o mau mea, pei ole me foi nene tātou whalonga ai a wōle, ngaoi mana ngaoi, ia e ngaoi atu ai lava, umalo ngaoi so e mapelo fasio tangata. Le lapata inga na ma le whatetenga na le mele o le angasala. Because there's no mercy in sin. E le aia ma se tau manu o le angasala i atu oe, po ai oe, po oe se tai, po oe se whaife au, po oe se whaurulunga, po oe se matai tā ua, po le alava lau tangata. E le manu ai le angasala. Lala na la pata inga lea ua watu mo i tātou whalongo to toa le nei tala. Ia tātou whaitete le tātou te tala ina o le awanoa, i ngā ruenga whapea le pongsa. Lea o tātou loa, lea o tāuni e tā pena, e whao o le oti a tā vita. Tā whewhe o ia, sa pole tele, i me ane, ua lusi le mālo. Lala lelo na tau mo whai loa, e whao o le oti a tā vita. Tos tangata lava e si o mia le fia ma loto le ana. Ia e matua whai tete ai. Langa e, o mea nā lai, langona nā leo peon tātou whai tauina. Leo tātou loa. Tātou tele, e sea fo i lava o tātou nofo a tātou ita fua ai ngā tupu. Alo nā pe awa ita fua ya Barack Obama pe te ita fua. Langa fo i e tele i loa. E te ita fo ia o i lava stangata Michael Jackson po langa fo ia mamao e sa alo lo la a fa manuia na tangata tato te fia uma lava o langa la tona a wala la fa manuia ile tu tato tele sa tato feitai ai o tangata lava e pito silio na feitai ya o te fa manuia le tu ya o lo wasi o so manga e te leva ai mamao atu sesi me e te mau ai tangata e le fia ia oe pe a whamanuia le atua ia oe. A voi leo tātou mau al tala lea. E la talata tā vita o ia le taitai au. A olana tupu po le tangata le taitai atu lunga o ia. Lea matua wha le tonu a lona langona. Lona mawhau ia te ia. Tātou wawai po i le tala ia a pelu makaino. Ina waola wali ia whai taulanga, ina whamanuia le atua ia a pelu manana taulanga. Ia le i whapea na ita ini stangata, na ita i alo na uso. Matua le fia lava kaino wha mai maua mata whanoa noa i te lo tei. Whaironga wa aia nai loa ima mo tangata, lau wha le tonu loto, wa le mamale loto. E mata whanoa noa. Mata whanoa noa i te lo tei. Les whailonga tātou te loa. E tautala mai at oe na upu vevesia, upu le fia, upu le manuia. Awal mele mana oi fa pase me ina ia fa tupu lo se vesi ina ia fa le anga ilo tangata malo reputation le ndato lo fo tala ya Josefa mona ia uso e le o se si ole autua oi pole o se tangata ma watu le na feitai o no ia uso mai na la na ilo lo uso Josefa wa sili le lo fo le tama ya Josefa ona le anga lo le o la to loto ma le fia wala to le to tautala i se upustas. Me vai le tautia e ano fai atu. Te le vai mamawa i fafo e su e tangata e le fia yat oe. E a whamanuia le atua yat oe. Le enta to lore mea le tala. Le fotoi whamaunia i le upua le afionga pa ia le atua le no tautala atua. E le sauto atasi ale angasala. Tato loa le unga na wa mata ana le fia. Sa uniuni le su se me fasioti a Josefa.
le na o na la to fa ta wina Iosefa pa pe na foi la ta vita mo na ia uso ina ua loa la ua ia le sa la to lo sa wat Samuelu ma mata le fa unga ma le na la to lo ele fa wina se so la to o ta vita le na fa wina le ala na tuli lo stasio aso ina fa ile tau alu lo fa tu lo sto ina ia sa uia se watali e alu le tau ele va aina ia uso lai ma mal la ngono to ina ave me ai malu asi uso aina o ta mo e tu ta vita ta to lo tala fa mai sa matua le fia uso ta vita fa mai wa ave o ia lo loto le anga ma lo sau le nei tau wa va fa uta ia me mole tangata ele o malo o ai le fa ia o na ia lava uso le tau tala mai ele sa punga va pertania you as what you say o e lava le nawa e tau tala mai ai au te tua ia foi le tangata o la tau loto na o la tau la ngona na le fia le o la tau fai ele tala le la tau mai foi la fenga nga fo la tau lo le tala ya Maria Mareta la ai fai fia la lava fia lava Maria ia fa lo le upo le tua ia fia fa lo le ma wala va no ya la ma tua fa le to nu ale ma fo Mareta ma Jesus e fa ya ne ia Maria e sa we so mai ele leile me lana te fa ele lei fo me le fa fo Maria ya ile wali ali ma ile loto le fo tina ma le fo auso e pe onda to fa lo ngoi samoa e yo la ngana o le fionga le tua e pe ona tu wai tonu nei ile fia afe tau sanga taru wai taru na ele upule le tua le o tato loa me tupule langa nei ele ta ua foi la ele tau foi la te tato ona fai pea le me a ve tato mo langa keusiano langa e pe tau te oa le lotu e sau ale fili e luki tato e mele ai ta tau ona tato manu malo ai tau ona tato fatanga ina a fai o ya te tato le langona o le fia pe a fai ina se stamata le o tato fa longo le upo le tua le se mela tato le fia ai fua tato fa fetai tato oe e o pongi ma fai ai ma lol tau ma fai ma lol tau wivi e le fai ngofie vi ia lava le tua le meua e faia ma lo le ua manuia o mai tato atunu ma tau ta ua ai tato i to tono nei atunu au tato tau fai e sweep under the floor le tau na admit it a fai ia tato la ngone tato admit it ma tau tino lo le tua ma confessi le tua ma tato te talo e fatanga le tua fatana mai lana upue e fatumu e tato loto e ua fatanga ina ia loto le fia tasi al tangata e se le manuia o lo tau tala tus pa ia e peona iai faamu ia Yesu ma iamu ia e loto mama wala tau te ilo atu le tua o se faamangianga tele ia te oe le loto mama paua le tangata na te ilo le tua e ta ua uke pole fuama fala le ve fuala ula ngona mau mafau fauma a fai oe tangata ke usiano a fai oe tangata e te ilo le tua o te pole e iai fo le teimi e whamanuia ai le tua ia te oe. E iai fo le teimi e pēno e whamanuia a le tua e lau kilingi. E whamanuia a le tua pole a lavare ngā ruenga o lo iai. Ai e maua loto fia pe a whaia ina le se uso o tangata. O i nāia a tiri e na wha popo manuia o le tua. I lunga ia te oe. Amo ai, e o le upu nā mo tātou nei aso. E loa fo iwa. E lo tangata e whaingatana la tū launga ina nei mea. Ona nei mea ne waita tangata ia te ilatou. Ai le mafai ai mātou te le ngungu, e tau pēle a mi o tonu ma le upu a le atua. Pa manuia tele le atua ia te oe mafuafuanga nei aso, te o tātou talo. Le atua whawhetai tele lava, ese le mātango fio lau upu. E manuia o mātou loto pe a mātou whaia. Ai a whai mātou tele whaia, e la ngona fo iniso teimi le loto ti ngā iau a fionga. La ngā le mea moni e ti ngā le atua. E o nga foi umo lo tono la upu ele se me e fia ai tangata a mato maua le loto maulalo maua le tua i mato le loto tala na mato va ia le o va venga mato talo fa tai tere lo to e fa manatu a tai lo to e fa malo si au mato sauni le i e fi au nga wengo nei aso e mo moli atuale nga fa tai e le fe siringia lo fa maoni i le aso ma le aso e ui ana le fa maoni le tangata ai fa maoni a o le tua
le mātou te ioe i lea tai au ma lea tai au ina malulu e ina whaingatā le atua e lo mawhai lava na mātou maua le ola wha au popo i le aso ma le aso o na o alofa ma lau tausinga ma no lava alo patu noa a fo ia toa ilale vi inga man whanetanga a manuia le atua i mea uma lava ma fuafuanga ma lava singa nei aso sa moa ao mai maunga te tele i o i maunga iti whainga malo o nai tua a sina o lo i te tono fale maota sa pua inga nai ta mama tina la tau foi o whātau toria i mai le atua o le tino nei o whea lava se meo iai lātou. Le ali ie o awalofa, au ane i mawai lunga i ate i mātou, a manuia le atua le si uponga le lau mua mga luenga tau amata le nei aso, i le ali pule ma le pulenga, fa manuia le nei ala leo, i a whai ma whai totoa, o lau tala le lei ma lau ami a tonu, ai meise wha maunianga mo le manuia lau tele o mātou tangata, a manuia le atua le o whai ngā luenga tofi, ma te whai taulanga i fia, le ngata i lea, ka le sia ese, ma lau whātua ma lau teo siano, e iai au whamonianga, le ala usua ne mātou whanau i au onga, ui loa ina e lofa tu noa, pui lātou i so se mea le atua lātou te iai, le mātou talo lefa, ma ngalo so mātou se, le ali ia i le mana o lau toto, mātou wala au tu mau mai o manuia, tu mau mai lo lava lofa tu noa, a le maftanga whai tea ma lo lava nganga pa ia, nei se ia o i le whaavau lava. Amene, ma amene. O le sifonga le lambo Wellington na o whaafonga le atinu li tātou sauringa loto le nei tai au tata ia le sunga i le whaafengainga Reverend Anitera Sau ka le sia na Sareta i wainu Yamata ia mo le toile ngang whaafteitele i le sunga i le whaafengainga ia le ngata le tapinei na le upfolofolo le nei tai au tō matawina i fo i le whengai o le atinu i ngā luenga mwhaiwalo filima o le nei aso ia mesi o le tapinei na le tātou sauringa loto whaaftai o le nei tai au ia mātou whaamnia tu fo ia fuafuanga, ia meisi fo i ngā ruenga le awhenga iai, ia mō le nei aso. O lea ua a whatonu lava fo i le itu la fitu, ia o le si whonga lau mua i Wellington. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ia, whaatalofa atu i le pa ia male mamalo le tātou atinu e mesi lau whaafonga le nei tai au fau, ia le lofa male anga leo le tua, ia o toi mō le tātou maafutanga maafana, ia e ala mai le tautua le sifonga lau mua, i lau le itio, po lau au whaalongolongo le tasi, ona te sima le tasi whaamo, ia whape fo ilungo le tātou ala ata, le Facebook, ma le YouTube, ma le tātou app Luas Food Fai tu la, le Samoa Capital River app. O le proklama le ata le tai au le sifonga lau mua, mai le tātou ofisa whaasala lau lima, sa fulu maltasi man Kevin i Porirua i Wellington, toi wha malo, ma toi wha tālofa atu, ia malo le soifua manuia, malo le langi e mama, ia i le nei tai au fau, ia il manatu, ia na fo ato telefo ina o mafuta mai le tātou proklame, ia mo e tātou le fia, ia awa fo i amataina, ia o ngā ruenga ma tiute o le nei fo i tai au, e maisa le nei aso, ia
Talofa fue, malo ale usu. Ni tau malulu. Ya, tai lava mole. Filo iko fia foi o ta. Mo le ya so ta tonu yo lo mo le foi si ta tu tu. Malo al fo ya, oh, ha meta. Ya, mani fa tai pi tau malulu, mai fa folta tu ofisa. Ya, Mi tau mo ye. Yo le swinga foi na le mo ye le ya so. Ya le mai tau wina to alang le ya le tau. Ya. To di fu ya so isa mo e fe to lo filo mo mo al po mo to ina la ta ya. La tai ya, sa ole. Ya sa ni fa tonu lo ta to. La u fa foi ya Lunga. I porto ina le fa tonu ya fa to fa la ava mo popo. Ya lo mutua fa tonu mo ti fa fo lunga mo fa la mo ya. Malau pono. Lo pono. Ya. Ai ole ma ni fo yo fa tonu na lo mutua ya so ya. Ya. Ahora te mire te mo ele po. E manongi mana yo ya fu mo le anu. Sa ole. Ya le vai te ya e pe ye se ave fa fo ya fu ma anu ngai. Pe fa la mo fa mango fo le to suru ile la. Na. Ya alfa mnatua. Ava pe ye se pitolo fa se poto to fale e la iso. Ya. Na to stamala na to so pupuli. La we na ya fu ma anu ma suru ma no le la to no fale ma. Fa la ya anu ma ya. Mo ma nei. Ya o tatu sa mo ele tatu masini fo le fa mano lava pe o nei atu masini pala tatu masini fa mango tatu lava ya so la ma so se va en ole o le la yo le fa pe o le aso ya pe o ta fo itinga lu nga so ta le titi ta alo ai la lo mango ma fu la lo ku ava la lo fu ava la tu lo mtu ole so wa lo liu ya popo to e fuli tanga mea tanga lava Makoko le ya sa le ava so se mea tele le nga le la do la nga sa mo ye le fo ya nga ne ya talu yo no le su ye nga fo yo le la ya pe ya ta life mala mai da smalu lu yo mali li takat ya ele ma tata no le si time il por kala mele le Saudi TV o le fu ele e le ma na va ta to fa fo afa pe loka va mala mo fale e ma na va ele ya te vai la le tele o le e ana to no fale ya le e na ile mana mi le tangata e mana mi la au ya se su ya ile le fa fo tato ma na va fa ma la au le e le po ina mai la au ma na va tato ninga la fa ma fa va no si le fa ma la ma fo le ya pito lungo fale wa ye la to ho le nga o i te tala fa ma la to ina ma lo tu fa sa usiga e fo to no ya so na por fo se la fo le fale do sa le mu tala si da fa ma la ma fa sa usi e fo to no mo la ya la fo ne ya so ya to ina ma lo tu e mai la na fo i fa fo le pito lungo fale ita tano ama inu koko ma fa sa lidi ai sa o le ya pe o le la va u lima le paka yo sa ba di mat ya sa o le ya ya o dai fa na tu a mata fo ta ya o kala me yo la ta ta ya o fa fi atu yo ya so fo ta to fi lo se le fo ta to pa nga ye mo mai ta to so ta inga so se tu la la ma lo so le yo ya sa le ya ai fa ta lo fa tu le ta to tunu le ta ya fo fa ta lo fa tu le tapo inga mau ya au na le tua i so se fata fai taulanga ya le ngata ilea o tua asina o nei matua tausi i tonu ainga i tonu o mota tangata mātua ya mai se fo i tonu o mota ngase o lo fa fonga mai ai ni taimi o le tai au malulu ata lo fa fo i lo le atinu ta mama tina ya o le malosi o le atinu la to fo i wala se fo i ngā luenga le tai au ya mai se fo i la tau le ua tau ai tau nu i ngā luenga wa mata i o la tau tiuti o le yaso mai te tono fale fai ngā luenga. Ia e whatalofa te fo i ate oe nasa e ngā lua le pōna pō. Ia mā lō lama le tau ata i whi au ngā luenga. Ia o taimi whape nei. Ia e langona e fo i oe le vai. Ia nā le whamnatu māsani lama ia. Ia tau tua nā le sao ngā le mū a oeanga ia tua i le ainga e whaisina mā lō longa o le le yaso. Mai ngā luenga sa whianga ia le pōna pō. Ia o tātou i wanga ia tu ngā luenga le nei tai au le pisi au le awala. Ia whamnatu pēr tātou sao ngā le mū whamua le sao ngā le mū. A oeanga ia tuai i ngā ruenga i lunga le awala le taimi. O lunga o tātou wala ata o lo mai moma iai le toa tele o le atunuu ma paanga le siufonga lau mua ia i so se vaenga o le nei lalulangi ia e whaataro whatu ma lo le soifo manuia ma lo le usu i ngā ruenga ia e meise foi ia i lātou ia o ai lau foi malamalama le tātou ngangana le tautua le siufonga lau mua ma le pukalame le ata le tai au ia e meise foi o na wha mawhanwhanatu le tātou pukalame
ia i latou afea foʻi ia ona o faanoanoaga i mafutaga mo sia ma e pele i aiga o tou esea ona o malaga le maliu ma le oti faamafanafana atu ma faaloto tele atu le tatou tautua ia ona saʻi ia mafaatuatua i le atua ia mo pea le ona saʻi ia i le tou esea ai foʻi ia o e pele i aiga ia le tatou mafuta lai e pokalame le ata le taeao ia te oe na o lo e mafuta mai galuega ia maise foʻi tonu aiga ia lenei taimi le taeao ia le la a tatou mata i sina pese lea ia ona faagasolo atu ai le tatou pokalame tala fatu malon se fu le tunu se me fa fonga le tatu tala o le tau mo le tai ao pe vai lo me foi l'official vai tau fa me langi le tau le so nei le so tai ao e Paolo fa pe foi le so tonai te le lava ni Paolo e lo valo inti munga tai ao ma le sto nai o le so sa langi le tau so fu ma le so lua fa mal me ina timu le so lulu e ina e vai le mata la o le so tofio le vaso le tele lava ina au hoa ia o le malulu o le aso nei va vai atu fo il fu ole e malulu e fitu i Wellington e sfuru ono lo iai fu ole e ma fana ia malo manuia nga lu le aso ia e o la tofo e fa ngota ia
pe fa pe na e fa ina le fangota ia o le tala o le tai mo Wellington sua le tai a pe le tai nei la for tolu va viao sua le tai le iva i le tai nei toi pe le tai la for tolu la o i toi sua te le titio la for le iva na le po li lua ia le sua le tai ana po le toi su fito minute i le sfuru i le tasi le viao te o le afo le ono nei le tai au ia le na pe i le tai sua le tai le tasi la o i toi pe i toi fa minute ia o le tale o le fitu na nei le fiafi toi mina toi pe i le tai ia le sua nei le tasi la o li mo la toi po lua ia manuia fai ngā fai wale le aso ia fa malo foi le anga le le ula ftupe e mantua tātou le au whangota, ia a tele leia, ia tuwhai nei tō ina mana i lo mātua nei tāpo ia tu o tō e karesia, ia e o le au laftupe, ma lo lam foi, o le tupe Samoa tasi tala New Zealand, mo le tupe Samoa e tala ono sefurisene, o le paangatonga, tala tolu sefuru male whaasene, o le tupe Fiti, tala tolu sefuru male tolu sene, tupe Amerika e ono sefurisene, ma le tupe Australia e iwa sefuru male tasene, ia whamalosi mai tātou Australia, ia tasil tala New Zealand, ia maua le tupe Samoa, tala ono sefurisene, tala ono sefurisene, manuia la foi nala tupe nei aso. O whamureanga wa soifua, asa whanau, tātou imeri masani lava na, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia tele o tō wa soifua, pe awha apea o lo wa soifua le nei, aso lua se fulma le lima o le masina o me, ia po se asa whanau fo isa isi o le whanau, wha manuia tele lava le atua, ma ia toe wha opopo nisi tau sanga tele, ma fo i pere malosi, ia wār whenga ia i whiau mga luenga. So ane la ia lau tusi pa ia, tātou whaitau whaatasi le tusi whaitau as whanau o le netai au, mo mai lea le mua pe teru o lona mata upo e lima, a lona whai upo e fitu. Mua pe teru o lona mata upo e lima, a lona whai upo e fitu. Ia tu inatu ia te ia mea uma tau te popole ai. A wā o loo manatu mai o ia te outou. Ia tu inatu ia te ia mea uma tau te popole ai. A wā o loo manatu mai o ia te outou. Mua pe teru lona mata upo e lima, a lona whai upu e fitu. Ia manuia tele o tō wa soifua, a le pesen nei mo o tō. Far
tala whātul tātou pōkalame o tala fo i o tala lau wholea o mena tupu langi ni aso tala whāsul pito langi i o tō nutu nei tala ia wā whoi whawhau mai ene tunu. O le aso le nei tausanga e tasi iwa tolu fitu e whapeo le uruai meli lea na malanga i le ea po le ea meo ea na so o ele langi matau nuu i New York i le aso le nei tausanga tasi iwa tolu fitu. O le sol tausanga e tasi iwa ono tasi na wala au lipe le stene o Amerika na taimi o John F. Kennedy e na ia whapenao na tu whatasi le atunu o Amerika ia o atu le whaiunga o le vaitau lea o le tasi iwa ono sifulu anga le fitu sifulu ua tula wile ele i Amerika i le masina e le tau te iloa na tau lava lau o le whamoimoio le atunu o Amerika. O le sol tausanga e tasi valu ono tasi ni usila leu tātou o mai ai na lo mi ai mo le taimi mua le newspaper leo le press e whapeo le newspaper pitosili foi leo na umi na ola mai i le moto i saute e ono i tu lau o le pepa na lo mi ai le ason nei ia a fua la i tupe na whaatau o le taimi na pe a fua mai le valley o luafe sifuru tolu e pe ama le lua tā la valu sifuru sene. Ia le tau i le taimi na pe a whape whaatusa mai le tupe le taimi na ngai luafe sifuru tolu. O le tau na whaatau ena le ono ai tu lau. Le pepa leo da press o le so na lo mi ai. Le taimi mua le tausanga tasi valu ono tasi i le moto i saute leo New Zealand. O le aso nei tausanga i luafe mo le valu o le li iti ta vale sawa lea New Zealand o Scott Dixon. O le so o le urua i New Zealand leo o manu malo tu unga leo le Indiana Bolis e lima se lau. Ia le tatou va ia luaf mal valu tango le lile inu le fangu susu foi le le Frontera New Zealand ia masasa solo a fa i loa tu ai ia o le New Zealand o le topu lai le stonu nei tau sanga luaf mal valu le ua New Zealand le au sia le mtatia o le aso nei le fa vai o le malo Argentina na mau ai lon tu to tasi mai pulenga se pania mai le tau sanga tasi valu tasi ono le aso la nei le aso malo lo fia i tangata Argentina i lona tautu to tasi. I Samoa i le aso nei tausanga e tasi iwa tasi na whaavai i Amerika Samoa si awala e sueni tupe e so soni lona wharimai. E ala le tutongi i o nai tupe i titi lava i a wā i a talavai i a mawaunanga le fōmai i a whapea foi i a whapea te taoto le wharimai tongi sina tupe i titi i a moenga le te whaongaina o wala umaia na sueni tupe fa tupe el falmai Amerika Samoa na amataina i le aso nei i le tausanga tasi iwa te stasi o le sofo le tausanga tasi iwa lua sifuru na wha mawai ele pule a onga o le a onga lea a le Poya School i anua ia o anua le tu siem salo po o a ua pea ia na malanga ese malona inga o na ua ngase lo matua o na se emele i o le tangata sa jai tutuila na taimi o se li fo mai swafa ya mate Spicer e taua veina tute i le onga lea e tau o le Samoa Poya School ia o tatou talana te mau e whapoponga te masani whaftai lava Le ua toe valu minute na tālea, le ua toe ono minute, tāle tulai valu, tāle valu, tala mai Samoa na whaponga mua tātou telefou mati fonga la mua Wellington. Ia o tala nao mena tupu le tala whaasolo pita lalulangi, ale mai tau atu. Ia le ua maliu le tāsi o tamaita i pese lau i loa fo i lalulangi. Lola winga ai o tau sanga fou, o wha ama wina fo i wha ama maunga i o mena tupu. Ia le maliu fo i o lea tamaita i pese lau i loa atu fo. Ia saole le ia Tina Turner. Ia te loa tau ta ua to lesa pese a Tina Turner e te fifi. O le pese fo i lele o le tau ta ua. Ia. O le next door e pole ia. Oh. Ia. Ia fo ia ele si o ta ua e o le vai tau le o matutua. Ia o le sia pese le i o le tele na pese. Ia. Ia e la fa fonga mai la vanga fifi pese tilo tena. E pe yo le o saudi talo fo ma liu silo matu valus fulu tolu tau sa fa pe o le se Australia te inele I Australia ai le no fe Australia ia masano na lo pe no foi fa foi Britania o mi i America tole e o foi la si ti na matu o le i vali mata usanga le fa na fa wile le New South Wales ia o lo fa malo lo le na
na faia ia na ia whaoa le faia le gai oinga. Ia le uma le usina i wali matau sa. Ai, te le whale tonu. Iyo e sao le ia. Ia, e lapta ia i pia tātou lo whianga i mga luenga ia vai ngau tangata mātua. Ia mase la tonga luenga wha leo leo. Nei mātua i whafonga mai latu whanau ngā lue. O le tūla whono lawa i e peon tano ai sua. O le malo si anga la sang. E tauna tusa ma le malo si anga tari atu ai. Lawa wha o lima me le tangata i le tui. Ia, le tui mai ia tangata. O le tali la tali e leo leo. E tauna tali le malo si anga tai tusa ma le tui. Ai leo leo so sa awa wha ngala o penga. Sao, Usala e pe fa pe na alfa pa le ninga le va ia leo leo le la tu la fono ni tu. E mo tau nga lu e fa le lo tau si tangata matua. Yo e. Fa le lo tau si la to e a fa ina ma fa tu lo. Ia fa le lo tau tu te sa ngole mo o to mo sa ngole mo le tangata le te wa fa ina ses. Ia fa ma lo fo yo nga lu fa ma o ni va ingo na fo ma tu. E se pese a tino te na fa me se lo va na. Le pese a tino te na. Yeah. Le tele o pese eu te vai o tele o pese o tate le i loari. Yeah. Ale lisi ma il tele o pese. Yeah. Ore i pese tin tena se stemi. Na su ele se pese sina tin tena so i fu se lo tu ale tal pese lo tai no mali. Len tatu ta fu le stemi. Fia ne tanga to ma tu fa no longo le pese nan ta tu le stemi. Yeah, sa se lo tu tin tena. Vai ni tangata pe ta vai tu e le tangata. Pe vai te fa fia mai nei. Pe tangata lai. Ia. O ma tu nei tangata. Ta lo fai. Ia. Ia ole o langa. Ai manuia li ga nga batata. Ta lo fa foi la tato nei to fa fire ta mam tina lo fa ta lo fa mai ta ua. Io e. A fa pete o male ta ua tu lo sua fa le amata lo fa te le atu. E wa la u le lisi o costo te. Ai fa te le to fa ta lo fa. Em to familia mai. Mas foi a tatu app na tu por app tu la telefoni. Fa longo so stay ia o le sa mo Capital Radio app. O tatu YouTube le na subscribe pe va pe te o miel fa mau na fa mole. Ya, le la tatu pese le ona. Ta di foi lo tatu telefon, ta la masa mo le tu la van. Fianga male faula i nei vanga tatu to tuale to nei se kone lava yo na tale le valo
Me le ngai whanongo I tana lau supokako. Yeah. Me whanongo ia so I puma lau stadi, ia te au te tamu. Yeah. Tōnu ngala ia so lau stadi. Oh. Au tau rea tu aso rea rea lau stadi, ia whamaru moto. Te nula Amerika, e luo si tseni. Le Amerika le whanau le nuna o Brownsville, Tennessee, Amerika. Yeah. E lua lana si tseni o tangata alu Switzerland. Ia ma tangata alu Amerika. Oh, le ti ora wa atu nei maliu lo na mota ina Switzerland. O Switzerland na mani wai. Ia na whanau le tausanga e tasiva tonu iwa la sunufu no November. Yeah. Ia le maliu la sunufu wha ua whengo tonu le vansufu tonu le tausanga. Ia whamalia tu tui whafo. I mele tua mata ronga I mala whatau. Ele sa. Ele sa. Ya mele mo fa le filo fa ta si fa ta wa pai no mo la fa san la ya le la o fa longo longo ile li fa san la le fa ta wa pai ile la lu sa mo anu ta fa mo ta mo ti fa ta wa pai ya ore tu sa ore te se mai atina tena a o tina fo le sa nga nga fa vai te mi le o stadia ya na u fa sa wa tu na mai nga I tara u fa ta wa pai no ya le sa ida o di ya ya Toi whaatalo whātu le nei asu tofi lo tātou tino alo mai o se whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa. Wa tau lai le vaai e to telo lea tino ua mese o malo malanga mai Samoa, e le tu unga fautasi lea whato ato e whaia le talu mai le whātau sanga taluai, so atu ai lea fiafi masau ninga wha le malo I tau me sena, o lea wha lawi loa I loa ma le ono se fulta la fau lea tino, lea sa wha ai loa mai moa. O le aso luse fulma le fitu o le aso toa nai lea, o le sauninga wha amanatu lea o le atoanga o le se lau fitu se fulma le valu tau sanga, talu ona taunu mai le ka le sia katolika I le ana tele, I le tu malonganga e maunga numera mua. O le aso tolu se fulma le tasi o le aso ngafua lea, o le atu fatufa I wha ai longa tau waloa, mo I lanto e to se fulma le lima le ua filifilia, ai wha ai ua I le kona seti tele, I le afiafi o le aso lava lea. O le aso mua iuni wa whātu langa le savali mai le tūlai lima le tai au. Au le tūlai fitu o le awhiwhi o tuai malo whaalo ngia. So oi mal sauninga masani o le sisi ina lo le tanga vai. Savali whaalo alo matanga luenga o le malo, a onga e ka le sia ma whaalapo tutonga. So oi mal tau mawhtanga, ai whaanga solo whawhia fianga le tūmalo pa lauli, a inga le tai ma le pata I tupa I lalo. Ma whai ue loa le sauninga o le tapunia aloa ia, ma toe tuina I lalo le tanga vai o Samoa I le afiafi. Wa tuina atu tu si wala ulia I te itai o malo fiti, tonga, le antukuki ma toke lau, e au wai mai ai le whaamana tuina, o le ono se fulma le tasi tausanga, talu ona tu to tasi le malo Samoa. Au tali pe le sosa I te tausi mai pasi a Samoa, e loilonga ale pisa si e wha te tau ia lātou tānu sanga na tui nātu. Ai wanga I ese le isi to iwa o tausi mai pasi, ma ngā lurue e matanga luenga le tinei mū. O wha maunia mai al komisina le tinei mū le fionga tanu vasa pe tone maunga, le wha se ato I lātou ia ma lātou ngā lurue fantasi. Sau no tanu vasa e to lima o loo ngā lurue mai upolo, ma le to wha ua ngā lurue nei motu tele sa la whai. Na whailo le fianga o le to whātanu wasa, ona o le ngā lurue whātase le mai lātou lo iei le to mai. Ma ua whaau penga ina le mo ngā luenga la vea e tali atuai I teimi e mo o mia se fiso swani se whaalawe lave tūlai mai. Ta ua tanu wasa e mo o mia tele le pito la au tausi soi fua I teimi e wala au mai ei ma malo le atunu. Ai meise lava I teimi e whaalawe lave tutupu whaafua sei. E mo o mia tele ai le fiso swani mo tong fitinga tāla whea ngai, e te tau ono foi na atu. O le lua hafe se fulma le ono, na tuwina tuwaile ngā luenga I tau au le mtanga luenga o le tinei mū, mo le tali tuwaile le wala au ngā sangasi mota malawa. Lea na sau noa I eitan vasa, e lua se fulma le whai tū la o loo whaatino ai le au nanga I upolu nei whaapea foi masawai. E ui o le ufase e mai le to aiva le ngā lulue lalo le mtanga luenga le tinei mū. Ai o le totongi la vaitasi le sa ngā lulue mo le soifua malolo ina,
o loo wha wa waile lato wa unanga i le matanga luenga wa wha se mai iai. Ma o loo ielo na wha anau nau ta inga, e toi mo o mia nisi tausi soifua e ngā lulue mo la lato matanga luenga. E tasi le mafuanga le wa wha alawi loa ina wa mai ale wheloa inga le fionga le minister o ngā luenga te tele, ma le fio ango whangalii, o le anto e te tala il malewa alele whangalii mo le te mile nei. E se pepo wha amtalanga me le so upo le malo, wa manatu le a fio anga ina ia manuia le au whai pisi nisi, wala ngā te tau waio na toe te tala le malewa alele, peitai, e se mai i le tele o mafua anga sao lātou te te e mua mua. O le malewa alele i whangalii na tāpunia i le tausanga i lua fese fulmariva, e le whai ngā malon taluai, e lalo nisi o mafua anga peo na wha ai loa le teitai le JPP, e le ngata le le saonga le mua soifua malolo ina o a inga o loo lata iai, wha pena foilo latu saonga le mua, ma se wha alavelave na taula vea ai le waalele na watu lau ele. Peitai e manatu le whainga malo watu lai nei, o le malai waalele whangalii, e wha whaingo fie tātou whi malanga inga, a ngā ili motu i sasae po Amerika Samoa. E na watapu nia le lua fesa fulmariva, ma wha se e nei le vaengo ta walea fili LTA, ma o lato wha o ngā ina le no whanga le malai waalele. O iele wha moe moe le asonga fua le vai aso fau, o le ato e te tala aloa ia i le malai waalele whangalii, e ala le e se sau ni ngā lotu, e pe o na wha iloa le fionga le minister o ngā luenga te tele, le fionga olo a fiti vai. O lo wisa mo nei mo le vai aso e tasi le Leopold Kofa, e toi o fo maila na fesoasoa ni mo le au si ua mea mamafa Samoa, au wha ngā solo i ta miusanga Samoa Games, e ta pena pena ma sa ilia ea na au fili, mo ta alonga le Pasifika i le whaai unga le tausanga. Na whaatala noe au telefou lea li tau ta ua mai Australia, ma ia wha liai, wa maua lunga le tūlanga wa si itia i eisa mo le wha atinonga le ta alonga le si ua mea mamafa, le fo i wa ta ua i Samoa, i ta amilusanga wha avao malo. O le malanga mai e mo le vai aso e tasi, e toe fiso soani e wha so atu le to mai ma nisi fo i wanga wa afou, e fiso soani e le awale atu no, e toe ta Leopold Kofa i Australia, e le whaai unga o le vai aso. O a tātou tala fauia manuia le nei aso lo tātou atunuu, whaasoi foia. Talo falava o tala fau mai le si ufofonga o le lau mua, mo le nei tae au le aso lua sifulu lima o me lua afe lua tolu. O le awaulia na nafina faasila sila mai ai e le fale tupe faa leo leo, le si itanga fau i pasene tulu yo tupe, na toi fau popo i le isi lua sifulu lima maka, ma o atuai i le lima te si ma le lima pasene le tulu yo tupe, o le mawalunga o tupe faa alo ma le si itia i o le tau soifuanga. O le mafua anga lea o le asitanga e peona ta ua le komiti o le MPC i le leiti o New Zealand, mai le o se tala fia mo tangata o lo o tutongi mo kesi. Manono ngā tupe o fale ona o le aalua i pia ilunga le pasene tului e tutongi. E la taile lua se lau ono se fulu tangata whainga luenga i le University of Victoria i Wellington. O le awha amuta la taunga luenga ona o le la taile tolu se fulu tolu miliona ta la o tupe pa u. Sa ta ua le peristene o le uni o le University, Dougal McNeil, o le whale tono i le pūlenga ma le le tau aveina le le o lato tiu te tau ave. Se tasi le o mafua anga o le whaafita auli. Inisio wha upunga o le emaili mai le whaululunga o le University, Nick Smith. Na ave tamaitia onga le University ana nafi, na whaailoa ai i whanawa onga, o le aiaini suinga i porkalame mamata upu le University. Ona oni whaafita au li tau tupe o lo ofeanga iai. E tolu se fulu tolu miliona tā la tupe pa u i le tau sanga nei. O le COVID se fulu iwa ma le to ala itia i o tamaiti fau e whaaulu atu. Nisio mafua anga o le ato atele ai tangata vaea ma whaamalolo mai i ngā luenga. Sa fisosoani le matanga luenga wa onga i se mata upua se tamama lo nā whawhine i le kolisi a Rose Hill i Aukilani.
pe ona tula ima iai se whaafita uli i le vau whaia onga kolisi ma le tamā o se tasi o tēnei titi a onga. O le amatanga o me na o atu ai le tamā ma whinawi whaia onga ma fua mai i le masini laptop alona a whawhine. Sa ato e sea mai malana ato i le a onga. Mana amataina ma vesi le tamā ma whaia onga, ma whailoa i le whaia onga. O le a sui le a onga e ave i ailo na alo. Ini aso mulumuliane sa ave le tusi a le a onga i le tamā. E whaailoa ai ua ave e seina lo na whawhine mai le lisi o tamaitia onga i le a onga. Ma ave i le tusi e whaasa ai ona toi ulufale le tamā i le lotoa o le a onga mo le lua tausanga. Peita aina toi nofo le tamā ma mawhauwhau i le seseo lana tala na whai, mana toi vilia i le a onga e whaato ese, ma whina lo e toi whaaulu lona whawhine i le a onga. Na te ena i le a onga le talosanga le tamā, mai le Italia ina le tēnei titi. Na whailo e le pule a onga Rose Hill le whaapea, e tatau i se Legal Guardian, po o le tangata o lo tausia ma waaia le tēnei titi, ona whaaulu atu i le a onga. Ai ona o le tamā o lo tausia ina, o le mafua anga lea o le Italia ina e le a onga, ona o lo whaasa mai i le lotoa mo le lua tausanga. Na o atu sui o na matanga luenga wa onga, matau mawhai e fofo le whaafita uli, i atalia ina i le tēnei titi i le a onga, ma sa toi whamanino e le matanga luenga, e le tatau ona iai ni pā pui pui, e tau fia i le whaaulunga o whanau i a onga, o lo ngā lulu e whaatasi le a onga ma le matanga luenga, e fofo lea whaafita uli. O le aso ua a mata whaamamaluina i le siitanga fōu o tau e whai ai tusi fo lau New Zealand. O le tusi fo lau mō tangata mātutua, o le asiitia mai le se lau iwa tā la sai ai, i le lua se lau ma le ono tā la, tusi fo lau o tamaiti sa se lau se fulu lima tā la. Lea ua se lau luas fulu tā la a mata atu i le aso, e peona whaasira sila e le pule lango o le ofisa e nafa mamata upu tau le loto i fale i le aso ana nafi. O lea fuafuanga e mai se vaenga o fuafuanga wha le tausanga e tolu, sa fuafua ina ai le tutongi ina o tusi fo lau ma pepa o whaamatalanga mo whea malanga inga. Na whaasira sila mai e le sa avea ma minista o le matanga luenga o loto i fale, Chantaniti i le masino me le tausanga taluai. O le amatanga o COVID se fulu iwa, na amata wa ai le pa uma o lalo o le numera o talosanga mo tus fo lau, na whaao o atu i le matanga luenga. Mai le silia ma le fitu se lau tolu se fulu afe talosanga sa whaao o atu i le luafe se fulu walu ma le luafe se fulu iwa, i le na o le se lau lima se fulu afe, i le luafe lua se fulu ma le luafe lua tasi. O le afe sosoani tele lea si itanga fou, i le toefa le leia o le tele o vaenga o le au nanga. Ai mai se le tau sa i lia o le au whainga luenga, ma o le ato i ai se isi si itanga fou i le tau sanga fou. O le aso o le ato i tatala i le awala i Adelaide Road i Newtown, mo feo inga sa loto, talo mai le whaalave na tula i mai, i le Loafers Lodge i le vai aso taluai. E whase furufitu tau sanga o le ali isaina e sua whaia Shen, sa ova aso e nofua i New Zealand, na ia whaalia, sa a fia pe ngaulo na lima mai i o sofa inga i waweau po o Dawn Raids i le tausanga taluai, masale i whaailoa ina e le ofiso fe malanga inga lea tūlanga. O le aso lua se fuluvalo o Juni le itulai o noi le waweau, sa whaate i ai Shen ma na wo i le tuitu i ato le whaitotoa. O le whaafita au li tele, o nai le aise isi o lātou e malamalama i le whaaperetania. Le sa oso i whafo o le whaamalama mai le fonga whalelo na lua, ma pue ai e tangata o le ofisa ma awhia ai lo na lima. Na whatoa i loe Shen i le tae au na soso o ai, le mafua anga na loka ia, ma sa whaatanga e le ofisa, na toi nofo i tutono New Zealand mo le masina e tasi, se imanuia mai imanu anga na awhia ai mai i o sofa inga. Peitai, o lona toa lua mana ua e toa wha, na toi ti poti sa o lava i le aso na soso o ai. Ua talosanga ina e Shen se tino i tupe mai le matanga luenga, e tutongi ai manu anga mamawhatianga na wheangai maia e o mai le taimi nei. I lungo le porkalame o le 7 Sharp a le TV tasi le poana po, sa whaatala no ai se tasi o whaito wha i mata upu mo mātua ia Holly Brooker, e whaasoa lea i le tausanga o le tamaititi e tatawona whaonga ma umia i nai se telefoni wheaveai. Ua iai se whaalawiloa ua tuina atu i le mālo, ina ia toi whaamalo sia i le puipuinga ma le saunga le mu,
o whanau i lunga la initaneti ma upenga ta whailangi, ai mai se lava i whainga a inga whaasoli tula fono. I le te lewa tunu o le lalolangi, e silia marselau afe sites po o upenga ta whailangi, o lo opolo kaina o nai le talawhea ngai, mai whaasa i lalo tula fono. Pei taia o le 5 URLs, o lo opolo ka i lalo le tula fono i New Zealand le taimi nei. O le popolenga tele mātua, o le mautinoa lea o le matua o le tamaititi, e te tau waiona ave i ai le telefoni, ma ua te leina langalanga ai manato tangata i lunga o le interneti. Tala fōwia ma le siufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Pongo mona o tātou telefou le tai ao ta pinei nei ana wha solo ia ma tana mai Samoa ia pe ona fonga mai le sunga ta se Salam Sam ia to fa fonga le tulai va le tau nei o le was 5 minute o te nei le valu ia ta pena nei fa na wa onga nei yaso ia fa mani atu to aso le yaso i fenga ia onga tono fa le onga sa le ia tasi pe le sa fa tala le la ia te no ngana no mai ni si tatou tulu o le tene leo tina tuna o le Australia e sera o tala na wha maluru o tuai. Ia o no tala sa whalongolongo e fo ia so ia o e mai pese tina tuna. Simply the best. O tau not besena. E mo lo tal besena. Emo. Talo fai. Ia na maliwa le salufu whalo po leiwa al taimi Switzerland lei. Ia. So i fua e tau sanga e tasi iwa tolu iwa. I le salufu no novemba. I le nuu leo Brownsville, Tennessee, Amerika. Ia. Ia, le nama liu i Switzerland. Ia, o le teine pese tau ua lea o le Amerika. So i Switzerland, e lua on tangata anu, lua on seni. Ia. Le la nama liu ai o i le nuu leo Switzerland i luna ainga, i tasi fo i o na ainga ina. Ia, o valus furu tolu eno tau sanga. Ia, le mele lea ngai whalo longo i talo noanga lau pataua pa inu leo. Ai le su le lei. O te leo le sona le o mai ili tala le tu. O wa pe o te milena e i foi fa tau pa inu e foi le e vai. Toina fa tau sa pa inu. Ah, ia matu tala noa ia mana ita mai ti oi ili tau langa na e mo mai tala si lo matu tina tena o le Australia. E le Amerika to Switzerland. Ia awone i toi fa rongo si i le wa fa tau pa inu na fe o isore. Anko. Ole mbaenga le fifa mna to tu tai ole ele tarpis. Ono le to tele ta tanga tai fesu ia e tuatusi. Ia. Ai ngalo na longo ia o nanga na lau te fai folele fai fianga nga pe ole. Ele fa sala wa sala tu tatu le tio le tolu e basta luai. Ia. Ona ua su e maia tangata i a inga le sa talo sanga seni i New Zealand. Ua manuia seni. Ia. A le fiwa su e la inga. Le ola o ma telefoni le tu si i foi. Oh, i o officer. Tu si an ave tu star sanga o yo la tu form ve tal sanga sitsen. Oh. Fiu la fo mai meli le trace ele mo ala ai. Oh. Ana le fa sala o tu le ti ole mo. Oi. Io. Ia le vini mai la session ai na fa tai mai ya wala ki se manu fa le anga ina la tu sitsen ni pe ana le mo. Oh. O me foi la le fa na tu ta tu. A e sifi ese lo pe telu ese mana u sauli telu ese. Lisi uma ina lo ia va nga tauna longo. Ia. Ia, o le te lo tasi po ilis o le fal mai ilis ia. O na fa fo mai. Ia o le fale meli. Ifna. Ia. Fal tupe. Fale tupe. O le official lo ia. Ia. Na. Ia o le si official o le immigration. Ia. O le si va nga fai pa nga venta mai ti o le aonga. Le aonga. Longo i le aonga. Ai o ma wa nanga na fia ngai mo to a inga ia o fisa pa lota. Ia o i le pulenga no. Ia. Longo o mai le wasui o ma to address. Te wa halu to tusi o le address to wai. Ia. Ia ai le halu i le to atu sfo o le sfo tu le na fa mena tu me na tama ia ngalu no le kuria. Fa mai a se tu si to fale nga tango le tu si le RTS return. Ia return to sender. So al fa pu wa tu si lunga RTS la tu le to tongi tono pusa meli. La pusa meli.
sa meli tu solo le wala to tu ye ton ai e meli na se tu fo il mato fale to fi tu se le RTS Yeah. ala to watu fo ya to tu se le RTS to fa fo ya to watu fo ya fa ya dai wana le to la pe yo dai ai ga fo le la u su ya i to atu si Po sa ing sai mua na va. la na e fa bla to tu fo li ta ya o ta tu tu ti o ma se fa no se si le mo Na. e wala to ti ale o ga si tse ni la i ngale A sa. Ta ua te le ya mai. ya Ya mare mai lo ele ka le si ele wa move. ya Wa este vo le va la tu se mo le tu ya o le fa le si va nga ai tu le se. ya Ta fu ne lo fe au no to si. sa le ya na le fa bla tu e le sunga na pe ale u fa u ta tu tu se ga ngo pe ya Sa ya nei e wa te o le wala fo mai ya limas fu lima fe ya pe fa tu mu le tu e la fo ya inga o la tu na le fa ya na la tu me le no a to e mo to a inga se pe pa la fo mai le ma no tu se ga ngo ia fa tu mu te wa sala to a inga sa au e lua a fe le sala. a fa pe la o le la mana tu ma no la fa sala a inga le fa pe la le to e mo al pension le to ina ma le a inga le ma lom tu le o no Ia. o me la te le fa le to no lua fe tala fa tu mu pe pa na e mo ye nei tala ye sa ua e fa pe ye ya inga na le o sa fa tu mu fo je le vois tu si man be ai mo ko sa mo O te ofo pe ase se le fa tu muina so le. Te msalo ia na ngata i aso la tu si fa no i vo le so le me tu se le ngo. Alo tu se le aso. Ye le to se si na me. Mo la wanga na se le fa ngo tu si fa no i ave le onga aso la. So ile ho le tu se le ngo fa ia onga. Ana utango tu se le aso. so ai ma ona me ai fa le se fa tu mo Luas por 2 minutos eu tenho nervalo. Tau tua se fonga la mua. La tu sa le form la tu fue. Le wa mo mai ia le fa matalanga. O le form na no fe wa i male au fainga luenga. E ina tangata fu e fa faingo fiel fa tu muina. Fa sino le ina tangata ia. Ya na so ta me official tangata fa tu muina. Tai ma fa yanga. Se tal pe se tina te. Tal pe se sta tu tina ya tena tu fue. Paanga uma lava le foi tina ta ua ya ona pese le ai uma la tua yo ia no le ua fa uma foi no ia tai mi la lang smel fa fonga ya tino tena ya ai le Australia pe on tan no ina fa ta o painu ia la wori ia
Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ia o le isi whasilanga nei, I le ava ma le whaaloalo e wala awatuai le paia ma le mamalu o Samoa o lo alala mpapa au I le lau mua Wellington. Toi whaasa o atu lava le whasilanga nei. O le o ia le lala watu le fasilanga le famalulu watu e tasi le fasilanga nei mai le skopa o te fasa o te le fasilanga na e fa pea le fia le skopa ni usila a ta le skopa yo la onga le tamam o le tamam te le tuai kolisia Samoa College kolisia Samoa e fia le skopa ni usila e fai no atu leva no o le amawhai ai e sui o le skopa I tono lau moe Wellington o le wha tau sou ofu e wha mnato o le fitu sul tau sanga o kolisi o Samoa o le aso tona I nei le aso lufu fitu o me o le a whai el tato marketi lumane o le pack and save I polirua ia le tato lo mo le pack and save ia fiotu ia itala tu ia au ia awaso la e o le fitu sul tau sanga na o se lauta la a mau le polo shirt mi tiafu ma le pulou a matal tato marketi le iwa le tai au e o lava I le lua I le aoli no lisi wha mtalanga wha so ta il tō wha so o alo kai o I le o lua tasi iwa lima o no iwa lua fitu o lua tasi iwa lima o no iwa lua fitu wha tele sui o le skopa I Wellington ia ma I la tō o lo lango ai o motoria foi o tupe uma ia ao ele skopa ia le tau te iloa e alu uma I Samoa te lo tupe ni so so ni le onga sala te o fa pe ai stagata foi le wai foi le au ma to e fa no no me va pe to ato mo ta te le na of ia o fa mo ia mo of lua se le ni alu sa mo le onga o le te le o le sa o tamam te ni tuai o le skopa ia I Samoa no vai tu foi le ma yaso tu e no tua no wa ia tua ile so so ani tamama wala we mate le onga le Saint Joseph Saint Joseph pe fearful wafe for le tupe e o foi na tene o onga ia pe o le onga le Paulo St Mary's pe o onga na te va tua e alu a te Samoa na mela le o to uma na onga I Samoa College ai le family moile e alu ar tupe I se utoa onga I Samoa la e a tia I nei tatu whanau. Ia, na. Ale whasisilanga la lea maftanga whaiwhia au Samoa. Ia. Ia, I lawa tele mali whanolo wala utoa ilpa ia mali mamalu Samoa lo lalam papa au lau mone Wellington monu tua oi. O la whatau nuina le sauni ngā loto le tuto tasi. Si o tatu maa lo Samoa. Matatala ele vai aso na ngana Samoa le tausanga nei. Whaila ile aso sa nei le aso lufu nuvalu o me ile e whakasa Kenneth Creek polirua, ile lima ile fiafi. A fio mai su mai tātou. Sula ina whatasi le alofa maleanga le lei o le atua ia Samoa malona sa ili malo, pena o iei nei tātou malo tuto tasi. O le nei sauni ngā lotu, o le a taita ia lava, ele maftanga whaifi au so whatasi Wellington polirua male Hati Valley. Wa moi a mai a, ia ona so ine male tau maftanga walfa asiri ngā malosi le fiafi whaftai, sa inia i laulau a whono. Ia, o isi nau tātou whase te ranga mo leita e au, leu awhare walu. Ki whonga la mua, o so e male la, fe tau I le lei male malulu ana po, te vaila ki lia le lau ai le rua e o le usa I lunga. Ia, mo. O le usa na le walu, le wato e liwa usa le vai. Vai le fofuanga, to e watu voi le lunga, to e fausia I fu I ao le timu, to e pa uma fu I to e tafe mele vai tafe, to e miti ia I lunga.
Ia. Le mau no foi tau volo le motorcycle. Ia pe fo tu se fai na unga to e alu le vai le me le tafe mai ai. E ta mino ala fa pe nga lu nga te se ala advisor. Mo. Ia. Ile ia se fai tau fia. Ele mo se fai tau fia. Ma vai ata to man nei o langa, mai si o nga tupulanga, o le tulanga na ye. A we ele swinga te me ne ta to me te winda la langi lo ma fui su nam. Ia o afa. O asio o fa le nga ina o mai la langi. Al mari fo tinga na tele ti munga ma vai manga lo lu sam. Ele te manga lo sam. Wa sam ia lo to fia. E o na sam. E o lai. Mo au ia yo lo sam pepe a mai vai manga. Na. To tia fo. Sa E ia la o tata no fo ga le tes. O fa mo ali si na o mai i. Ia. O ilo ai o le ua mata na fa iti ma mo le tu. Ma moi. O le vai tau tasi valu limas fulu. Se duas fulu lua ma mo le tata. Tu so le fa tu sanga o ma mo i tata. Luas fulu lua ma mo le tata ni usila to tasi. Ai o vai tu le fa tau fa yo ni usila le taimina. Tu se ivas fulu no afe ono se lau i valua. O la fa ina ma mo na ye taimina e tasi valu limas fulu. E 2 miliona se lau fitus fulu afe. Ia ma le 2 se lau fa. O le taimineina, o le ua lalo i fo le 5 ma mo e le tangata to tasi. A le ua 5 miliona tangata New Zealand. O le ulata la i le va o le luful fa, luful 5 miliona le fa ma mo i New Zealand taimine. A le fa pa le ninga la fa tau fa i tangata i ma mo i, o le pa le ni. Usa le ua pe a le 5 ma mo e, 5 ma mo a Jerry, 5 ma mo. Ai na mafu anga vanga na ona ua to tele fai tau fa yo New Zealand ni tau sanga fu ile tasi valu. Ia, e fai tato vai le tuna lua. O i fa mai le maula fai fa to anga. O ile swinga o le fai ngo ele ia fai la fu manu. Pe ua o le pe la fa to anga le o le kiwi fruits. O la topi to silia na tele ele la tu fa ina. Tu sai pe a malese lau fast food fitu afe hectares. Hectares. Ia ole hectares ia ese mai eka. Ia. Tu so le fua a tasi le eka. Te le hectares le eka. Io e. Te le ia le taingala a tolu ia eka. Ia. Ia tu sa le ua tasi tesi ma le 2 hectare. A fa eka. Ia tasi tesi ma le 1 hectare. Ia. Se sengala a le fato angala le kiwi fruit se lau fasu fitu wafe hectares le cover fato angala e o le maula na la ufa ila fuman e uila le o le tele ma mo e tele atu no no le tasi valu limas fu ala ngala lu tu pu fa tau fa tanga te usila au te no o tele foi fato anga e mo siria ma le fast fu lu a fela foi fato anga la fu manu la vanga to alva matua la foi fato anga fa la uina ni usila le na fai su anga le fitu tolu pasene na tali su le la wa maua wale pa wala titi ala fa no me la pe afu i tanga tali usila pe afu le tasi valu limas fu a tato vai foi la taimile tau ngata yo ma moi fai la tala la galega sau mai sa mo le wata sa mo le ma mo ta le pa ma mo le na tu sa mo ia e wa ese le pa u to ri ese fulu le ma mo ese le pa so lo mo le anol ma mo o ta u la sa mo le anol ma mo nga magnifi le pi ma le pa le pi le pa tu so le ma mo ya au o fa ngoe sa mo le pa ma mo ai le pa o le ma mo au le magnifi ia o te mina ni o ma mo na la uta ma fai sa mo te mina wa te uta ma mo ia fu ta to ni ia e le si fale inga na fa ta we fo me ai stasio o mena ta so o fale inga le na to fa si ma mo ni fa tu sa me le pe e lo inis o to fa si ma mo e lo inis so le to no ai to mul me ai pateta o me obi ya tra ya ma so ese to ga be ai so ata mo so le to mo i pateta ma me isi me ese ana le tonu fa ta ma fa ma mo e po ti lo fa engana so fo malo lo
Whaatūmui whala au. O mea na o pi ma pateta ma vai wapena. Ai wala vani whasi maa moe ta inua. Alo ngai o le tau so. Wale o tō tai whama moe tangata New Zealand. Tasi tangata New Zealand whāna maa moe. Le pe aso ia tasi tangata New Zealand. Ia luas funua na maa moe. Te whaiwhale le tato ai. Whaiwhale le iso. Ia le oi mai tangata le tioa ana tō te le o atu o ia tuna ia o tō. Awa foi le ano mea nan wha pēr soi fua mana roi le wha tele fua la au tono mea i le ai. A tusan maa moe ma tamato ma kukama i tō. Ole o to ia foi lunga tau tus fo lau. Yoe sa. La tu le telefon, ai se le fa ia tus fo lau ia. Lea. O le fate ia o ele te ua si fo i lunga. Ai ole tus fo lau fo. Ele se nga va fai ai le fa. Ia mai le se mea la a misa tanga foi le se asa malanga. Io. Ia toi umane le ia le au ngā le tus fo lau le sa fai le fa ngai. Ia mo. Tau foi na fu fa pena se vanga nau tau pure fa pe ole. Tau sanga fu le malanga le ainga. Tau fa tus fo lau nei. Na. Ai fa pe mo lisi lima tau sanga e leise po karamela ai nga e o se mea. A ore fa ia. Ai vol tanga te vai fa pena. Ia ai vol tanga te musu malanga. A ore fa sus fola. Wa be mo fa ile fia malanga. Na, sa. Ai tanga te le fia lo i se mea. Ta malanga ile nga fa sus fola me mo tupe. Na, sa le pe su mi kamante le live se asa fia fia i se. Ia le uto e 2 minuti o le tala o le iwa. Ia ta fo le iwa fa poponga telefon. O le taia nei, e sa tolo po mai le por kala me le ka inga ora le Housing New Zealand. Fia fai lo atu le la fata no tu le fionga le ni pule. A fa masanga tato malo ma le ka inga ora. Ia. Nei le se fulu. Ia o tato tautua. Ia o le la malo no tautua mai sa mo le sono nisi tutua ngia sunga tasasa. Ia. Ale la luat sa o ni tatu fasa launga tau ele fiafi. Ia. Tau tu ma umtasi. Ia e alole so ifu le lita oi ale umala tala. O le fa yo ma moe to o New Zealand. Ia o over man lufu 5 miliona. Terminate o le pale o le lawa o i titi el feita o ma moe pe afu o tanga to tasi New Zealand. O le isi o le o mo ma povi. O povi le ua ua ono te si malfitu miliona sa i lua sufa. O pa ula lo le ono te si maltasi miliona lua fenu tonu. So le fu yalu le fai tau o fai o povi le tatu tunu. E ma le tuala. O povi e te le na le fi ai tangata i e le tau la mua i le fai o ngā luenga sui ko le tau. Sa le mala o tangata i e fai ti ala povi ma ia va vela ia la fai ti va fere mota to pisu pori. Mo ta ua ia le ia mo ia povi. Le tala fo ia sera o si matou ua do fu. E le palangi sa fai lana fatu anga ina i lata. Love povi. Love povi ia mo fatu anga fo le. Ia le palangi la sa ilana au fenga nga mai Solomon na tuno Solomon. Ma tu fa fenga nga o lana fatu anga. Whatever po le tasi iva fa se furu o tasi iva. Ia ole la le tau le matou na sau ina sau te le fatu anga. Ai fu le ai fasi palang. Fo ia tu no te le matou nu. Ia ala tu ra ma tu pulanga matou nu. Ia sola. Le tala nei valo. Tala mo ia men tu. Sau lo mai la mai fasi parangi mana na foi ngano. E melan tu. E o mai. Ai lo tu solo povi. Povi ale al palangi le amlan fato. Tu lo fasi ngol palangi. E fasi povi. Via la povi fasi la. E tas. Oh, ai la wol. La o to mana tu sto ina tale il povile sa mai la facile pa langi mana o fenga Solomon wo facile li ma tono sa u lo solo tu pulanga fo le mai la mai ai ta va ai ai mai al tu solo povi tu lo fa single pa lang ai facile povile fa solo la pri sala la le sala io vai la tutta la tolto o tato tala noa i vaenga o le o sisi o manga ma vaenga o lo tau fai malo o langi e fai ti al whalanga ina o le
O le ea ma le fsui ingo le tau. Ia, o na i vaenga le tau whail vaenga le foi me o lo tupu i le nei taimi. Ia, ai o le atunu leo falani. Le wei la tau la fono so se whainga malanga pu upu ua. E le whaina toi lele se valele. O le whata inga la, e se malai valele pam sendof. Le ia ia. Ia, e le malai. Pela Wellington e pam sendof. E le whaina toi lele se valele. Ina mafua. Tau whai e wha sao le whale ngaino le ea mai kasa o vale. Wha ngale au le train. Ai sao, ah. E le whaina toi lele se valele. Ai misi a ia pito nuu whelata i fo i. Ah, ai sao. Ia fuala le vao o sa moe lua. Tutuila ma o sa mo tuto tasi ma mlik sa mo. Ia. E le la tosi fi malai vale li whangali. Tala le vaso lea, o na e la talata i whainga malang. Toto le malai vale li le yaso sa mo e whai moa au soli. Wa whaatali mato a inga, whae e mato a inga. Wale watu tutuila. Io, piki e mato wha mumoli. O le maana ia. O le tele o nei tangata whangali e mo inga ngai. Ia le la la tau ta tala. E o te nola a tele fwele au tāpolo mai tuila na tau ua tāpolo te fwele sui vale le toyo. Ai sao, ah. Ma na ia fwele la tala ua le la. Tele fwele pisi nisi le i tū o le. I vai monga te mo inga ngā nisi. Wa ile stand taxi sa tū na o le hola. Ia. O le ngā fwele la matanto i ola fo i ua le ua. To tala mai vale. Mana ia. O na ua feso poa i tala pe le tatala noa i le whatoanga New Zealand. Saula povi le te e tanga tel fale ngai no le ea ma le suavai ia sau elo il fa single povi el tonu ia fu nga fala ni fa ti el fale ngai no le ea ia malo ia tasta to pese yo ai fi fa so mai se tala vole de fa lo ngai telefone me vai so vini ma le tonu va lu ma lo fa tas o fa tonu va lu ma lo fa tas te vini mai ai tatu tal no ia lo te tu por clame me feo ma futa mai ai o si fonga de la mua Wellington.
toe whaawatu ia le tātou pese na ia o la ua maua le sotainga ia ma le whiunga la peptele tala i lene ia e whaatala whatu ma le ngang whaalolo i lo whiunga la pepe ma lo lava le soifua lau le ni tai au. Ia ma lo le usu whaatala whatu lau whiunga miava me se pa io sa mo i tono lau mua. Ia ma lo le whamalo singa luenga o leo fua tātou taunu mai le o ngā tono le vai aso. Ia wala kna rapata whai ufo i ngā luenga whai ule. Le vai aso ia mawai atu o tātou lata tu foi afo tau sanga mai ava o vave ale alu tai. E sa ole le lo fianga le peptele. O vave tele le alu tau sanga vave lo haso. Ia al mele i tātou. E pe o vave na vole le na matu tu le tero tau sanga. Ia ale tau te lai ti al vai tangata lo fianga le pep. Mai ava tele lopo o le mena na tupu la lo na ai le tupu lunga nei. Ia ai. Ia, o le ala vea lo fangia lava tātou e le ali. Ia, o lo maua le malosi ma le ola wafo i ale tau ino ainga i whiau matiute. Ia, me se foi tono e kalesia, ia ma whala putonga ese. O lo whapea o na ngā lulu e, ia ai, no a mele tau iau tau i neita e au a mai au. Ia, mo le whaasile lau whianga lau pepe. O le mā nei o le susuru mātanga o fio le lai Wellington nei. Eu ia na o lea tau mā lulu. Ia o lea tau mā whanawhana ona o lea susuru mātanga o fio le lai le nei tai au. Ia o te le ropa a mai le tala le tau ia te utou. Ia, o lea whatuawa ia lea ua susuru mā nei le lai le nei tai au. Masalo ni usila atoa o le ua maua ia sila o lao lea tātou te enjoy e fo lea ngā ia tui whafo. Ia wa masalo e tau whio lo lon mā lulu o mātou ilo o tou. Ia. Ai me se fole te lo te me angi sa vili na la mua ai va tai o le suru manele la wa vai tu fo io nei to ina fo ia la trata mai o le vai atu to so fa fo mo va o ma tau tu lis fa fo nei as ma nei la na ia o tau le fo ila wa e pe o to inga nga luenga na ia nga ia so fa pe nei le o le mo le va o ia o tanga lava nei tina ia e fa nga ia le la ia pe afa pe ole la vao e ulima i paka ma e foi le faisne fa mastino sa vali ia e mana ia le fa mastino ile mo ino le vao il ne aso le mana ia le tau a ole le ia a mai ava ia tau si ole fa pe na i la volta tau la stona ono le ua ta pe na fo ina i su komite le tatu scopa New Zealand ia e o te fati no la to marketi lu mole tatu back and save in ai por le ona fata wai ia lava fo yo tātou whamana tuino fitus futusa. Ia le o whamotu mai a matali valtai au, ia e le lua i le uli. Ia mo i latou o lo fia whaatau ia ni ofo le tātou fitus futusanga o kolisio Samoa. Ia, whaavano ane to teimi. Ia i nai lumo le tātou back and save i Porua City. Ia o le a whapeona i le tātou komiti nā. Ia whapea fwy sui o le tātou Scopa New Zealand Wellington, pe na to whai aso alo. Ia whapea fwy ia le tamaita ia Sarah. Ia o le fwy sa avema president o le tātou Scopa New Zealand. I tausanga o mawai. Ia ai o le watali atu ia le tātou komiti tele o tausanga na o mai. E sui o le tātou Scopa New Zealand. Ia, pe whai ona avatu tātou marketi o le fitu su tausanga e whaatino i nā. Ia mo whawhaingo whira nga ia nei ai. Ia na watu po rua mai ia. Te lo masalo e centro po rua te lo vai ngo Wellington ia. Ia sa ole le ia sa no nga le pe tele le o foi le o pe po rua ia pe ole la mua na Wellington. Ia no fu au foi na tele no mai tanga te foi le nei po rua. Ia wa pe fia va le mafuta ma tal sala no. Ia o fitau le foi la malfa mo le kolisi. Ia i le stona ia ai ole mai tawatu pe ole lua ne fanga taile ia le fatawina o fuila lo i back and save ai a fa fela le vanga volele wa le telefo tangata pe fato ama na vai le lua tolu ai ese numero fo ile po se fa so ta i moni la to o fu man na o ye pe awatu ole ini si ole back and save ia o salo ole numero a le sunga ya so alo o le pe ona fa ilo atu lunga tatu fasal o le tatu fasal lunga na wal watu temi i le fala ulo atu el fatonga tatu ofuina ia o le na watu mal numero atu fa ya so alo i lunga tatu fasal lunga na ia ele leva faso tai ai le yo ila so tona ina iam fai ona
tu ese soalo ia lau oka ia ona piki le se taimi ai le fa mausa o fopea ia o le tatou numero lea o lua tasi valima ono iva lua fitu o lua tasi valima ono iva lua fitu ia numero na alto fa soalo va ve fa so ta ai ia ma fa ilo ia pe fa pe te we tu ia tu la so to nai ia le ona va ve a deposit ia ilo tupe ia ona tu esele so alo lau oka ia ona to apikele stain ia fa stain ia va we fa ilo mai fo ia le tu langa ia o tam faila va tu le lua ia ona le siamato komiti ia e le lato a va ai to pu e mai le fia ia ona e foi nei fo fuanga tato komiti lunga nei ile a fia felastona ia o tape na ina le o se soani a wale to au le malanga mai nei te ua fa le to malo va tai manino le vai ngale mo ita to ia Wellington le fa to amana vale lua tolu ia o le telefo tangata e te ina nga il pack and say ia po se vai me o le fa ia mo fainga fa tau vole le ua fa ingo vai aso ma to na ia la sa ia mana ia na ua fa ilo mai ia le numero na fionga a so alo ia awa fo ia le fa tau inoni o fe mana wai ia e paule tu vole le po le numero na fionga so alo e lu su fa tu la pe no mai ia vale le numero na tu se le manu numero tu foi o le tua le tunu e le fata pula aina se taimi e fata ali da vai so se taimi o le au mal po mana ia ia na ve pepe isi vanga te fia sauno ia na ta fa mai le ia na ona fa manato to foi ia le tato fa pitoa tato te tisao le ola ta penatu ia ia e amatalia i le asonga fual vai aso asau e fa tato fa longa tai lima se lau o la se ina ia sfarele tai tasi ia o vaenga ia tianga va ai o no vinga tau ona luas futa la New Zealand lau ta pa pe fata mal faloloa ia malafo anga i numero digisa li Samoa ia no modo so wa no a pe na foi ta e fa nga ina le tato website Digital International e la foi lau ta pa ia fa pe foi ta fa nga ina tu click specific e la foi se leni anga il numero digital mantua la foi se leni click x e tawana ele star mo il click x in New Zealand ia e te fatino matulanga na i lunga website ia fo tanga tele sa mo na wifo ia ele star la na numero ina iam fai on tau nu atu ia ele se leni ai o le ala mo ni si paenga mau tu tato fatona ele vai asfo ia pa ina mata ia ai After tele tu foi ma lo songa me yava mo le mato wa no le nei tai au ia me foi le tapo ingo tato au ola sau ni malanga mai te lo la tele ai foi tato tala la fai le tato pokala me la son fo ma lo fa tai ia tato mai atasia pe na sau no lo fionga le pepe tato te le tato tala la son fo pe mai alta longa ia te tu na talian el tato telefoni pe ava wa tu tala son fo pe tu langa le alta longa ia manuia lava fo ia fo fuanga ma le ia tu fa ingo le aso le fionga le pepe ia pa tai lava soi fo soi fo la fionga le tele ia wa fo ni va nga fia si fia el tato tu no tu moi fa so
te le whaavahi vai ai. Aua o sole anga, e iloa I o le tautai. Uno pe amata mo e sa ili sota ai. Aya e a fatia, na o ita e te suli ai. Aya e a fatia, na o ita e te suli ai. Toi whaatalo whātu le nei asu tōwhilo tātou tunuu, alo mai o se whaopoponga le neo tātou telefou mai Samoa. Wa taulai le vaai e tō telo lea tunuu a misi o malo malanga mai Samoa, e le tu unga fautasi lea whato ato e whaia le talu mai le whātau sanga taluai. So atuai lea fiafi masau ninga wha le malo i tau me sena, o lea wha alawi loa ilo ma le ono se fulta la fōa lea tunuu, lea sa wha ilo mai mua. O le aso luse fulma le fitu o le aso toa nai lea, o le sauninga wha amanatu lea o le atoanga o le se lau fitu se fulma le valu tau sanga, talu ona taunu mai le ka le sia katolika o ile ana tele, e le tu malo nganga e maunga numera mua. O le aso tolu se fulma le tasi o le aso ngafua lea, o le atu fatufa ifa ai lunga tau waloa, mo ila atu e to se fulma le lima lea ua filifilia, ai fai uai ile kona seti tele, ile a fiafi o le aso lava lea. O le aso mua iuni wa whātu langa le savali mai le tūlai lima le tai au, au le tūlai fitu o le awhiwhi o tuai malo whaalo ngia. So oi mal sauninga masani o le sisi ina lule tanga vai, savali whaalo alo matanga luenga o le malo, a onga e ka le sia ma whaalapo putonga. So oi mal tau mawhtanga, ai whaanga solo whawhia fianga le tu malo pa lauli, a inga le tai ma le pata I tupa I lalo. Ma whai ue loa le sauninga o le tapunia aloa ia, ma toe tuina I lalo le tanga vai o Samoa lea fiafi. Wa tuina atu tu si vala u lia I te itai o malo fiti, tonga, le atukuki ma toke lau, e au wai mai ai le whaamana tuina, o le ono se fulmalitasi tausanga, talu ona tu to tasi le malo Samoa. Au tali pēle so sa I te tausi mai pasi a Samoa, e lo ilonga ale pisa si e wha te tau ia lātu tānu sanga na tu inatu. Ai wanga I ese le isi to iwa o tausi mai pasi, mga lurue e matanga luenga le tine mu. O wha maunia mai al komisina le tine mu le fionga tanu vasa pe tone maunga, le wha se ato I lātu ia malato ngā lurue fantasi. Sau no tanu vasa e to lima o lo ngā lurue mai upolo, ma le to wha ua ngā lurue nei motu tele sa la whai. Na whailore fianga o le to whātanu wasa, ona o le ngā lurue whātase le mai lātou lo I eile to mai. Ma ua wha penga ina le mo ngā luenga la vea e tali atuai I teimi e mo o mi aise fiso swani se whaala lave tūlai mai. Ta ua e tanu wasa e mo o mi tele le pito la au a tausi soifua I teimi e wala au mai ei ma malo le atunu. Ai meise la vai teimi o whaala lave tutupu whaafua sei. E mo o mia tele aile fiso swani mo tong fitinga tāla whea ngai, e te tau ono foi na atu. O le lua hafe se fulma le ono, na tuwina tuwaile ngā luenga I tau au le mtanga luenga le tinei mu, mo le tali tuwaile le wala au ngā sangasi mota malawa. Lea na sau noa I eitan vasa, e lua se fulma le whai tu la o loo whaatino I le au onanga I upolu nei whaapea foi masawai. E ui o le ufase e mai le to aiva le ngā lulue lalo le mtanga luenga le tinei mu. Ai o le totongi la vaitasi le sa ngā lulue mo le soifua malolo ina, o lo wha awa waile lato wa o nanga I le mtanga luenga mo whaase e mai iai. Ma o lo ielo na wha anau ta inga, e toe mo o mia nisi tausi soifua, e ngā lulue mo le lato mtanga luenga. E tasi le mafuanga le wafa alawi loa ina wa mai ale wheloa inga le fionga le minister o ngā luenga te tele, ma le fio ango whangalii. O le anto e te tala il ma le va alele whangalii mo le te mile nei.
E se pepo whaamtalanga me so upo le malo. Wa manatu le a fioanga ina ia manuia le au whaipisi nisi, wala ngā te tau wai o na toe te tala le malai maa lele. Peitai, e se mai i le tele o mafuanga sao lātou te te ai mua mua. O le malai maa lele i whangali ina tāpu nia i le tausanga i lua fese fulmariva, e le whai ngā mālon taluai. E lalo nisi o mafuanga peo na wha ai loa le teitai o le chapipi, e le ngata le le saonga le mua soifua malolo ina o ainga o loo lata iai, wha pena foilo lātou saonga le mua, ma se wha lave na taula vea ai le wa alele na watu lau ele ele. Peitai e manatu le whai ngā mālo watu la inei, o le malai wa alele i whangali, e wha whaingo fie e tātou whi malanga inga, a ngā ili motu i sasae po Amerika Samoa. E na watapu nia le lua fesa fulmariva, ma wha se e nea ili vaengo ta walea fili LTA, ma o lātou wha o ngā ina le no whanga le malai wa lele. O ieli wha moe le asonga fua le vai aso fau, o le ato e te tala aloa ia ili malai wa lele whangali, e ala le e se sau ni ngā lotu, e pe o na wha iloa le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo a fua fiti vai. O lo wisa mone mo le vai aso e tasi le Leopold Kofa, e toe o fo maila na fesoasoani mo le au si ua mea mamafa Samoa, au wha ngā solo i ta miusanga Samoa Games, e tā pena ma sa ilia ea na au fili, mo ta alonga le Pasifika e le whaai unga le tausanga. Na whaatala noe au telefou lea li tau ta ua mai Australia, mai e wha aliai, wa maua lunga le tūlanga wa si itia i e sa mo le whaatinonga le ta alonga le si ua mea mamafa, le fo i wa tau ta ua i Samoa, e ta amilusanga whaavao malo. O le malanga mai e mo le vai aso e tasi, e toe fisoasoani e whaaso atu le tomai ma nisi fo i o anga wa afou, e fisoasoani e le awale atu no, e toe ta Leopold Kofa i Australia, e le whaai unga o le vai aso. O a tātou tala fauia manuia le nei aso lo tātou atu no, whaasoi foia. Talo falava o tala fau mai lisi ufofonga o le lau mua, mo le nei tae au le aso lua sifulu lima me lua felua tolo. O le awaulia na nafina whaasila sila mai ai e le fale tupe wha leo, le si itanga fau i pasene tulu yo tupe, na toe whaupopo i le isi lua sifulu lima maka, ma o atu ai i le lima te sima le lima pasene le tulu yo tupe, o le mawalunga o tupe whaalo ma le si itia i o le tau orsoifuanga. O le mafuanga lea o le asitanga e peona ta ua le komiti o le MPC i le leiti o New Zealand, mai le o se tala fia mo tangata o lo o tutongi mo kesi, manono ngā tupe o fale ona o le aalua i pia ilunga le pasene tului e tutongi. E la taile lua se lau ono se fulu tangata whainga luenga i le University of Victoria i Wellingtone. O le awha amuta la taunga luenga ona o le la taile tolu se fulu tolu miliona tā la o tupe pa u. Sa ta ua le peristene o le uni o le University, Dougal McNeil, o le whale tono i le pūlenga ma le le tau aveina le le o lātou tiu te tau ave. Se tasi le o mafua anga o le whaafi tauli. Inisi o whaupunga o le emaili mai le whaululunga o le University, Nick Smith. Na ave tamaitia onga le University ana nafi, na whaailoa ai i whanawa onga, o le aiaini suinga i porkalame mamata upu le University. Ona oni whaafita au li tau tupe o lo ofeanga iai. E tolu se fulu tolu miliona tā la tupe pa ui le tau sanga nei. O le COVID se fulu iwa ma le to ala itia i o tamaiti fau e whaaulu atu. Nisi o mafua anga o le ato atele ai tangata vaea ma wha amalolo mai inga luenga. Sa fisosoani le matanga luenga wa onga i se mata upua se tamamalo na whawhine i le kolisi a Rose Hill i Aukilani. Pe ona tula ai mai ai se whaafita uli i le vau whaia onga kolisi, ma le tamā o se tasi o tēnei titi a onga. O le amatanga o me, na o atu ai le tamā ma whinau i whaia onga, ma fua mai i le masini laptop alona a whawhine. Sa ato e sea mai malana ato i le a onga, mana amataina me vesi le tamā ma whaia onga, ma whailoa i le whaia onga, o le a sui le a onga e ave i ailo na alo. Ini aso mulumuliane sa ave le tusi a le a onga i le tamā,
E whaailo ai ua ave e seina lo nā whawhine mai le lisi o tamaitia o ngai lea onga. Ma ave iai le tusi e whaasa ai o na toi ulu whale le tamā i le loto ao lea onga mo le lua tausanga. Peita aina toi nofo le tamā ma mawhauwhau i le seseo lana tala na whai, mana toi vili ai lea onga e whaato ese, ma whina ngā loe toi whaaulu lona whawhine i lea onga. Na te ena i lea onga le talosanga le tamā, mai le Italia ina le tenei titi. Na whai loe le pulea onga Rose Hill le whaapea, e tatau i se Legal Guardian, po o le tangata o lo tausia ma waaia le tenei titi, ona whaaulu atu i lea onga. Ai ona o le tamā o lo tausia ina, o le mafua anga lea o le Italia ina e lea onga, ona o lo whaasa mai i le lotoa mo le lua tausanga. Na o atu sui o na matanga luenga wa onga, matau mawhai e fofole whaafita uli, i atalia ina i le tenei titi i lea onga, ma sa toi whamanino e le matanga luenga, e le te tau ona iai ni pā pui pui, e tau fia i le whaaulunga o whanau ia onga, o lo onga lulu e whaatasi lea onga ma le matanga luenga, e fofo lea whaafita uli. O le aso ua a mata whaamamalu ina i le si itanga fōu o tau e whai ai tusi fo lau New Zealand. O le tusi fo lau mō tangata mātutua, o le asi itia mai le se lau iwa tā la sai ai, i le lua se lau ma leono tā la, tusi fo lau o tamaiti sa se lau se fulu lima tā la. Lea ua se lau luas fulu tā la a mata atu i le aso, e peona whasida sila e le pule lango o le ofisa e nafa mamata upu tau le loto i fale i le aso ana nafi. O lea fuafuanga e mai se vaenga o fuafuanga wha le tausanga e tolu, sa fuafua ina ai le tutongi ina o tusi fo lau ma pepa o wha matalanga mo fe malanga inga. Na whasida sila mai e lesa avea ma minista o le matanga luenga o loto i fale, Chantaneti i le masino me le tausanga taluai. O le amatanga o Koviti se fulu iwa, na amata wa ai le pa uma o lalo o le numera o talosanga mo tusi fo lau, na whaao o atu i le matanga luenga. Mai le silia ma le fitu se lau tolu se fulu afe talosanga sa whaao o atu i le luafe se fulu walu ma le luafe se fulu iwa, i le na o le se lau lima se fulu afe, i le luafe lua se fulu ma le luafe lua tasi. O le afe sosoani tele lea si itanga fōu, i le toifa le leia o le tele o vaenga o le au nanga. Ai mai se le tausa i lia o le au whainga luenga, ma o le ato i ai se isi si itanga fōu i le tausanga fōu. O le aso le ato i tatala i le awala i Adelaide Road i Newtown, mo fewa inga sa oloto, talo mai le whaalave na tula i mai, i le Loafers Lodge i le vaiaso taluai. E whase furufitu tausanga o lea li isaina e sua whaia Shen, sa ova aso e nofo ai i New Zealand, na ia whaalia, sa afia pe ngaulo na lima mai i osa whainga i waweau po o Dawn Raids i le tausanga taluai, masali i whaailoa ina e le ofiso fe malanga inga lea tūlanga. O le aso lua se fuluwalu o Juni le itulai o noi le waweau, sa whaate i ai Shen ma na wo i le tuitui ato le whaitotoa. O le whaafita au li tele, o nai le aise isi o lātou e malamalama i le whaaperetania. Le sa oso i whafo o le whaamalama mai le fonga whalelo na lua, ma pue ai e tangata o le ofisa ma awhia ai lo na lima. Na whatoa i loe Shen i le tai au na soso o ai, le mafua anga na loka ia, ma sa whaatanga e le ofisa, na toi nofo i tutono New Zealand mo le masina e tasi, se imanuia mai imanu anga na awhia ai mai i oso whainga. Peitai, o lona toa lua mana uo e toa wha, na toi ti poti sa o lava i le aso na soso o ai. Ua talosanga ina e Shen se tino i tupe mai le matanga luenga, e tutongi ai manu anga ma mawhatianga na whea ngai mai a eo o mai le taimi nei. I lungo le porkalame o le 7 Sharp a le TV tasi le poana po, sa whaatala no ai se tasi o whaito wha i mata upu mo mātua ia Holly Brooker, e whaasoa lea i le tausanga o le tamaititi e tatawona whaonga ma umia i nai se telefoni whea veai. Ua iai se whaalawiloa ua tuina atu i le mālo, ina ia toi whaamalo sia i le puipuinga ma le saunga le mu, o whanau i lunga le initaneti ma upenga ta whailangi, ai mai se lava i whainga a inga whaasoli tu la fono. I le teleo atunu o le lalolangi, e silia man se lau afe sites po o upenga ta whailangi, o lo opoloka ina ona i le talawhea ngai, ma e whaasa i la lotu la fono. Pei tai ena o le 5 se lau lua fitu URLs, o lo opoloka i lalo le tu la fono i New Zealand le taimi nei. O le popolenga tele i mātua, o le le mautinoa lea o le matua o le tamaititi, e te tau wai ona ave i ai le telefoni, ma ua teleina langalanga ai manato tangata i lungo le initaneti.
tala fōwia ma le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Sisi,
wala minuto te nei leiva fa fia nei tai mo le tai au programa atal tai si fonga lau mua malo te fa malo atu mai mo mai fa fonga mai tatu tau tua malo ya te fa mna to to fo ia le te mo fainga le alu fa na usa mo sa to wina kolisia sa mo ia fa pe fo lo tu asa o kolisia sa mo yo lo sa le ia po lo to lua ia po se o mana me fo ia po ai la fo ia fa taula to biti afu pu lo i mo peken se ile stona i nei na abata malita ya o tau le lua ila o li o tfo ila lango me anta fa yatu tasilia societe malosi o lango ya onga nei fa na u tatu tunu mo ya ole skopa na fe na foi tene tuai sen Marys ya mai sia o malava o lo tau fa ya la to sa vai le no foi nei ala si fa malama va ya tu il tatu tunu tasia o ta la no foi ile le vai tau voi le pe o le ua me te watu ala ta foi le taimi mai me alo fa ma lo mo ki wi seiva le masane fai tau sanga ioi o le taimi ai mau ai tu so you lai o you lai tu fai el malo tu pe mo tangata e fai ki wi seiva ai pe ile tu pe tau ona au sia tangata sa o le oi e te tau na afe fase lau ma le fa lua tala ma le valu ono sene ile tau sanga ai tango la vai lima sfuru lua u to tongi ile tau sanga fa te tenga la tu se afe fase lau o iafe kau se o mela fa to pa inu yeso fa lua te si valu ono e vai le lima lua cioè due sfruttala per lu frutastala alto pete avere o kiwi sei vai il vai asso no mo vuelo la waffe ma il faso lu tala ma va lu sene ava ia tu la ma lo tu pele la tono la kiwi sei vai tu sa itas o commetti na mai la tu a fol tu pena e mo la lima se la lu tastala faso tu sene Luga lava pe o tau sanga maola o tu pealea pe silia tu fo. Fo ia al malo le lima se la ua tasi. Fato se io. Ava peala le te loa o le o lava lo tu pelo kiwi se iva o yuni le la tatu ye. Ava pe le tu lo kiwi se iva sfuta la pe sfulima. Te mila le lo tango e fa tele na lo le fa pale ni tu lo tu pe kiwi se iva. Ava pe le te lo e lua se la uta la e ti te lo tu pe le tu. Te mila le te lo tu lua se la mo tu pu to lo kiwi se iva. E mawele o tu pele a malo. O la tau la yanga va. La tau e usia le afe. Fast food lua ta la mal valu ono se del tau sanga. La tau na amata mariki wi seiva ya yu lai tau sanga te nei. O la tau sa no foi ni usila mo tau sanga ato a fa tu pe tau sanga la mo tau sanga nei. E mai la tau valu tau sanga le ono lima tau sanga. Mo le tuaita mai ti la iti le fena to kiwi seiva. La lo sfu valu. E le anga va ala ta mai ti la. E fa feta mi te fuia la e o nga mau e whailako na tu part-time. Sfuru valu tau sanga i muka landa. La e anga va ai. Ia nga fui whanako nongo mi mātua tau tamiti. E te ule atoa la na afe whasu lua tā la wanu sene tau sanga. Ia tanga sa atoa. Ia na misi eno ia tu pele man pāno. Mana ia. Ia ole tala la le na. E fiso o tai ma le tala le au whai tau i le tai au. O se tasi o company au kilan. Ole tangata lea e tu sa o company le ngai au kilan. O la ua whaafare pui wha atonu o company lea. E se lau wafe le lei tupe o kiwi seiva ele tongia le tangata lea. Ile Inland Revenue. Tangata whainga luenga. Se lau wafe tā lana te le tongia i tonu le Inland Revenue. Ia mo le lua tau sanga. Alai, te fa sa watu tonu le kiwi seiva. Ma le lau fa sala le fale pui. E lua tau sanga, ma le tonu masina fa fale pui le tangata lea. E se le whenga luenga tangata o latu manatu le kipi lato kiwi seiva. Ale le ise mea. E se le maa fa salanga le ne tu no a. Ie I me fa pea. E te le tupe tangata na e matua alusi na tangata ia e se vai fa salanga. Na le tolu tau sanga. Me foi lá não tanga foi fenga luenga isamo. A pe fenga fa forma fenga luenga isamo. Ta ora fsili tanga tele fenga luenga po fai sau no pifa. Pete alu no official no pifa. Me se ale tele fa no asia I luta tonu. Alu no pifa su. Fai po isa sau no pifa o tipi atu ale ai.
alu lai whenga luenga la ua asia le whenga sa mo. Tau tipi nupi wha tanga te whenga lu. Ana ia. O nupi wha na tue tua i mun muli. E ma kiwi seiva. Ia kiwi seiva tātou New Zealand. Ia. Peo li sina tala na so ta. Awa peo fo e whenga luenga. Ia fsili peo toi wawa ai toi sakila kiwi seiva po na whai nga luenga sa kiwi seiva pele. Sao. Ana ia. O lewa tala fia le mo mai o lewa to tala le wana le Adelaide Road. O ile sa tu por Mola to fio sia se fal ma ia na ma le to tala. Ia. Na wa mata fa ilo mai swa fa ila to ia sa fa ina so fu ile. Ele ma le ia le po le afi. Ia. Ia. Alo fa te ia wa ma le fa fo se ila to. Sa. Ia ono ia tanga te fo e rai ia me rai mana fa ia ma fi so fu is. Ole fo ile ole pokalamele na fai so fu mana lo ina le vasun nei. E se le ta wala ta fa longo. Tu lo wa fa fonga le tu ole tu langa sa pokalam. Aso lua. E se le ta ole winga fo le ta wa. Ole fai siaki. Fai siaki tama ole ale ngasi fai siaki. Ai lo tina le ngasi le tama tu lo o fai siaki. Ai lo tama le ngasi le tina fai siaki. Tu langa pena ta wa tele. Wa fa pea o la te iloa o la le vanga fo le onga. Se mai se tu lo o la mawai. Ai fa pe vole le mfai ona ta o le fo ale siaki fo mai ma ilo le tina na inga. Ia. Ia, ta wan ta vai la ta fa na. Ia, o a lunga se fuanga ai fa pe te ua tupu man fa pe fe ile mai le na. Ia. Ia fi ai nei fa na. Te le a fianga ma pe na. Ia no nai vai ngai pe ona watu ia na ia te oele le tulanga tau ai on fai. Ia. Tau on fai siaki fo ma. O le tango tau sa ili atu i rungola u no tango fa maula o telefonia. Tata mo mai o fo mai. Ia ole talala o fai tau tonga le fa maula le fa pe ia ngale le mo. Nga te lo fo ia nga mo tatu uma. Ole ta ua fo le male a nga o to tonga o le tangata se vai ne fa fo mai. Ia. Ia ma me o fo o vai la au po vai te tu o tono tatu tino. Ma le afianga o i tatu to tonga i vai e watu tono tatu tino. Fa te inga i vai o ona o vai sua malie, vai fa sua lua. Ia. Aya o maualo i tapo kalamele. O tongo te malu le ia nga mo tatu. I tongo le fa talatu. Mana ia. Oa ia. O le si vai ngata unu tau fiel poka la mele se fu mal na so lua. O le nta ue nei tina ina fiel poka la me. Ia ile fo le siaki o tina. Ala e vile atu sila tina po uman fai la tu siaki e fa mai. I la wa uma. Ai su ane. Ai ta watu po fena fai ai. Ele se ofisa se fa pena e tasi ale me o fai siaki. Tasi ale vaenga ia le ofisa o tu e fai siaki e na ta ua. Ale e fisile atu telo tina fa mai ia la uma fai siaki. Wa ila ia le mo i ma vaenga fa pena ele fa ta ua. Sa le ia so. Ia na. Ia le la mo wali tas. Mana ia. Ia la tango la watu fa pe tani, la tango la fa sa mo watu ta fa lo ia. Ia. Ia fa mai le menatu sta si fo tanga ta mai. Ia e matua fefe alo la walo pe ale sau ti o tai au inua. Fa sau breakfast. Ia lua e matua I fefe lava o fatungao. Pe a ele inua ni puvai se funu I tonu no su fai tu la. So le utala no tanga tale I tonu tino. Mana ia. Ia o le si vai ngale I. O mo meo vai nga fo ile o le tu loa wa ia le meleta o le intestine to tangata. Ia tama I nga au si tu loa. Au titi o tangata wa e tamala po o tamala titi. Ma mai e matua fefe ape ai tango e tau mafame ai malulu. Ma me ai whanga umano na nga overdue. Lo inga tama fo ia le watu atanga to fia ai mai tono pusa isa. Ia nga. Fa ngalo Ia o le isi o mama. E matua I fefe, matua o scared, matua I fefe au mama.
Pe alu watu tonu le aso le tapaama ea le anga ie mana vai tātou. Ia. Ia. Ia o le isi vaenga o le ate o le liva. E matua I fe apea ai so na tau mafa tangata I me ai mafa. Heavy food. La utonu me ai mafa tino. Talo, puao, povi. Watu ai me ai junk food ia chips. Ia. Ia watu ai tonu me ai fast food takeaways ia mai falolo. Watu ai tonu malpia. Ia. Ma meo vai ona. Mai matua I vai mai lole le ate o tangata wala tu tamai. O ka se fefe. Loa a fia ia. Ia. O le fatu. Fa mai matua fe ale fatu o le tangata. Pe a watu tonu me yo masima ma me inga oa. Usa vai mai lole fatu o le tangata o watu tonu masima ma le. Marangao. Matua fefe. Ai tango le fa tu sa mo tangata e fefe. Oi le fa mo le. Ia. Mo tama ti e fefe. Watu o tama mo fuspa. Ia. Le fa pe na fefe al fatu o tangata pe vai me watu me tonu tino. Ia. Ia. O mata o tangata. E matua I fe a mata o tangata pe a umina va il telefoni il pong sa ma computer. Sala le no fata to uma pulea o mata tu lo wa pule fo yo fonga. Ala la te tu ua o mata ile level po il pong sa il telefoni TV o laptop o ala e fai mai mata ya o ti ngal o lava na. Ia. Kir mo li pe te aru ese pe tu ese il telefoni. Tu so la tangi mai mata ile lo tato. Ia o le si va o le fai ai o tangata se tu lo. Tu sai matua I fe a matangi le fai ai o tangata. Pe a tele te me mafa o tangata I me le anga. Tu sai la mafatia le fai ai o fai ai. Think positive. Ia mafa o I me le lei. Ia. O no la tangi le fai ai. O tele me le anga la mafa o le fai ai. Ma ia fo tangata. Ia sa wa ma fo tangata I mo me le ngase tulo. Ona o le ita e tupu mai loto. Sa o le. Ia ona le ale ma fo ita tu ite au ita tina mai ai. Sa o le. Ma le fo tuanga stasi o tama sa tala no I si ona tali. O le ona tali ile o matua tanga. Al mai ita ia ele lava no sa. Ia. Aie mana o voi so ia le ia me uma. Vai foi stanga te se me ile fifi. Ele to ile le vai. Tamo fai e vai le tu le o se mea. Ia. A wete vai le tu le. E vai le tu le. Ia. O le vatenga, le wala tu le la tama le vai pai o la pisi fa fol fan. Hita. O le tala to ina vai le tu le. O nga ia la ula au pai. O na mo mi la au pala o la. Tu se vai le tu le. Pe oi. Ia. Ale la vai tu ai lo tu le. No witai, a tau no vai lo tu le. O lo tu le, o le anu tu pe fa fo no mo mau. Ia, nei tangata po ngatia. O le tu le, o tu pe ni usi le te. So ne te alofa. So le, ma na ia te le so enga na tangata po. Ele umano la watu. E te ro lao. O leo ia I vaenga na e ta umai le lisina. O le te la vea. Le sa la vea ia o le to anga fai. Ale tamana le to tasi ana le mena na te na ta misia te. O le tama foi le o le ai se breakfast te tai. E tu sa ta ua. E le ma sanita ta ua le melo fe breakfast tai. O le tula le o te vai atu le o lai le susu ngana. O le to anga in le vai se fulu I pu vai le su fai tula. Au ai. Io vai la. A fa fo mai la. O fatunga o no le te lo la to wa fa ina. Na fa le me na I fatunga. O ina. Batua I fefe fatunga o pe. Fefe tangi po pole fatunga. Pe ava tula uma le aso te le no se pu vai. Ia se vai la. La mana o me fatunga. O mai se vai. Mai se vai mai au. Ai ala o tula le vai le a. Le vai so mali, le vai ona. Ia o la te le no. O la ma fatia o fatunga. Mo o fatunga. Ia. Ale tangi mai vatu vai le vai yauli. Sa la fia mana o mia e le fatunga ani. Fia mai fatunga. Wa fe la tu fa ma uma le. E le fatunga o le vai le to tatu tino. Vai le titi o meu fatunga. Au te leo no na o ngai tino tangata.
Ata to vai foi lai sa mo le tele o tanga talo fa ma fa tuga. Ia. Ia ole ia o tato. Ana ia tele so. O ma tato to fa so ga so le. Tala tu lo tato le ina. O ni ba nga ina na wa amatena e o lai le ba nga na. Ma fau fau. Tu sais pour le voilà ai. Le. Ia. Wa le wata watu va nga le wa mata no wala. O to anga inu vai ku vai se fu. Awa te ilo le si va nga na le wa mata na. Te no me la ba fo. Na foi le sa vai tongo pusa isa fa nga no. E te le tanga ta ton so nga mena ang ta tai fa vela me ai. Ia anai so le mana ia te le so e si tu tino to tonga ia o te le o iloa po le a ale la pe la tal pe se no tango le yesu e po a ina to fa uma to le ta lisi o la fa fa mana to ta lisi le yesu uma ai uma fo itala o tanga ta e o la to inga me va pena o i tanga ta na e tau mo ma fo o han si no mai e kama oe ia e le va e ngole to ngol tanga tale le ta uma fe mai e matua i fe a matua e lunga ile la ngona ta to no leo ara e mai tono o e ma val au fiola pe alu atu me sua malie masuka pe o le keke o le pai a bese na to tonga na se te la tango la su la ngolo te vai le ngo te le lo pola le au te lo fo po le fatunga o leila ale te lo ki ni el fatu tu me la no se ma na ta se tu le ya le la su to longo to ile ma na ia te le so le ya na ya nga po se fu malu ya nga ma na ia te le fatu sai na tanga ta poto le na o me ya la ton ma la afianga o to tonga se tu lo tu sa la feta ngisi to fa se wala va se sa via se vai e pe fa ya le me vole na wala awa ia le mau o ya la sala ya te fatu sa va pena si le mbea mbea le mo e me ya sei pu vai se tu sa le tau te tu i pala ina o tato to tonga i me la to ton a le feta ngisi mai tato to tonga sa o si o mai se vai wala la vai vai zo mali na la vai pia mai o ina mai se na vai fia inu ya la tal pese se su ya tu sto tonga ia ma mai ina tato le lefta ngisi mai ai fia mo le ola mana ya
tasi Aone taimi o te tāu tino atu Wana o ele taile o lo whatu Ramona e whamaoni Oro wanofa se o i e oti Whawhiawhianga, ia masi o whangamari o le whau ula mai le tongo i na ua toe luas fulutasi minuti ana tā leo le i tūlai se fulu. Ioi. Aia, o isi la whaenga i e, o le sa tau su e atu, ia ai, tino e no muso te usita tulungo le ea ia te oi. A le lau te te i, e whaiasi o maal malama te le i tō tonga o le tino o le tangata. Ila ngai le leila o mtau kule o sai nisi. O ilo whaia o nga sai nisi sai. Ya? O ilo whaia o nga wha sai nisi sai a o nga. O le sapani. O le sapani. Yo. O i tū tino la i o le tangata le to toi le tarisi. Mua mua o le gallbladder. O le alfa sa mua? O le au onga. O le au ona, ia. Au ona. O le au ona e matua fe le ona. Pe a le lava lau moe. Sole. Ai te le ala i lunga le teimile o soile la. Tau lia e moe loa. Ia. O la ua uman na whapare ni tino tau na o sole la ua e ala i lunga. Ai ina i tangata i whenga luenga po. Wale pa leni la o la tau tino. Ia. Ia o le isi vaenga o le colon. La ranga le colon. O i tama fo le le pipi ianga i le se tuloa le nga au le large intestine. Ia. Na au le wa il tama le small intestine ma le large intestine. Ia. Tama na le pipi ianga i le nga au te leo tino tono tala. Ia. Sa o le tasi mana ia. E matua i fefe ama e le tōtonga nau tātou. Pea e tau mawhani mea ai whalai. Mani mea ai whiu. Te le la toi fie mo spicy food. Sa. Ia, le matua i oi tama nā pea ruatu mea i tonu. Ia, ma le vaenga muli. O le colon, ia, o umar tama nā. Te toi vai atulanga te ua misi. Pea na pau e na, stomach, kidneys. Le pea na e misi mai ia le si tōtonga na o le tātou whaasa mo. Le te pili. Le te pili. Sa o la e. Pea tama na o le pancreas. Ui, ta si sa o le ia. E sa o le. Ia, pancreas. E la le talo alo ia, sa si. Tasole. O tau na lusai, whaasa e lisi. Alu la te fo mai mandu. O le pancreas, o loo whapea mai. E matua i fefe matangi au e matau wala au mai fiola. Pe alu atu i tō tonu tama i o mea ai suamalie. Ia. Ma le suka. Alu atu la i tonu a peo lau i pukofe sfulu i koko alaisa e duas fulu skuka o lau koko esi o lau whanara e tama na fiola pe ala u atu suka i tō tonu. Te vai lai. Pe lu atu vai fisi drinks ma vai suamali. O le afa au wau pe ta tom ta. Mana ia. La tau te lei dola ma fatia tātou tō tonga i mei la ua tu tō. Sa o so le a. Ma na ia te le vai nga na so. Wala si tū tau te vai e tū loua. O le ala fo fo e whawhia. O le ala le ua le whawhia i tō tonga neo tangata. Ia. Ka tō vai mua mua la il manawa. E matua i whewhe le la walo pe ale isau ti o tae awa whai. Sa la ua lomi le la walo to e lomi a ia. Ale isi me ai o latu tae awa lomi. Nge mana o mia la le ere breakfast. Ai isau breakfast o tae awa. Maru tae awa. Ia o fatunga o ia o la e pele se vai e te inua i tonu no fai tu la sfuru i pu vai. Nge tahua le ino le vai. No winga lua to i pu vai e sfuru i tonu no fai tu la. Ia. E matua i tawale vale tamale fia mo fatau pati. Na tonua. Pese e o fatunga. Wai, fatai le li o wenu. Fatai watai. Me e fai matai. Fatai watai. Ia. E o foi la le gallbladder po le onga. Tu a fia pe ala vala moe. La valo lau mo te vai le pese fia le o. O le na au le nga au i titi o tangata po le small intestine. E matua fia pe ama fanau me ai voi le expire me ai. Ia. E do me ai le versionente e nei. Pe tu fia pe ala tu me ai fresh. Me ai fou. Ana ia. Ia o le colon ia
O le kolono le vai foi no nga au te leo tangata le ye ina. ia. Ma tua fia le tamana pe a wone e watu tono tātou se me ai whalai. Ma se me ai whiu. Ia. O tātou mama tua fia pe a latu le ea le oksene. Au le latu tonu ia le aso stapaa o mo meo maruana ea le anga le po ina mai Ia. Tavale, ia mana vai lesi o ea o lesi. Ia. Ia. Te dion ma le ea le mana va tuea. Ia. Te mana va mai oi. Sem tua fa noa, ma se ea le sa. Ole liva po le ate tua fia pe awone i watu tonu me ai ma mawhai e whalai ia le whalai moa ia me ai junk food ia o chips ia fast food ma le pia ia fia tamana pe awone latu tamana tonu Mana ia. o le fatu tua fia pe awone e watu se masima ma se ngao fia tele le fatu pe avai mai le se masima o latu me ai ia o le pancreas tu so le afu ate pili Le te pili. fia le tamana pe awone latu suka i tonu pe titi ho Mana ia. o mata tua fia mata pe atilo i la au Ia, lanu mea mata Io awale tilo so o le TV telefonia me se pe pe moni tina, pe au tino sol, tina tamau, tino sol tamau. ya la okay ya ai lo i tu langa se senga me na linga faila o wele langa la vai ele leila vai ala na faila o mata le le Blu-ray e popule o mata mai le se senga o moli computer ya wa fita tasi lua tolu fa lima va se senga ya ono ya wa senga tele mai tu e fole vai se senga la mo ya va el fitu me senga i te mai Mana tua isto ina wele le na lui market e wele le siaki mata au inu avasa mola ye. O le sainga sto ina. Ia. Loko sto ina le leifo ila na fata una mai sa mo ya so. La tua sto ina la wali vo le poto le tano ava. Market. Lo tua su e mata. Ya. Siati mata tato. Ya ki atu tama mo ri el mata le to ina ma ya. Mana ya mata tamana. Fa solo ne isto ina. Ia uman siaki listo ina mana ia matal tamana e to ono la to ina a o tono to ono le o le il to ina len sa no no fo mal to do saina sto ina saina le o atu le sto ina le o te ia le saina le o tino me fa pe to ina le ia siaki mata oi ki atu a mo le matal sto le le o so la mal to do saina mai le lei uma mata tamaia le anga mata oi le Leanga mata oe lea, to tasi ai leanga mata. E ma le vaenga muli o le tino, o le fai ai tu lou lava, tu a fia ma pese aleluia le fai ai o tangata. Pea le aso ai mafau di mele lei. Te lo tata no il fofo. Ia. Te lo le fe ei ma le fe o la totong. Ale la watu ta o le fofo. Ia. O le fai ai o tangata. Tu a pese fia. Pea ai mafau di mele lei. Mana ia. Au le mafau di mele anga. Mana ia. Ya, le o mafuta mai la to ia. Mafau la ia me le. O ente mafau ni isi me fainga tau o langa ma me le mo inta to tupe. Mafau me le mafau ia Yesu tupu. Na tanu ai ona le ka breakfast na fa ya. Ele ma sanita mo le no til ta hapo. Ya ta foi fa basa netas. O ya la ia o le mafau le tau fo. O le tu. Ai o tau tu le. Sek, tasina le uta mai matua le anga mata. Lea. La tamo sek le ta fea. Ya, o fai o tat po kalabe, mafau me le. Mafau me le. Se ya o mafau me le mo ise tupe. Yo, mafau me le mafau ya Yesu. Ai mafau ya Yesu. Matua e fia le langa atua. Ai mafau me le o ngao le langa. La me mai mau. Ya. Pa o matu tat po kalabe le la o te ngere ni de tato. Ai ma luia tele tai ao. Matu nai motu nga afana te mafau iai. Ai vai ngale le ia tonu tatu tino. Mana ia. Ya, ala vai foi tatu pese. Ta pena mat po kalabe le Housing New Zealand. Le Kaingora. Ya ona watu foi le stat po kalabe su tasi faftai tele lava. Ta tala le na vaso le tasi. Ta tala le na vaso le. Ya. Pe au le so fua.
Ia, ma watu ila vano e mantu e fai misa u solo. Ia. Tana te fu leina vaso le ta mai po fea vaenga ia te afi ai o le soifuanga. A tau fa alongo tu lo oso ma mafau le i lota mafau. Ia. Avesi. Ma mafau me le fa tenga la ta oso mai lo mafau pia. To ina sta motas. Ia fa pia lo mafau. La ta la votas. Na. To tongi au mo.
o te whatalo whatuma lo whaaloalo le whafonga le tunu ni tai au. O le whatulangi o le pokala menei tal tanoa I ma le project director. Pus tasi fo I lo te ia le polo keti le lo whaia I nei o le kainga ora
ia mo le whaungo whale, po le whawhanga le whaungo whatulanganga whaungo whale I nei pōrua. Whaia ngana Peritania, ia matata nomo tam whai wha liwa tu le ngana Samoa. Ia mo sila fia nisi o tātou I le o manulama tele le ngana Peritania. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio. Second time, well, we've spoken before 2019, I think. When we're in Wellington now, we're in Pōrua, your city. Oh, look, talofa lava, and thank you very much for having me. This is, I'm really pleased to have this opportunity to talk a little about Kaingaora and Yes. And the project that we're undertaking here in Eastern Porirua. I'm quite sure the listeners will love to hear from you where things are at since we last spoke in 2019. So we're way back then, but it's good to have you here this morning. Perhaps if you could start just to remind people, what is Kaingaora? Oh, thank you. So Kaingaora is is a new entity that was created in 2020, which amalgamates the old Housing New Zealand, which is the manager of the Crown's public housing portfolio, Yes. and HLC, which was the government's land development and land development business that was primarily based in Auckland, but was looking at projects outside of Auckland. And so Kaingaora was established to amalgamate those with the Kiwi Build program also to ensure that we had a more coordinated approach to housing supply and public housing. And you're now managing all that? Look, I don't manage all of that by any means. Oh, it's just this part in Wellington? That's exactly right. So look, I simply manage a project within Kaingaora, which is the Porirua development here in Eastern Porirua. So how many other developments are happening around the country right now? So look, we've got a huge program of public housing development and renewal happening throughout the country from the top to the bottom. But in terms of large-scale land programs like what we've got here in Eastern Porirua, there are 5 others, all of which are based in Auckland. So this one here in Eastern Porirua is the first outside of Auckland. Thank you. Let me say that in Samoa so people follow us. We don't want to lose them. Ole tato malo whanongi o tai o nei pe on tō mō mai, ia misi fo o tō mai mō mai longa o penga whasota inga. Ai le tato Facebook mali YouTube ia o le sunga le ia Will Pennington. O ia e o lo tai tai ia le pulo keti le ale malo o lo whai tono Pōrua le Eastern suburbs o Pōrua. E whau I whale lea fufua le malo. O le fasili la mo mole le tu iai. Po le atonu ale ngā luenga le whalapitonga le tau o le kāinga ora. Ia le o whamatala ia o le vaenga nei na whamau o le whaatua le mālo. E sui ia I le Housing New Zealand. O le ala o whaingoa nei o le kāinga ora. A o whaatasi malesi la le whaua whale o le mālo. O le HLC, pa whaapupo ma le Kiwi Build. Ia o le ala o fo vai le ia nei New Zealand. E lana o fasiri pe fia lani polo keti wha pe lalo o le wha manu lea. E le oita ua e 5. Isi vaenga e le o lo wha ngā solo e tō tele le au kilani. Ia o le tasi leo mo meo ngā ruenga te tele o le nei wha motu nei Pōrua. Le la ngā luela tō. O le lua fasulu iwa o le tausanga le te mumona na ma wheloa I matala noa I mo le sunga ia Will. A matau taile o ofisa I Wellington, ia le o sifi mai Pōrua. Ia ua whetau I fo I se I tauta noa po whea wanga I el pulo kiti nei taimi. Thank you for that information, Will. Since 2019, I'm quite sure from your point of view, a lot of things been happening, minus the close down in 2020 with COVID. But there was an engagement with the community that happened in 2019. You might want to give an update of where things are at. Sure. So 2019 was when we were asked to establish the project. So we
we started by pulling together a team of engineers and project managers to look to identify what the task was that we had in front of us. And then one of the early priorities was to, at the same time that we were doing this sort of technical assessment of what was needed, we also spent a very considerable amount of time engaging with this community. So sharing, the overall plans that were being proposed, but very much listening to what the priorities and the specific requirements or needs were of this community for this project. So we did that in 2019, and then in 2020, early 2020, we came back with a very detailed report which sort of set out what we'd listened to, and that engagement has then informed the planning and the works that we've now got underway. Right. So was there a meeting with engagement with the community after the consultation? No, look, there wasn't, and the reason that there wasn't was because of the March lockdowns and in 2020, which was a real challenge for us as a project team that we had, we had engaged, and we were very intent on listening and making sure that we reflected that. But so really the only way we could do it was through that report, and that's really where we're excited about this opportunity to come back and. So who has access to that report? Who got that report? Look, that was shared very widely within the community, and it's certainly available on on our website and through the project team. Thank you. O le talanoanga le wanga I le taimi mumua na umae le whaalinga fo ela tau lungo le tatou le tio whasalalau nei. Ia ona mailola ia whaile la tau tā penanga o le poloketi nei pōrua. Whaatūlanga la tangata whainga ruenga, ia la tau mai whaapito inga ruenga ni o engineer, o tangata whasosoani le whau o le whaatūlanga o le ata, ma whale o na tau o na whau nei pōrua. Ia o na ōrole ia talanoa I le tātou community lautele. O le whamoe autu ina ia moa maia whina ngalo le atinu ma malama fo I tō I le tō ai ngā whale e whau I tusa I malpoloketi nei e whai. O la nei la whamtalanga Will e mandai ia o la fo I o le poloketi nana whai nā o mai whina ngalo ma whai le lipoti. Ai on fa lave o le no siri pena to I fo I tala no community ai fa mai ia fitau ia tato o me le taimi o covid le lua fe lua sfulu e le mo waila le ava nona au le lipoti na o mai le to singo le lipoti ma o mana tufa fo I la to e tauna moni kopi fa pe mo longo le la to penga so ta inga po le website o lo ia le to kopi o le fo o le lipoti le ia tonu mo I la to lefta mo malpo kala me ia a fia malamla matili manei fo le anga ia. Just a question, Will, was there any translation to the languages of key parts of the report? Yes, there was. Oh, good. Yes, we've certainly done that. Brilliant. So it's all on the website? Yes, it is, yeah. Yeah. O le vaenga fo ila o le lipoti le safa le liunga ngana Pasifika. Ia manei wale o mele tāua I mwhainu malamlama fo tātou le na whai. O lalai lunga le openga so ta inga. Ai se isu fo se kopi le tātou le tio. Ia na mai le taltano tua le isi o taimi. Perhaps it would be nice for us to access a copy of the report, and then the guys can actually talk about parts of it in the Samoan or language to help. I'll get a copy of it sent to you. Absolutely. Thank you. O na o tūlanga na iei la mai fo se kopi o na tamwhaele o tātou ofisi a wha amamlama atu. Awai umi ale polo keti ni mai tele fo inisi whiutanga inga tauna whai. I suspect that there'll be a further engagement with the community or consultation, will not just this last, that major one in 2019. Yeah, so look, that's something that
I'm really pleased to be able to announce, and in fact, it's opening tomorrow, which is an engagement event, Huitahi Tātou o Porirua, which starts tomorrow, and it's being held in the Te Akapuanga Hall in Cannons Creek. And this is a really important opportunity for us to be able to share the spatial plan. Yes. And the spatial plan is really the overarching direction that we have heard from the community, and sets the priority for the project over the next 25 years. That long? Yes, it's a long-term project. It's a very significant investment. It's a complex project, and it does take it will take many years. So some people are not born now; they probably end up living in one of these units when they're finished. No, but it's good. It's good to know that there is this big plan going forward. And how many houses are you looking at building altogether? Oh, look, there'll be over 2,000 additional homes. And I guess what the spatial plan sets out is 7 focus areas for the development. And housing is obviously one of them, but there are a number of other areas, including renewing and upgrading existing infrastructure to make sure that that those houses can be supported. And there's a number of others, including connectivity and transport upgrades, some environmental improvements. We're looking at the town centres and how they function and can be improved. So there's a number of focus areas that the spatial plan addresses. Thank you. Ole vaenga le pe tano fo ili poti ele na mata no mo moi. Le no to fasili pe se sili poti e a fo I po se fiutunga inga fa ia. Ya le o fitau tonu ala mal po kala me le o fa alia. E ele fu fa mo le mo la solos fu ono o me o taia o le. E o atu le aso se fulu o uni. E fa ia fiutunga inga nei ile te Akapuanga Porirua Cook Island Hall. E amata le aso ngafua e o atu le aso tonai. Ile se fulu ile tau e o atu le valu le po. O le ala i ele whaaringa le mo utou nei Porirua e tā ua pēa tawanga ia I le hole a Porirua le au Atikoki Ailani. E talatala noa I fo inisio mea mai moa inisio vaenga le wha moe moe whaia mo le ngaruenga tele leo wha moe moe la tau e amatalia. O si la vaenga ia tala noa ia le vaenga le ta o spatial plan. Plan. O le fofuanga le po le ata whatatia le mo le e fautua ina ile a ngai o le faungo whale I tono Porirua. Ia wa le mo atu le fasili ina tu ia wu. Pe ama le lua afe ia whale fau e whapopo I le alo le whamoe nei Porirua. Ia mai e o atu le lua su 5 tausanga I lumanai o whaanga solo na ole na whamaea. Alo na wia pele na utala noa. E ista mai tele whanau ne o atu le si lusu 5 tausanga momo. Ia o lawa no fo se si tono whale nei tono Porirua. No na winga te lea lewa noa e maufo lewa noa e tūtala noa I la tōlo. Whaia le ngā ruenga lea. So, obviously, you've been following your report and did further engagement. Now you're going back with a plan and say, this is what we think. That's right. There's further input from the community can be done here? Yeah, absolutely. Okay. So that's what this this engagement is about, is to ensure that we have accurately captured the community's priorities and that we haven't missed anything out that's important to the community. And so, what I'm really hoping is that that everyone, in the community can bring their whānau to this important hui, can see the work and the spatial plan that's that now has been prepared to reflect those priorities,
we've spent a lot of effort, and this is actually, it's a really exciting engagement event for the fact that where previously we've sort of asked questions on specific parts of the project, what we heard from the community is that we needed to tell the entire story in a more sort of joined up way, so that we can really paint the picture as to what this project is going to look like, and really going to, you know, some of the outcomes that are going to be achieved over the long term for this project. So this engagement event is really going to do that. There's some really exciting technology. Ngāti Toa, who are one of the partners in this project, they've put a huge amount of effort into telling the wider story and the historic story and the more recent story of Porirua and Eastern Porirua. So it's going to be a great opportunity, I think, for this community to learn, and also to give us feedback. So there's going to be, you know, there's lots of opportunity for people to speak and to share with us, to leave us details, so that we really are listening. Thank you. O le vaenga le iei peo o na whamablama fo il vaenga le tanoanga. Iei whiutunga inga iei le peo o le amatalia tai au le solus fulono i le holea ko le au Kuki Ailani. Le Kuki Ailani. Mai o le whaamoi au tu ina ia whaailoa I tangata lau tele pōrua. O le ata lena watu le lato li poti lentuzia. O meia nao mai I whaaringo whinangalo mumua. O le whaamoemoela ina ia watangata mumua lato talia e monim whaamaoni o talana na watu ma na ongana na whaaria le teimina. Ia na bawa aile la tope talawhiangai, a whaape o tangata ewa ia tu le ele o le tūlanga na. Ia o le ele awa noe to e whaapopo pe whaalele ia tili e pe whaasao e fui. E mai o se tūlanga ngai pe un whaaria e weo le whiwhiaila to e esel whaingo le plo kiti nei. O le mo mai e mana nao tangata ina ia matua I whaamatala ato mai le ata. O mana onga na watu ina ia mana malama le leila to I la asanga ese o lea fo I le whaatulanga o le ata o ngā nuenga nei. Ia o lea lai mo fo I lama lea wandolo o ngā nue whaatasi ma Ngāti Toa. Ngāti Toa lea wo mai le la tau sao e whaamatala I mawaenga o le tala whaasolo pitu tono pōrua nei I ona waenga ese. Ina ia awa wina fo I le tātou lau tangata lau tele. Ma malama nofo malama ila I tala ia tunu tala tuu ma whaamatalanga whaapena o nei lau ele pōrua. Ia au ngā fo I munisida fia o tātou. It's nice to bring that historical perspective. I went to the day when they actually did the blessing of the link roads up to Transmission Gully. And the kaumatoa from Ngāti Toa was there, was telling us why it was called Waitangirua. And then I thought, oh, that tells me something now. Yes. Whereas before you just say the word, but you didn't even understand why. Yeah, so look, it's going to be a really exciting opportunity for us to, as I said, to sort of tell that wider story. Yeah, we're really excited about this. Na orai atono vaenga le leifo ia manula mai tātou ana le ta'u o vaenga I o ai ni oporo. Ai le manula mai tātou na tangata whenua Ngāti Toa la tau na le leifo soani ai. All right, so the other things apart from this meeting happening, what are other things that you want to tell our community, Will? Oh, well, look, so maybe just in regard to this, to the engagement event that starts tomorrow, we're really focused on making sure that we can accurately share the plan and the progress that we've had, and also to listen and to receive feedback. And so one of the ways that we're going to do that, other than the sort of the exhibition sort of focus of the in terms of sharing that information, is that we're having 30 Talanoa sessions within the event. So within the hall, over the
the 2 weeks that that it's going to be open, there are going to be 30 Talanoa sessions. There are going to be 9 different language focus groups, and what that really means is that we can ensure that we're listening to everyone. You'll probably find also be able to establish how many of these people from all families in this community will be there, so you can already start visualizing the number of houses for the specific needs. That's right. Yeah, good. So they can actually share all that, and then you will have to capture it in your next all the updates of the report. That's correct. To inform your final. That's exactly right. Right. O le vainga la le ia ne pe un Talanoa. O le tāhua o whawhiutanga inga ia le wha amata tai au. E mania pe a mo le awa no e a wai a wai le e tolu ia fo e tolu fulu le wha i o tanoanga ia whai i le taimi le mai le aso los fulu no me o atu le aso fulu uni. The 30 sessions, the Talanoa session is from 26th of May to the 10th of June. That's correct. Right? That's right. Na ia o le nai mo le taimi te le ala loa manua. And how long is each session? Well, they're actually up to 3 hours long, but they people are can come and go, but really it's just an opportunity for the community to be heard and for us to be able to listen. E o le auto e mo malisi vainga le e maua le tolu o to le tolu I tu lai fa e tanoanga ia wa le tolu se fulu le fa o tanoanga ia o fofua mai le aso los fulu no me le aso fulu o uni ia in faina e watu a fia vavealu ia na tu lai la ia ala ia isi ava no faina ala tu e mai mo fa no longo ia e malama manino fo ia ia fo se vainga lo fina ngalo fia sau fia tu ina tu ia o le ava noa fo le tau e mwhai o ne taratano e lātou. O le lisi vainga tau o le peon tau e will. E iwa ia tato ethnic groups po tato to inga motu ese olo i tonu nei o le wha tau e ina le wha moe nei. E la vea i Samoa, Tokelau, o Niue, Kiribati, Tonga, Fiti, Rotuma, o le atukuki Ayalani, Matuvalu. I like the way you covered, specify the ethnic groups, because the Tokelau was listened to Samoa Capital Radio, so now they're getting the message from this program, if you want me. Great. And Tuvalu. And because it's also bilingual, all the other listeners can understand what you're saying in English, so they can follow, and then that will bring them to this. But I'm glad to see also addressing the disabilities, youth, rainbow, refugee, and the migrant communities. Yeah, it's our opportunity to listen, and so we want to make sure that we're listening to everyone that, and everyone has a voice within the community. Na o lo la ve foi la mata tangata ye le o ato toa ia foi mo ni mai tu mau o le tupulanga talavou ia o la to foi na tangata tu ainga le ta o la to na ta fa tama po fa tini tu lo lava le ngana fa faingo fie ia mai la to le au sul fa ia mai to no le vainga I ne le ai ne o porua ia ma to ainga tangata ese tonu porua pen fali o le tāua le vaenga lea ina ia maua ato fina ngalo o tō na faula I o fale ne talawhea ngai ala ia ma me ia mamna onga o lo tu ina atu ia lātou. I hope one of the things with this type of complete engagement, you might end up with a big wish list, and then you'll probably have to try and massage it, try and bring it up to scope and the cost and the money available. Yeah, look, and that's very much the case, and we anticipate that. But that's our job. That's our job to listen and to prioritise it. Evaluate and prioritise. So I'm confident that we can do that. Good. So vaenga na le la to te mo no fa pia. Wa to tele fo I tatou ia ma tele ia na onga ese. I te uwha whainga tai la tōna wha tino wai fōfua fo le pāketi po le tupele na tu ina mana malo.
ia le tali mai le songa ia wu le ai o le ngaluenga na lātou ina ia whaanongolongo, whaafonga fo i lātou, ia ona whauwaila ia o le ata fuafua i mana onga o le tangata lau tele ia ona whaiele o le lātou ngaluenga, ma tūlanga na e whaiele. Very good. Looking forward. I might come along to one of these sessions. I want to see what happens. Well, you'd be very welcome. It would be great. And you also got a market day? Yes. Yep. So look, that's going to be a really a fun event where people, will have an opportunity to bring, clear out the garage or clear out the cupboards and bring anything along that they want to sell. And so we're going to have like a car boot sale. If you don't have a car, there'll be some trestle tables there that that you can, sell those bits and pieces that you've got lying around at home. Some people may not have car to cart the stuff around. Is there any offer of transport from anybody? Look, we haven't. I don't think that we've planned for that. But I'm sure if anyone wants to get in contact with us, I'm sure we could make some. I'm quite sure some of our social services who are listening, they probably offer to help out with this sort of. I'm sure we could. Yeah. I'm sure we can make things work. Yeah. But yeah. Ia le vaenga le ta o le market day. O le wha moe ina ia mawhai pe tu a manoi a inga e yeini rato me tu tino fia a ese atu mawhale. O le awa no tā ua le mwhai ona mai I ia mawhaatau wai, a wai mwhai ona whaatau wai pe se marketi. E mwhai foi a whape o lau tā avale tu e ni me te tono le pūto le tā avale e na ratu le o ia tala le keli o tā avale ai whaatau wai po ani me o ia ia o ngā mo sesi. O le awa no nai tau whaititie fo I me tono whale ina I o atu la tau whanunga luenga ala ua tele le si vaenga wa umana a le fua ia oe ia pe whaatau atu e mo voice is stupid. I think it's a good strategy because only they can earn some money out of some of the things they no longer need. That's right. And also to get rid of some of so that when you move and do the work, some of it's already been and speed up the process. Exactly. So we're hoping that we're hoping that that's a fun event that that people find useful. So have you set on dates for this? Or is that coming up? Look, we'll be clarifying that. Just let us know and we'll broadcast it for we'll the do that, and that will also be on our website. So but I see here that you're doing in a distant area next to Akupu Wanga Cook Island Hall. That's right. Where you have it. It's up on the left-hand side of the hall on the side of the drive there. Yeah, na o tēnangi o le hole le Akapuanga Cook Island Hall o nā le whape I le whasi vaenga nā o le whanua. E mawhai o na whai le marketi lea ai le se whai loa atu le aso pe a wha mautu mai tanoanga. Ia o na whai loa atu le tato le tio. Le sau whasili wha whiana I a inga I e lato me tō tino le fia a mai I ai le se lato se awala po stavale. Pe I se awala I mwhaina so swani a wha pe ia ato me mwhai o na wawa I lato. Ia au iei fo I tato au nanga ia le whaia le ngā luenga I ne so swani tangata. A wha pe isi tō vingi po me wha pe nai au ngā ia mana ia pe a so ta ia will so swani fo I le vaeng. I just put an appeal in for you. All our other social services listening, if they can provide transport, contact you and then work great. with you. Thank you. That's a great idea. It's got to be a community effort. Everybody's got to work together because the houses are not for you or for them. It's for the community here at large. That's and right. It's good to see sort of smooth pathways so that you can progress quickly and reduce it from 25 to 20 years. That'd be good if you can build all those houses inside that 20 years. And I see you also got a food stall booking form. Yeah, so look, each Friday, starting tomorrow, and the following Friday, the 2nd of June, and then the following Friday, the 9th of June, we're having food stalls outside the outside the hall, and so we've got a lot of existing food stall providers will be there that have worked with us previously in the community, but we're also
we're very open, and we'd be delighted to see anyone else that would like to come along and prepare and sell their food at the event. So there's a booking form that we run, and again, just please make contact with us, and we can make that happen. So the food stalls will go alongside some other event, is that right? That's right. So it's alongside the exhibition event. So it really makes it a really fun attraction for whānau and families to come and be part of the exhibition event and to learn and share, but also to enjoy some local food. That's good. O leo iai la mali wha moe lea. A o wha ngai solo le na fo I fontanga ia le tanoanga le whai mali a solo sfulu no me tau le sfulu uni. E iai le food store leo wha moe whai le a solo sfulu no me o le a solo uni ma le a so ivo uni. E whai lava I au tafa o le hole whai tanoanga. O lea laua wharia la fo I tu ina atu le wha au tawa nei mo I utou e fia whai a store. E ma whai o na poklau store. Ia na awele wha tawa I na ingia au poa se tu o inga tau mawha te manatu e wha ea fo I wha tawa tu le asolea. Ai tau o na wha so ta ile ofisa ia o na wha maule la tau. Ia no atua leo tangata e whaia mai mua I le exhibition po tanoanga fo I. Ala iai le ia tau mawha ia te tua iai pa iai le vaenga le wai so ale whale leo le hall ia ma le nufuanga le whaia ia tau mawha ia. Ia mana ia fo ia. So that would be an opportunity for you, my friend, to taste a lot of Pacific food. Now you've got all these ethnic groups going. I'm looking forward to it. So we're looking forward to coming and have a look because, I see that you've got on a nice one day a week they can prepare for this. Then you've got the homegrown and handmade arts market. Yeah, so that's that's another focus that we'd be delighted for any local artists that have got artwork or crafts that they would like to come down and share and sell. That we'll have a marketplace available for them to do that. And for the community that's coming down to the hui to enjoy and see and maybe purchase some of that. Yeah, o leo male vaenga le tau le homegrown male handmade arts market. Mo I lato le whaingo malvenga tau lima po le whaingo wani ata mani me whapena I whaiuna whatau atu. Ia o le fo iai male vaenga le whaia I tonu lava o le vaenga le whaia ia mene. Le tano atu ai. E mo fo I lava no e whatau ai me ia whai. Ia mo le fo I komiti fo ia Tina e whaia lato la langa ale uili po ani me tau lima o whai. Ia o lisi ava noa le leo atu ina mai le ava noa e maua. E ma whaia ni tau o atu ma whaatau e ma tau o loa I tonu I. Ia ma whai loa I fo I le ia tālini o lo I tau wha mawhutanga taitasi. Mane, it's good to see that you've actually provided these avenues for these other, if you're a good cook and you want to share your style of Yep. This is the opportunity you're provided here if you're good with handicraft stuff. That's right. There's also an opportunity, and they also make a bit of money. Yeah, exactly. So that's good. When you put all this together, did you invite the community to come up with these ideas, or did your team of Pacific, whoever you're working with, came up with the ideas? Oh, look, so we've been, in preparing for this, we've been doing a lot of meeting and listening and talanoa with the community, yes. And this is really the outcome of those conversations. So no, these are not sort of our ideas. This is what the community has been sort of suggesting would be a great way for them to come together and to share and learn. Right. Ole vainga fo ina pe on talanoa tu I
o fuafuanga uma nei sa mafua mai pena ina ua uma o na tofa tisia ina ua uma na feutanga I fo I matangata o tatou tatalau tele nei porua ia o isi nei o manatu malangona na whaalia ia o lea ua whai ei ina ia o whaatasi ma whaasolonga o le whaamoemoe teimilia vaenga na lela e whaamoemoe atu. We'll take a break here and then we'll come back and then we'll wrap up with some questions at the end. Se te wata maistato pesele ia na wha mai e toile vai an lolo tato tanuanga. Shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore, seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Samoa. Ia te whatalofa tule whawhonganga le tunu o ma whatasi ma le sunga ia Will Pennington o ia o lo te ia le ngā luenga telelea a kāinga ora o lo whaia nei pōrua. Le fufuanga o le whatulanganga o le whawina lea e o atu le lua fe whale fōu I te tonu pōrua. Ia o le ana tala no le vaenga mō mō le pōkala me a mata ma le tau sanga lua fe sfuruiva sa whiu tanga ia ma le tangata lautele nei pōrua tau tangata Pasifika. Ia ma ila tōfo e o tangata lautele
e fo e tala noa sa ili mai fina ngalo ili wha moe moe le malo ina ia whauwhale wha popo nei lua whitu no pōrua. E o lea lana tu siele li poti i tō ilunga le upenga whasota inga. A leo toi a matalesi i whaatana noanga ma le community, ma tangata ia pe ona uta ua atu motu ese o Pasifika i Samoa, Tokelau, Niue, Kiribati, Tonga, Fiti, Rotuma, Atukuki Ailani, Tuvalu. Ia ma disabilities, o ngata o Talavo, ma la tona. Le lai fo fai la so luas fulu le ono me o atu las fulu uni. E fai tanoanga ia lena tano iei, a le lai ia fo i tele o me ie tau whamaea. E sila le atunu i li poti o umana fai, ona vaile po o sao le lato wha maunga o tanoanga na fai mua a le ai ona wha sao la ia matua i fo manisi fina ngalo wha opo. Ia ona whaua i lola e lato le ata muli lea. E lima ina li whau mo fale. I'll just sum up the first part of what we just said so that they know what's coming up. But looking at the project to date from 2019 to now, you obviously done a lot of talking and planning and thinking and not being able to sleep well at times when you're doing a major project. What are some of the challenges that you came about, and what are some of the assistance that you might want the community to hear now that they need to think about to help the project? It's a good question. So look, I think the scale and complexity of this project has been a real challenge, and we've had to do a lot of work to survey and measure and learn about what the existing infrastructure, capacity and some of the challenges with that are. And I guess what we've learned is that the problem to solve is more complicated and probably bigger than what we had initially thought. So what that's meant is that we've had to do a lot of planning and consenting in order to get the works that we're currently seeing underway. So there's a really significant amount of infrastructure projects. So we've got 3 large projects underway at the moment. We're preparing to build a new water reservoir so that we can make sure that there's enough water and water that's going to be available through an earthquake, for example. Yes. So it's going to be earthquake proof. The wastewater pipe that extends from Cannons Creek, Waitangirua, all the way down through to the treatment plant has been a real challenge. So we're in the process at the moment of replacing that and doing some improvements there. So the community will be aware of that. They'll see that in Cannons Creek Park and down in Champion Street. And flooding has been probably a larger issue than what we really anticipated. So there's a lot of stormwater infrastructure projects that are now underway to address those flooding concerns. I'm just wondering what percentage of your original budget has already been taken about these 3? Oh no! Look, it's that's not is really there additional funding for this. Yeah. So so last year we received $340 million of Crown funding, which is really significant for these infrastructural. That's exactly right. Okay. So what that means is that we've got real certainty on those projects, so that we can progress those at speed and do them in a really good quality way to ensure that they'll last for generations. I was thinking, when you're talking about the stormwater, I was just thinking about what happened up Havelock North, Hawke's Bay and that, so perhaps... Yeah, so luckily we don't have anything like the challenges there where they've got large rivers that were flooding whole communities. Yes. So we don't have that problem. But what we do have is some areas that are steep that still collect water, storm water in big flooding events, and
we certainly all know about the areas in Waitangirua and Cannons Creek that flood regularly. So, we've got engineers that are looking to solve that now. So are you going to pipe a big pipe that drains out the water? That's exactly what we're doing. So we're putting in networks of pipes, and we're currently doing that in Cannons Creek in the Castor Crescent area. But we're also connecting those pipes to a wetland, and that wetland is like a sort of like a storage basin, and that means that we can collect those big peak flows and stop those rushing into the Bothamley stream and causing all sorts of damage in the stream when that occurs. And we can also improve the water quality by sort of filtering the water before it gets into Bothamley stream. Right. I'm just thinking when you talk about wetland, when I have my program with Anita Baker, the mayor, they've, I think it was last year, they moved that duck pond that was down here because it was causing a lot of problem to the neighbours, the smell and yes, yeah. So you'll be addressing all those things if you have wetland. Absolutely, yes, yeah. Okay. So all of those issues are being considered, yeah. O le vaenga le taltano nei ai, o le te leo whawhitauli no fsilipo iani whawhitauli po ni lui tau o le poloketi. Ia reo whama ia e mondi o le vaenga tonu ala e na o mai. Whapeala tō e whaingo whierenga ruenga ai mai wawa e atu na o whaisa ili linga fo i wha ensinia o le lau whanua ma le lau ili. Ia mauan e tōrua vaenga e tau na whai mua. Lena tā ua e whaile vaenga le mo me tau o na whaile ia vai le mai whata ele vaenga wastewater lena ia tā ua. Ia male vaenga le tele ina toa ile vai pe ama mawhati munga I lunga I Castor Crescent mai Cannons Creek o vaenga la lena o ile la tonga ruenga le o whai mo me o paipa ina I te tai se ile vai. Au nisi o vai o lo te tai whai vaenga le ta o le wetland pe ina I vai fo ile le mwhai o na tō ini la au tōnu e ole I vai ia mai fo manu me whapena. A lo fai le le ina ia wha mama ai le yo ina le vai ina ia awene I mo se tūlanga fo ile le te dia e tangate no fo I toa au I vaenga na o vaenga na ma wawa ai le earthquake proof pe o mea ina ia awene ia wha le tonu se vaenga whanua ia pe a lulusa ma fwe I te ua le talawhenga I ma whale tau whai ai o vaenga te tele la ia le o ta ue e le I manatu la tō e o e ila tō na ua mai le amatanga ia e mai ia e tauna whai momonga luenga ni o le laki la na wha tupe mai le malo tō te lau $5 miliona le na mai le ave whau I wha le I vaenga na ia o le o halu le atolanga luenga na a mahe alona ia na nga ilo le whau ia whale nei. So once all that those three major projects finished or sub-projects of the main project and then you'll be ready to move once the community has signed off the plan and all that. That's right. So I guess what I just want to sort of stress is that we do have a significant amount of progress underway now because that's something that we heard loud and clear in 2019 when we first engaged with this community is, please address the housing challenges that that this community faces. So in order to do that, we've had to do these, get these 3 big infrastructure projects underway, which has now happened, and it's really exciting that we can now start seeing the first of the homes being built. So we've got 18 new homes arriving on, starting construction, I should say, in Niger Street and Cannons Creek, and so they start next month. And then we've got over 100 new homes that are going to be building later this year in Esk Place and also in Cannons Creek. So it's really exciting that we can now start building these new, modern, warm, dry homes that are connected to, to this new infrastructure. Are there any houses that have been completed to date, or?
Yeah, so look, early on in the project, we completed the 54 new homes in Castor Crescent, and there's a further 14 in Champion Street that were built. But since then, we've really been focused on these big infrastructure projects to make sure that we've got the pipes to connect these homes to. Yeah, because you can't build the homes if you haven't got the proper infrastructure to take the wastewater and all that storm water. And That's exactly right. O vaenga ia tāua tele lena whamatala nei e toi wha manatu ma wha ilua fo e will ina ia malamalama le tato au wha fonga mis tato i pōrua. No fisiri po anga luenga po o whatino. O lea lawa nei ia tāua e te le ia o nisi o vaenga polo kiti o maia. Ai mesi ala wha mo wha le whainga o vaenga ina tāua tua i vaenga i tōru. O le storm water, o le earthquake prone, ma le flooding. Ia me ia lolo vai ia tonu pōrua. A whaia mena, o lewa amata fo ona wha ngā solo e whaunga o isi whale sfuru varu whale fau. E la whai i risi vaenga nao pōrua. Ia ma le se lau fo isi whale leo wha moe moe whale Easter Place. I tonu pōrua. Au o mai ana whai isi whale se fulu wha Champion Street. Ma le lima sfulu wha whale ena whai where was the 54 house? Sorry, 54 house. In Castor Crescent. Castor Crescent. Ina ronga lewa ia isi whale ia onu sfulu valu i tonu pōrua. Ai se lau sfulu valu isi whale lewa amata ona fōfō e. E amata uliera o le e whatau o le fōfuanga i e lusu lima tau sanga i whau o le lua afe i le whai o whale. Ai mai alovi ia vaenga ia le infrastructure. Ia na wawe lole na whanga solo ngā ruenga. So I guess it's good to hear, you're planning another 18 and then 100 homes. And then once you finish all this major infrastructural work, and then you just build. That's right. Yeah. Yes. Yeah. So have you got enough builders and plumbers and all the trades? Look, it's a very big project. Yeah. But we do have the benefit of it being over a number of years. Sure. And we've also established with the community the Lafale Jobs and Skills Hub in Cannons Creek, which is located right there in the town centre, and that's really also to make sure that we can connect the local community, people that are looking for work in the local community with the work that we're doing, because we really do want those to make those opportunities available. I was just thinking, a person, a tradie who's about 50 now, they'll retire before the project's even finished. Luckily, there's a lot of young people coming out of secondary school that live in the community. That I'm really encouraged that that there's I think there's going to be a lot of people that are going to be very interested in being part of this work. Yeah, the young people's now opted to take the tradies. And the University of Victoria closing now because there's sort of reduction in the role uptake. So it's always a balancing exercise where people go and do something and then they can't do everything. So yeah, well, look, we always need tradies. More tradies. So yes. That's got to be a good thing. Ole vaenga le pe on tano nei ole tele ole fofanga ia e fai nei ai na usilila ia. Ia po lava la tanga te whainga venga. Ia refa mai o le laki o le wha solo i le lusu lima tau sanga lea. O mo isi vaenga o whale ia o isi whale ia mo mia tele la ia tua inga palama o whakamuta isi tua inga tanga te whapea. Ia wai umi tato ngā luenga ni e luas fulu lima tau sanga. Ai leo whale ia wili o le fifianga. Tō tele o le stupulanga tala vau leo mai e whaia la tō onga i mo ngā luenga whapea nei. Matata isi. Yeah, for you. Why tell you have no It'll be a guaranteed job for somebody who want to take apprenticeship now, knowing there's a job there in the next 25 years. In their community, for their community, it's a cost great less to story. travel out of here, just go to work, come home, and yeah. So that also really again just should be a reminder that the hui tahi
Tātou or Porirua that starts tomorrow. That's running for 2 weeks right here in the middle of Cannons Creek in the town centre, is such an important opportunity for the community to come together, to see what we're doing and what's been planned, to get a good sense of the spatial plan, and then really to make sure that that their voices are being heard through these Talanoa sessions, and through all of the feedback channels that are going to be available there. It's a really important and exciting event for for this community in Eastern Porirua. O le vaenga na, o le auto e Talanoa e whaamanatu i le whaamoemoele mo le asolus fulono tai au lea, i le akapuanga polo pokane e a matai ona i maile se fulu tai au o le valu le po lona winga e te lea le taimi e mawhai ai o ne alu. The good thing, you've got a big space or span of time. So if you can't do it in the morning, you can do it in the afternoon or do it at night time after work. That's right. And that's giving everyone, so there's no excuse for somebody complaining later. You've also got a few days. Yes. And it's open to, our work for you will help pumping the information out, remind them to go to this hui that's starting tomorrow. Yep, so they can either come in the morning, Yeah. or right up until 8 p.m. at night. So Yes. we really are trying to make this available to to everyone and to all their different needs. So you'll roster your team to be on site because they can't be there. Absolutely, and I'm going to be there for a lot of the time as well, and I'm really looking forward to the conversations Yes. and to be able to share our plans, but also I think really importantly to be able to listen and to make sure that Very we're understanding what the community's needs are. O le vaenga na le toi whamanatu atu le tā ua i ei la tau whapena mo le sunga i a world o ia la i ei na te ia la tau vaenga ma wa i fo le au whainga ruenga. Au le me tā ua ia te ia ina ia mawa le awa no e whanungu longo i a o tau ma ua fo i whina ngalu. Ina ia tai lima i nei pe e whaasa o ele tu singa o le fufuanga lo ia i nei. Ia o na whaanga solo ale whaunga whale pūrua. Thank you for coming on and sharing this with our listeners. Any final message to them, apart from we've already been telling them, stressing the importance of this hui tomorrow? Talanoa. Oh, look, I just think I'd just like to make sure everyone feels very welcome. Yes. And I'll look forward to many conversations and just listening and being part of this really important event. Okay. I think our commitment, given that we're now in Porirua, we used to be in Wellington, we want to work partnership with whoever's doing project here in Porirua to make sure it's successful. So when you come across anything you want us to pump on the air, feel free to send an email. We'll help out with that. Great, wonderful, thank you. Okay. O le vaenga na leo tala noi le fo ila uto e whaamanatu ia ma tau sangat fo ili sunga ia wili mana ipa a mo le ava noi a wawa ia tua i amata mele tau sfulu tau le valu po. Ia at fo i tala noa, whiloa i ma fia moso fina ngalo ia na whaanga solo le ngalu wenga ia fo ila umana whai el tatou so swani langa o leo nei le Porirua le tio. O ala wani fuanga la to mana o watu mole i whamana ia le alo tatou poloketi nei whaingo whale wae e manui au tatangata. Ia na longo mai le mole ato mātou whi au whapena i lungo le tio. Thank you again. We're looking forward to have updates on radio going forward. Great. Well, look, thank you for having me. So best of luck. All the best. Tato por kalame na mo si siam loto tan no lumana il terminate to fast so fu No foi Sisifo, o le vasatasi mani, tau whaamazani, lea kuini selani, le malo Aotearoa, o New Zealani, le paitoto o Samoa, i le lalo langi, le malo Aotearoa,
Some
mai pele to tua se fonga lo mo le tai mo le tai ao le ua se 4 minuto te nei le tu la se ful mo tasi ya pe fo ona masani ai ya stofio vesta tasi ya i tin fa pe nei le tu la se ful mo tasi ya on pokala mel tu la fono ya pe ona masani mai ai ya fa fo ai ya mai mo fo il tato tu lungo ala ata ile stofio vesta tasi le tu la se ful mo tasi ya ole ua el tato official sunga sua pe tel sangato sunga malo ia wal tatou pokalama masani ia nai minuti lava pe tasi ia ona fa'afogolea lea ia i le tatou polokalame lenā ia e le ava ma le fa'aloalo e fa'atalofa atua i le paia maulunga tatou atunuu mai se lau fa'afofoga i latou fo'i ua mai momai luga tatou alaata ia e fa'atalofa atu lelei taimi o le taeao ia e fiafia lava o le ua i le tatou ofisa ia le susuga asua petelu sagatu susuga o le malo ia ua le tatou pokolama masani o le tulafono ia i le agaga fa'aloalo e fa'atalofa atua i lau susuga asua malo lava le tauata'i i lenei fo'i aso ma lenei taeao ia tau fai whatalofa atu fo i lau sunga tasi tui tolo waa ia whapea fo i le malu le ofisa whaasalalau o le si fonga lau mua i Wellington nei i le nei tula whatalofa atu fo i le pa i la silasi le whafonga anga Samoa i tupu matamali whai launga i whaletua matausi talofa atu i sunga i whawhiangainga mo lātou whaletua i so se whata whai taulanga mai se fo i le fio i a fionga i a lipi le pitelo ma fio i te maita saa ia male pa ia la silasi Samoa lo maua le tatou whaasalaunga i le nei tula ho le aso. Malo toi fo maua malo langi ma. Ia, malo fo i le sai, malo fo i le wha malosi. Ia, e mesi fo i le whatonina lava le tatou pukalame ma sani o tula fono. Ia, awa fo i le longolongo puiari o le atinuu. Ia, mesi fo i tula fono le atinuu. Ia, o lo tatou wau mo waimana no fuai. Ia, ai, malo lava. Ia, wa, leva fo i aso wa tatou whena. Sa ori yari, o leva pe la ngaleo tufo, esa ma. O leva na, ia, malo lo. Pena o stofia sa malo lo.
Ia, me sile o leo toi mo le matanga, ia e whaftai no mo foi lo whasiri ngā malosi, ia wa foi whatau ino le tātou proklame. Ia, ai mana ia le taa mata mai le tūlanga le wa pe o le mai tau atu le na mai tātou telefoni le tae au. Ia, o leo toi tala le awala le Adelaide, ia i Newtown. Ia, pe o le sa poloka ona o le whaavlawe le toi pose lilo le ana, lea pe la o nei ea le tae au le sa toi talai le awala le au whaisina le wala. Ia, toi tala umai au i tue lua le awala, le tūlanga sa i sa i le taimi sa talai na au le tue tas. Ia. Na le malanga atu le anga i le tui saute, le alu le anga i Newtown. Ia. Lo tapunia pe le anga i mai le tui matu, le whaasau le anga i le Basin Reserve. Sa tapunia la le tūlu na e te tala na o le tasi. Bo le mesa iai le amatanga sa tapunia atua le awa. Ia. Whai lea o ma whai ona te tala le tui tasi. Le alu le anga i le tui saute. O nei le tae ao lea ua mawhai e ona te tala ia le tuelua. O lae e tasi la ia le mga ala le mwhani whaonga. Ma fo o le tu o le anga i mai le tu i matu na e lua mga ala le wala le ia na le tasi la le mga ala le o te tala le sau le anga i le tu i matu ia tau sia ai wa mata ona tau te ai le poloka sa iai te mi le fala velave ia le vaenga le le tae au fala velave fo o tulanga fa pe au lo fala velave matu ia fala velave tsile fa pe ai mese lo a fia le soifu le mamalu le tu ele mawhai ona to e tala ia awala e tā puni uma au tafa awa ia le suenga au ili le ngata i la tō le fuimu ia e mese fo le mtanga luenga le uapa ui ele sueina ole o le ngata o le ale mafuanga le ale mafuanga o le mu ia ma i la tō wa fia ai le fala velave le ai mai sei la tō i wata fia le ua e inisi wa tawhia no le whalawelawe lea pe ona. Ia wa ta ua inisi wa tawhia o lo sueina e winga i le whalawelawe lea. Ia e maise lava fo i la tau mai mau o la tau soifua. Ia. I le whalawelawe lea. Ia e maise o le tanga i atu i a inga. O lo whatali wa o lo fisilingia e nisi o a inga. Po o iei o la tau tangata o a fia i a mese i la tau se asa asi a inga fo i lele o la e wo i si le fia a inga o la e i lo la tau alo to malie o na o la tau e nofo na o la tau le la o i o a mese o fale nei o le nofo tutongi ei tangata i o na la le o fisiringe la inga po i ni matu tangata o iei o ngalbenga la le o leo pe o le so e ina me le tau mwhai e ai me whamauti noa po ai la tau leo o whanau soifua i le ma olo i ai o la tau tino maliu tutonu o le whale lea Wai le mai tau atu sa no fo ilo fionga sua le o leo fa ilo mai fo ingoa pe to tolu e pe to fa o fa ilo mai suafa o lo winga o la ilo o na yo la to ainga ai mo le taimi la vala le sua ia o lo tai pela ile tau pula ta tele o ese o whaatanga la le taimi nei wala wai loa i suafo te ilo fo ilo wai loa la to ainga wa ini te wa whaatanga ona o iei o la to ainga i whale mai pe awa pe o whale mai le taimi nei po Io e wala o mtala i whale mai ia e mese a wha pe o tino maniu o le ua i le me whai na o i me leo tu po i whala la vise i vanga na o ma whai o na o mai tino maniu tua a vese mai ma o e mai la e fai fo ila i eisu e ngā fo mai su e ngā leo tino maniu le io o nā whato a mawhai e lea o nā longo le ainga pe o leo o mawhai o nā o mai tua tino ia e a wha pe e o le tino e wa le o le su e ngā lawa ia e se i longa lawa o mai a le su e ngā o mai e to e vatu fo i whale mai to e whai eisi su e ngā a fo mai o mtanga alwenga leo mtanga alwenga fui mu mtanga alwenga to i fo malo luina e va ai umapu ani whaale tonu o iei po la fia i loa po le ale mafu anga o le maliu po le mea o le si vaanga lana o le ala a whairu suenga o whawhitau di whapea o whalapela whapea suenga wa le o tato vai o le ana mawa tonu le tino maliu tonu le o le
O le whale lena mu. Ia. O le whai ngala, tanga ia masalo po le mule. Ia ele la e toi ave fai so e fa maunia pe o le mule ana ma foi le mali. Pe na mali sisi Pena ma liu ele I mule fal. Io e poi ko vai nga pen po le me foi pe o le tangata pe le ale tulanga na ia wala io na ia le langona le mu po io langona le o le leo le ale al failo me fa pena e fia mautino su enga fto am faile ona mai tu ia tali me lai pe o fisidia atato si ai se le al me po le mena le faina o I fafo le taimi na mu ai ko su enga la fai baenga ia fai ona tali fisidia me fai na tali su enga le fai so ona tu la fo ia se vaenga ole su enga fa pe vanga na o ye su e lava po a moli mau ma fai na fa mau ni ai me ana ia ona o il tata la wa no tatu ni Wellington le na tu pol fa la vela ia ia tata le io ese vila su o le taimi le tu ro fo alfa fo me le tu mo le taiao le taimi le o ale me ta pe tolu le fa so ta tia pe tino ma liwi tonu le fa le fa to am fai ona o ai tonu atanga tai o te tonu le fa le ma fo le ma o leo po fo mai e ni leo te mi leo tanga tai te tonu e mai tino ma liwi fa o leo tu leo tu ava pe tonu na mi si fo mai e vala u li po la si fo mai pe tangata uma o ia manatua la o le fale le na mu o le la wa e le ma fai ona sto na wal ye se vanga na wa mai le fa tanga ina mai le official fu mu ma ola tau le sa nga lu e inga le tau fai te pele mu o le fa ia le fai la ona nga yo le se longa la wa mai fa tanga na mai le official fu mu fa pe mai o le wa sa nga le mu le o wa le mem e fa tete ina ne ile I lual tulanga lo ile fale ile siakina po sanga le mu pele ai watu la fa nga le po tin su tin a to la bebe ai la to pa wa si me u fa pena o ba nga la na fa tete uma e ta ona mauti no alava wa mai ai so e sanga le mu le anga I tonu foto am fa lo le ona fa tanga mai awa tu lau whainga luenga e te wala vea aisi si tonu ona e su e le I whaatanga ina pe ele I le su ina po saunga le mu saru yo le si vaenga te le na wati le la on te le whale ton ono minga se longa io I atu vaenga la le fui mu o le 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 uma yo e mai la tau te su ina le saunga le mu le whale o le le wa saunga le mu fato ama whai ona yo I mai leo pe o le vaenga na sa o te fie malama I wa wa nga fo lana wala ina umia so fa talim ia pe o le mafuanga na wa tate vai le tele fa le fa pe le ngata I New Zealand o Australia o se tu no la I fali e mu e nei tanga te ton ia le fa pe ta fo ma e mo e o ma tanga ta fo e o mai tino ma fui fo ile ia le la mani no atu pe o le ai mo ta no ia I vaenga mo mantua le ye tong le ofisa le fui mu la toalna le mo mo tong siaki po atu le atu tua saunga le mu le o atu o le fainga le ton to a mai lo le me mantua le pa u mai so ino me u mai ia alo faftai ia o le tulanga na pe ona afonga ia na fo wa ana ia tarsia ia tatu taria pe po le tulanga le a o ia le so ino le mtau ia me ma sta to no Wellington o le tu pol fa lavi ia e mana el tanga I vaenga ia o le nei fo I tulanga o ia ne il tatu o tinu I New Zealand se le tulanga le o ia sol tula fono tu pulanga so tu lo wal fa fonga mai le tinu au kilani e mata utia le sol tula fono le tu pulanga tala vo ia le ngata le ngoi ta vale ia o le talepe o fale o loa o le fa nga ta vale vo ia e talepe fale o loa ai ta o mai ia ta usanga se fulu lima se fulu fa
se fulu tolu. Ia, ai a ta umai fo ila ma whaasalanga e tu iai. Se ole mama ia, ila ua vai, se ole mama ia whaasalanga sua. Lea se sire rau sunga li vaenga le. Ia, o le tūlanga le tau whaasalanga. I le ai se a ia leo leo, ia le tūlanga le. I le se matapa yo i le leo leo. Pau la walanga alua ngā leo leo whai. O le so e ina o tangata solu tūla whono. Ia. Ma whaasala. Ma mōlia. Ma mōli i lumo o le whaamsino. E ngata ngā ia le ngā alua ngā leo leo. E le ai se a ia leo leo i le whai unga le whaamsino ngai whai. Ia. Le ai se a ia leo leo i le tūlanga lana. Tūlanga fo i le i le o le tau mwhai o leo leo. Fo i le po e ina le vaenga le. Ia, e tau fo i ana e silafia. E whaatula whono ina fo i ngā i ngā leo leo. Ia. Le me te tauna whai ma le me whai ngā rato whai ma tūlanga e whaasanga rato whai. Pe a ola i tūla whono i o whanawiti. Ia. Ma enga le ta o ta to whanawiti le le i tupulanga le ila loi fo le sulfat tau sanga. Tūlanga la e whae tete fo tūla ia leo leo ia tūla whono e pui pui ai e le vahenga le. Ai o le tūlanga la whani le sua i le whanga ina o a upenga matautia. Ia e pei o le upenga le a pei o le o mai tau atu. O whaanga atu pulanga. Pei o le anga isa se tūlo o le whafonga mai le tunu. Mo whai o so whai vo le. E fua le unga le whaamasinonga le ipoti leo leo le watu. Io. Mai e toi ai fo whaamasinonga i tua atu po ani si sol tu la fono mua na whai el tangata le. Na fua le en tau leo na fua i ai o le whaasalanga. E wā whapene e le watu tangata lea atu whatu a o ale o le tangata se mea mua le. Am talo e maa le ai el whaamasinonga. Isi. Ai a watu bala tangata lea o le whaasifuru wai leo na whai le ri le. Tu sa le o i ale mawhawhau le ri le i mea i whaasalanga i antu mua i ai. Ia masalo i nāe whai esi fuafuanga le ofisa whaamisinonga te sala tala whiangai. Maro whaftai. I wai pētau fiso tai ma le tūlanga po le sa whaari e le whinanga lo le. Fistai tai leo leo ia. Le sa whapea le fole le whaitia toi tangata i le tūlanga o whaasalanga ma ai whai mai e a sautali le. Fistai tai leo leo ia le ana whaari e whapea ele o tele ni soltu la fono o lai ele o matautia le ele o alulunga soltu la fono lai ya o le tulanga ie o le wa mai fa mamau fa mamau ngal malo wa alulunga ele pasene o solinga tu la fono ia ele o mafaiona te ina le na vaenga o le manino la vai ili potie mai al malo wa alulunga ele pasene o ila o solinga tu la fono tolu ni sila nai lo tausanga o tua nai o le fesiri o le alanga luanga le fai e mele ia o le tali o te abatua o la tau mo fai lava le e fa fo ia fa fitau ni nei ia o le tulanga le e fo le ngai o inga le ile to tele o la fai ngaluanga o lo fai no la tu ngalu e ba inga ia telefone ngai o inga o lo fai tu atu e awala ma e fai ona fai titia ia le ia soltu la fono nei ai ole la wa vai ole ngaluanga fai fatasi le community ma leo ele o tam feo mai ele au soltu la fono nei e o mai ainga e o mai tono o e matua ole ale mafanga wala ina tupule fa fita uri le mo yo la toma fa e o solitu la fono ele popole ese ele pole altu la fono tu atu ole le ese popole ia ole vai ngala ila vai ole o tu le e for fa fita uri e ma mata mai tono ainga a mata mai tono community o fena ita mai tine o fe ele tupu le tupu e fa naule nei o le ale me o tupu e ai o fa pene a la to telefo ia ta to wala fa nau o la ele la o o la o fainga luenga o la o le lotu o la lo le me sa o le me se a o fe la tupu ele fa u ele o ta mai tine
Ia. Le ai o tonu a inga ma tonu community le ma fua mai ai fa fitauli. Le mfaila no tilo nga le va pe yo nga luenga tonu. Ia. Ia. Ile nga o leo e ile o le nga luenga fai fatasi so se ile leo langa le nei soifuanga le nei. E ho le nga lu fatasi o community ma leo. So yo lungo awala so se tu la fono la vai ai a le nga lu fatasi ia le community ma le tanga venga leo. Ia. E tato te le mo se to file mu. E le fa titi fo so tu la fono. Ia. Malo, aftai. Ia faila o le su e to mafu anga tonu ainga. Ia tau fuila ona ia ini por kala me voile le tanga luenga e voile le mo le community e pe na tau. Ia nga ia le tanga luenga i community e fa tala noa ia le nga ia onga pe o onga isi tau na nga i tanga tele ia fo ia au nanga le malo o ia i fisosuane i vaenga le. Ia. E po le mea pele o whaonga ina i fisosuane, po le ale tūlanga walai o na whaonga o le tūlanga whapea wa mātutua. Ia wa oista miti rea, ta iwa tausanga. Ta iwa tausanga le maua i tutongo ta avale ia so sola. Le tūpe a whatua tu le leo, ai maua e tai muli muli. Iwa, se fulu tausanga. Nga le whesiri leo, wheo iei mātua o nei ta moiti. Ia ai mātua fo o le maua fo ile o le ili fisosoane le malo i mātua i le tausinga o whanau. Ia. O whela o alu i ili nā vai ngā tupe. O whao ngā sa opo, o whao ngā i ili. Malo, whaftai. Ia wa e sa o ilau sa noa. Ia toi fo iai o le ainga e su e mele mafuanga, po le ale mafuanga o whapeo whanau. Tilo fo i tangata mātutua po whata i ili whanau. Ia. Mo le si whaengal na a whape o tupu ai lava le tamitisi o mea umai e le ua masa nei lona olanga. Ina te lei loa se si whaenga tua le aia ia so lava. Ia. Ia o le ati swinga o le aia. Ia. Na se whamtalanga fo le tato te toe ilo ina ma tato vai ai pe le ale tūlanga iei lea. Wa le tūlanga na o le fisiri leo. O le alme leo fai o leo waru lungo le paseno tangata so tūlafona. Ia o ngalu ngā leo o le taumwhai. E fua lava ngalu ngā leo i le tele o ala to o ang awala ie au mai e whaatino o le ngalu ngā. O le ae tātou te pa ai o le to tele lava leo ie o ino le kolisi. Ia. E tele le a po ngā luenga o lo whailungo le awala. Ia. E tele ngā luenga so umaso. Ia mafu mai o me masani lava nei o le whaamisa. O misa tono ainga. O misa lungo le awala. O le tango lima, tango vale. O le whao mea whapena. Ale mea le ina mafu ana whai e tangata ia nei soltu ngā tūlafona. O le whao ngā seino le awa malosi. O vaenga uma nei o ngā luenga uma ia mātani ale matanga luenga le whai aso uma lafa. Uma tuli atu lea ngā luenga tuli mai lea ngā luenga. E tanga ia i ngā luenga ia whai. O ngā luenga whai o le whaatamala o le tangata i. Po le ano fo ia tula fono i. Whaamani e le ita. Le lava le inu isi taimi e. Awa maali foi la sau nonga sua. Awa fa tusa tu ia foi le ia fa salanga ila tunu ne ni sila isi tunu o lalang. O le matua ese mamao. Ia o isi a fa salanga foi o mali wo isi ia matua onga fa salanga ia tunu ia i Amerika. Ai atu mai atato. E pe se foi le fa unga ina le tunu o le tulafono pe a onga ni mata u fa pe. E pe tele na fai tio e foi tanga tele le ma fa sala. Ja. O le foi tal tonu nga ia il vaenga ia ele o le tanga tele ave fal pui. Ia. Mo le tato ba vai a so tulafono. Ave fal pui. Ia le vainga po is. E va tu fal pui tu e tau i mo foi mo stanga tale anga wa ti le na le.
Le fo ni ngalo nga fai. A mai fo le tua e ngalu e ai tonu le community. Yeah. Me si ma. A to me ma wa se a onga to e fa fo ia e fa fita uri ma to e fa le o langa o tangata le e fai ona mo se lu mana i manuia. Ya o le si va ingal na e ma fu ai on fa peni si o le vel fal pui. E tele lava ia ma fu ang. Al va ngala na pe on tatal no. Ele le fo ile ya man tangal venga le. O ngal venga la va le o le pui o le to tele o tato o le pui o la tunu. Yeah. O ila tau sol tu la fono ia fa sala ave lu mol fa sno pe sol tu la fono wa o sol tu la fono ia tu sala wa afia I fo le stanga ele siang sa o le mafu angal na le o tele sol tu la fono ona wa afia I fo le wa tasile no fuanga e tau ona ma lo silanga I tanga wengo a onga wa o lista mite ele le mai o le fale a mi le mai fale e o mai lo ile a onga matua sui a ina o ta fa o mai sta mai ti fo le fa o mai sta mai ti le fa le tonu mai o langa o yain yo va ngal la le mata wina ta ona fa ngal wengal ma tu ta ona sila fia ma tu o ai wo ala fa na o ai wo al fa na le o fe le o anga ia wa ia ta to ai e te le sa uno fo le fa le pe le mautino po fe la e la fa na o le tau fa pena o mata to a fa pe fo me o la alu le ainga o e mo e nei e tau ona siaki le ainga na pe sa o le e la tama I lo la manu I la tama e te alu a fainga yo inga uma ia te on sa ia lo fainga yo inga uma ia e sila fiel mele ia o la sango le mu la tama ya al vaenga po le pe po le na tua ia la o ia ona e po le isi me fa il fale ma isi nga yo inga te fai a wanga lo ya o po fela e te le mautino po fela e la tama ia mo ina la le te le tupu mo lo vaenga na wa la ilo el tama te le o sia ki atu ia a matalo so tu I fitau I matama le tama se ia aluelo esa ma no fa tai ana te le vaenga ia wa e mo ia pe fa mata fai ngofie ia fia ia fa na upe ale ma no si el fautua matua e ele vaenga le no fia fisi le toi su le tu la fono le lunga wala o le tava le fole le wala vea tava le fole la wa po feto ai po la vea la uta vale feto ai molesta vale e la le vaenga le ta mai fa pe e te tau lau me mua e whai e tau ona e alo siaki po istangata o la vea. A le alma fuanga e wha mua e tango e vili leo. Pe a tupur wha vlave. A poilo le taimile la e vili a leo masalo le taimina ana e fsusa le tangata le a to me whasau ina e lon soifu. Wa tu la fono ai ana e sau o le taimile la vea il ta avale tau ona e alo siaki po istangata o wa fia fia fato a vile o le soan e la o le memo mo la pito sirin ta wo po o le saunga le mo tangata le na fa po a faina tangata le e wa no fona la vile le a to ali mat minuto e vile le e te a mo tangata la fia a le ala e no mai se vile mo le ia le ai la le tala fanga ta wan fa mo fa mo la versaunga le mo le soifo taonga le mole o listanga tele o le mafuanga na o tulafu me mo o le mafuanga fo na tupu tavale tupu fala bla vel tavale taona tulau tavale ba ai po yesi se wa faina ya wa ya ne tanga ta fo I le mautonu e fa le e la velo tavale vili lo leo ya ai fa tu pra mena le sia ki mo ai po ini se fa mai I te o mai leo fa pe po ale me o Ora me wo oi o ta vale la ola vea. Asa ta ona vili mo mo le. Yeah, o lo tiu te lava o le ta vale o sang le mo la to lo fa nga ina lunga la wala. Va pe fo tangata sabati. Ya va pe na fo.
o lau tiu te mua o ele lunga le wala o le saunga le mua i la tau lunga le wala o le mafuanga na ia to a vidi muli ele ia vili te fal mai pe va pe o se e tu ngar fala lave o ini so o le sfai vanga na ia le vai ava pela o yesi se mena o milta vale fal mai ia ona e so so anele i e va au se vili ta vale fal mai pe vili ele ka vale le vili tu e mal ta vale fal mai ai ia mo la sia ki le po la vesis io to a vili le fale ba ia ana ia wa mo ia o tu la fono e vo lele a vo ona mamla mai vo ya to la so ia mo le sene ma tasi ia vo lele fesili masani ona sau i suenga le sene ia ole ta o vo le sene ia salo to e fa manato to pe ia le nga le faingo le sene ia ma ila to o feo i le ni le sene po la tau lo feo ai se ele tala fea ngai mal lai sene ele ia ba nga mai o le ma fon tatu tal do ina le i inisio tatu pro kalamele te le o le afaina ona o le fai o lai sene po se o le sa o lai sene le fa nga te tilo le il ba nga le o tu per mo ia misla o le insua ia la e tongi leila o insua masina tongi le insua lau ta vale ia ai a fa pela e alo le tangata le se sine e matua le a nga lau insua le na to ma fo le soli tu la fo pa walta le insua es onana e soli tu la fo ia me se foi pe fa pela le yelo le sine a le ala o la velta vale a o et fa suava ele alo family so ya ole ale tau ole fai le insu ta vale wai se ata ta vole fa longa me se wala le lava va vo te tongi insu ni ta vale ole tele ma me fai ia ai le fai ona misi ona fa misi le tongi no le insu ia ava pela o lauta vale le felo e lus fu wa fel tau lauta vale ia ale ala e fai lau insu le la e tau le uma me uma le tua tangata ie feo iai o le e iai ala tu lai sene fa pela e wai tele a fa le tongu e ono tupu la ta vale le o le si fa le tongu o le entu le wala e malamatu ta o le si ta vale wa wanga uil tangata ma wa e ala i ala ta vale wa mo la vea se mea vole le ala ila o insua ia na lo vili ala insua o mele insua e luas fu wa fele tongi ala ta na insua ala ta ia to mele stupe fa ele ma wel stava o le leila na le tongi le insua le ala ala uta va luas fu wa fele sa insua ia le ala o le tulanga la vale mala matu ta o le ta vale wa o il tangata so e mo fam vili mai le o la ta vale le la ve I ve o le na tia ma tia ye e lo tu le a nga to ta vale ia la dos fu wa fele no tong ye lo ta vale te le to e mo ile si me mo si sta vale nga wa to ia le si va ye man to lin si wala na to yem salo pena le fa se la tausanga fa pepe fa se la fa pela ta ta u fa pe lim se la ta sanga le tong a fa pela su ola ta vale le in siwa ai la ve li ta vale li sta ngata fo le feto ai em fa la in siwa na fa ta vale la pe fa pe o le se ia o le sila na le nga le si le la pela o le se ia fa e la in siwa na tong ta vale to fa ma la ta vale to fa ma la ta vale Paula vanga ele la si atu la lunga tau lo insio ono ia si inga fo na ele tele atu si le atu ala titi na lo tu pele la fa lu pe ana fa pele ai se insio ia pe ol ta vale fo ilang sau so ala ta vale ia ta vale sau so ala ta vale la vela ta vale a sau tanga ta la fa mele sang insio tele popole ia wa ole fai lau insua ia
O lau insiua e whai alau tā vale. O lau insiua e o so e mai tupe al tangata, e so e mai tangata la la tau tupe. Lena whai lau tā vale. Tu se tuli lau insiua tā vale la e lena vea lau tā vale le insiua. Ai ana whapea la e leisa o insiua. A whi mai tangata la e leisa insiua. Ia te whiwa la e alu tuli tangata la sola la ia o e pe le mana o e. Te le whata milo le whainga. Ia. Te le me le to e whai a e lau tā tupe to e whai a e lau tā vale. Na mo lo le to nga me fo le a fai e mana tanga tala tongi ana ta pena ta isfuta la vai aso pena fa pena ma pe o na o famsino pe o famsino a la vela le ta vale ile ta vale le la ai le insiwa ta vale la a o le se em fai la insiwa ta vale la ile insiwa a se o se ya fai uma lo tu sa pe le insiwa ta vale la a fo la o ele na la vea o ele na la vea o le ta vale la ele siang salo ta vale la ana le insiwa la o e to tongia a mai la tupe tongia to fai ta vale la ia ma to fai ma la ta vale ai tal wai o le insiwa e fai le insiwa ta vale la to fai le insiwa la ta vale ia o le vaenga foi la ia fa pela ele o la ta vale le insiwa ia le se insiwa la ta vale a le la o se o el o to so ta vale tang ta foi ta mo foi ta i vars fu wa ta la ta wa to ti o se la ta la se la wa fel ta ia to e insiwa o la to en fanto fel ta vale a o ele insiwa ia mana tua la o le tupe le insiwa la o le to fel ta vale o le la o mai lo le insiwa la o tultuli o a fa me ala se furu a fele me fel ta vale la o na tangota ia o totonga ia e te lu tu dia la me le insiwa mo e va tu furu a fe ia o o va henga o mana wa o tele o tu no ulai fa fo tu no tele ele me fa nei lunga lo ta vale la wala pe ale se insiwa vai fo ia iata ia sau TV fo le po kala me mai ai me se tu no ia o Europa fa tu ale le so tu pepa le sinso sau ta le loli tos foi fa sala talo se va nga e ona tu tilo ele la foi tu la fono le va nga le insio ta vale un mai lunga la wala talua ia be se ila tu langa la le ele popole le si wa ele ta tele insio lo to la velta vale lo ta vale le insio ia fai tu ring mal tanga tale fiu so e po fe pa walta ri mai le sa tu ia o te lo a yes tu la fono fa pe na ele tu nu nei ia le a fai ti fo le tele e ta vale fe wa ia wala ma lo si fo lan tanga luenga sia ki le ta vale e wala no tai mia fai le polo ka voi lele lo no inga tasi le va ngala anga e pe fa tu la fono ina ia le insiu fa malo sil tu la fono le ta vale le insiu wa tauna na lo se mala wala yo ia atu e ta u tele le insiu ia ale pule ale va ngala le va pe mai mal tu ia ila wa sida ia il taimi le sa ele le ia mo te voe le ila velta va le taimi la le ia fine o le vaenga le o le sa insua e te wa se oe ai la vese ta val tangota wa e foi to ina sua le insua ta o le third party insurance ia vaenga la le tongi la insua tango fie ai ala vela sta vale se si ona faila to ta val ai le la to te le fai lo tava o le inchi wala ta ngo fi te wa fai na si sta vale si tanga ta se ai a fa la ai ma lo ta vale le fai la le inchi ai tong ya la o le inchi wala io ai ta ngo fi at o no ingol fa mo le inchi wala fai ta vale tanga ta la yo pe a la be ya o po le ngal na te le po le lo ta vale te le po lo ta vale a fa pe ma le pe ya ma le a lo po le nga e te o se o a fa ina se ta vale tang ta si ta vale a fa fela pa fa o te mana o fai le inchi wala
Le ta insua le o le third party. Em fai ana talu. Paula mea ala bela ta vale. Ia. Ile fai le insua fai a. Em fai ana talu le e vanga le fai ta vale fai le insua, ma ta o ile ngor insua tong fa. Ia. Te lau insua ia fai e vanga le o ta vale fo ia ta ona ta vale tuai fo ia o ilo a o mol o le to tele ni asun tau sanga o to ele. Ia. Ile pole fo ile el tangata le ona ta vale wa o mali pet po ia o mali a la ia o ngal ta vale o tuai. A la ia o ngal la fa o ngal la le atu to. Ai tuai a fa tupe fo ile fa tawina. Ile te le tupe mo mai Ia. Ai mana tua le o le ilunga le awala. O le popolenga la o le ona ta vale le tango fie. I te ula vea se ta vale tango ta. Ai se se wa. O lo puinga la ia maua ia awane i o tinga ina falta vale tango ta le. Awale o te le popole la ta vale taria o mafai. A lo polenga ia i te le mai se piri o ta vale le o mo ba la vea ia ta vale listanga tale ia ana ia ia e tawa ina manino vanga va pena wa to telefo ila to lo fa insua la to ta vale ia ile au nga te lo insua ia e sa le ia na su ele le ia me tempo le lo le fata te felo ia le vel pe fa le to ta vale ia ia iloni ia fianga ia fie ta vale ia te le ala le nga vanga va pena o le fo ila le insua pe fa pe te tau sisi tu la fono le insua ba le aila se nga e te tinga ina e te tongi le insua le lo tava e te ula velta vale fa ia e sol tu la fono e pe ila le mele le wa lu tanga te le se po wa lu ba fa tanga ina tanga te e le sa o le se polile na e alwa ina uia ia fa pena Mai ngala la tilo ilin suo fa pelin suo. Na tso tu la fono. Fa te fo ila le ia tu la fono ilin suo. Ia mal in suo la le na ta wona no winga a fa pe ole la a fa la ta in suo pena ia o te ilo le. O te mal 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 le. Le o in suo la fa ta vale lista ngata la pe ale ia ili fa ia ta va. Ah, wale te pole io. Ia. E whenua ia. Se wheila lau tupe le tongi no lista wat. Ia o le tu leina, ia la vela lela, ia sa oi. E le ta vole la la to e lua tau sanga ia umalo le onga. Wa ma ia tia ia. Da vale fo ia le e lai le ia tuai ia lai le ia fa nga fa if au. Ai le nga sal mo mau fo le. La wa al mo mo. Ia ma lo va tai. E ma tu no tata mi sua. Yo. Ya, e si va nga te fisa no ya ya wole wa mai foi mal tata mi le wa. E ma lo fa tai sunga tas. E va nga ma san ni leva le tata o tal no ai nei lunga o lunga la va wala ma tongo a inga ele tu la fono ta una tata mulmulta ia. Tongo a inga ia fa titi leva tu langa le o sa wa inga tongo a inga fa nau o le to lua o vaenga mo fa pena ta tu fa te wa na ta tu so tu la fono la so tu la fono la yo fo lunga a wala ia na o la to le o wala to silafia e tu la fono la wala ma we le sine e ta vale e ta ona avina ta vale ma fu a we le tanga e se si tu fa pe ele ma o a te wa wala velta vale a we ta vale ngai le le insua ia tanga ile tu na ile a ngai le insua Malisi vanga le sua le at fa le fa ma ta poklame. Ya ole wa la amata tau malulu ya ta to le wa amata tau malulu. Ya e tau ona le ato to ta vale. Le ato to ta vale yo mo di sal timu va en fa pena. Avilta vale siaki. A se la va temo. Siaki mai le warrant of fitness, ma siaki pepana o ato to le. Ma tu atu la ta vale ai mo watu e po va ngale tu sia ia. Ya tu spak. Fa sala o lu se la tala. Lu se la tala pe ale se warrant of fitness, lu se la tala pe a wa umal malo se le pe pol la sin. Ba nga mai mai mau na tu pe. Malo va tai ya.
tai tele lo sunga mo ta to proklame nei foi vai aso ya ya mania foi nga luenga le vai aso la fenga mo sunga ya o le fa tai lo sunga tasi tu to lava to e felo e foi vai te mi luma ai man mi tele ia le alo atu fo il fa un le nei vai aso mal sa un fo il sapati le li ya fa manuia le li fa to fa soi fo sa mo soi fo
toi whatalofa atu o le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. E latai le tolu se fulu afe tangata o lo o whaatalitali o latou ta o tonga I whale mai, o le a ave iaini tusi mai le te whatuora, e whaafesilingi ai po o moomia lava le whainga o ta o tonga, o le whaamoemoenga o le soifua maloloina, o le longoina lea o ngase maa o mai whaamatalanga fou. Peitai, sa manatu fo mai o le a tupu ai le atu vale ngase, ai mai se fo mai whaale a inga. Na whaailoa se tasi o GP I Porirua, Dr. Brian Betty, ua tinga ina fo mai ona olo o tele na tuua ia ma whaali le fia o tangatanga ngase, I le tuaina maua o avanoa e whai aita o tonga. I whaamaumaunga e o mai le asona nafi, e la ititi ifo ma le lua se furuiva a fe se lau iwa se fulu, tangata mamai ua silia ma le taifama sina ma ititi ifo ma le tolu tausanga o whaatali o lātou ta o tonga. Olo o la walunga I talafou a le lalolangi, maupenga ta whailangi I le aso, sa afinga ma mo o ngā lofa o tangata, I le maliwa I o se tasi o tamaita I pese la wiloa ia Tina Turner, lea sa I longa o le Queen of Rock and Roll, ai ua walu se fulu tolu tausanga o lona soifua. Ua tele tausanga o whiangai Turner ma le tele o whaafita auli I lona soifuanga, ai mai se na mawai, e iai le kānisa, o le stroke, ma afianga I ona whatunga o se itulou. O le suafa sao na whaaingoa nai e ona mātua le tamaita I pese, o Anna Mae Bullock, mana a mataona pese I la lolona ingoa whaafia o Little Anne. Beita aina sui whaamalosi e lea li o Ike Turner, lea sa avea mauna to alua moni nai tausanga, e au noa malona I loa, lea na maliwa I lava, ai ua I longa I lona suafa o Tina Turner. Na whaailoa I suesuenga fou a le Universitea o Otago, le pauma o lalo o le numera o tupulanga talavou, o tangofia le ava maalosi pe a whaatusa I le lua se fulu tausanga taluai. O tamaitia onga ia onga mawalulunga ta I se fulu tolu I le se fulu valu tausanga, e le I tangofia le ava maalosi, na pau I le 5.5% e tangofia ava maalosi I le lua afe se fulu iwa, mai le valu se fulu lua pasene I le lua afe maletasi. I ripoti la ta mai le masina taluai, na pau ai le numera o talavou mai le fa se fulu lua pasene, I le na o le lua se fulu lua pasene e tangofia le ava maalosi. Na whatala noa I le fō maisu e Dr. Jude Ball, tamaitia onga to ono se fulu wha mai se tasi o kolisi I Wellingtone, ta I se fulu wha I le se fulu fitu tausanga, ma sa whaatusa Italia tamaitia onga, mai I le afe iwa se lau iwa, anga I mai le lua afe maletasi. O le tele o tali mai tausanga taluai, na whaapea o pāti ma whaafianga e awhi ai le ava maalosi, sa pe e tatawana whaamalosia le awai e fiafia ai. Ma sa pe o se vaenga tāua I o langa o tupulanga talavou. Pe tai o aso nei ua ese le whaamua tupulanga talavou, o le toa tele lava ua nonofo I whale, ma alu le taimi I telefoni I lunga le initaneti. O le awauliana na fina whaasilasila mai ai e le whale tupe wha leo, le si tanga fau I pasene tulu o tupe, na toi whaupopo I le isi lua se furu 5 maka, ma o atu ai I le 5 tesi ma le 5% le tulu o tupe, o le maolunga o tupe whaalo ma le si itia I o le tawar soifuanga, o le mafuanga lea o le asi itanga e peona ta ua le komiti o le MPC I le leiti o New Zealand, mai le o se tala fia mo tangata o lo o tutongi mo kesi, manono ngā tupe o whale ona o le aalua I pia ilunga le pasene tulu e tutongi. E la taile lua se lau ono se fulu tangata whaingaluenga I le University of Victoria I Wellingtone. O le awha amuta la taunga luenga ona o le la taile tolu se fulu tolu miliona tā la o tupepa u. Sa tā ua le peristene o le uni o le University, Dougal McNeil, o le whale tono I le pūlenga ma le le tau aveina le le o la tau tiu te tau ave. Se tasi le o mafua anga o le whaafita auli. E nisi o whaupunga o le emaili mai le whaululunga o le University, Nick Smith. Na ave tamaitia onga le University ana nafi, na whaailoa ai I whanawa onga, o le aiaini suinga I porkalame mamata upu le University. Ona oni whaafita au li tau tupe o lo ofeanga iai. E tolu se fulu tolu miliona tā la tupe pa u I le tausanga nei. O le COVID se fulu iwa ma le toa la itia I o tamaiti fau e whaaulu atu. Nisi o mafua anga o le ato a tele ai tangata vaea, ma whaamalolo mai I ngā luenga. O le aso ua a mata whaamamalui nai le si itanga fau o tau e whai ai tusi fo lau New Zealand. O le tusi fo lau mō tangata matutua,
O le asitia mai le se lau iwa tā la sai ai, i le lua se lau ma le ono tā la, tusifo lau o tamaiti sa se lau se fulu lima tā la. Lea ua se lau luas fulta la a mata atu i lea so, e peona fasida sila e le pule lango o le ofisa e nafa mamata upu tau le loto i fale i lea so ana nafi. O lea fuafuanga e mai se vaenga o fuafuanga faa le tausanga e tolu, sa fuafua ina ai le tutongi ina o tusifo lau ma pepa o faa matalanga mo fe malanga inga. Na fasida sila mai e le sa avea ma minista o le matanga luenga o loto i fale, Chantaniti i le masina o me le tausanga taluai. O le amatanga o COVID se fuluiva na amata va ai le pa uma o lalo o le numera o talosanga motus folau na faa o atu i le matanga luenga. Mai le silia ma le fitu se lau tolu se fuluafe talosanga sa faa o atu i le luafe se fuluvalo ma le luafe se fuluiva i le na o le se lau lima se fuluafe i le luafe lua se fulu ma le luafe lua tasi. O le afe sosoani tele lea si itanga fou i le toefa le leia o le tele o vaenga o le au nanga. Ai mai se le tau sa i lia o le au whainga luenga, ma o le ato i ai se isi si itanga fou i le tau sanga fou. I lunga o le porkalame o le 7 Sharp a le TV tasi le poana po, sa whaatala no ai se tasi o whaito wha i mata upu mō mātua i a Holly Brooker, e whaasoa lea i le tau sanga o le tamaititi e te tauona whaonga ma umia i na ai se telefoni whea veai. Ua iai se whaalawi loa ua tuina atu i le mālo, ina ia toi whaamalo sia i le puipuinga ma le saunga le mu, o whanau i lunga le initaneti ma upenga ta whailangi, ai mai se lava i whainga a inga whaasoli tu la fono. I le te lewa tunu o le lalolangi, e silia man se lau afe sites po o upenga ta whailangi, o lo opoloka ina ona i le tala whiangai, ma e whaasa i la lotu la fono. Pei tae na o le lima se lau lua fitu URLs, o lo opoloka i lalo le tu la fono i New Zealand le taimi nei. O le popolenga tele mātua, o le le mautinoa lea o le matua o le tamaititi, e te tau wai ona ave i ai le telefoni, ma ua te leina langalanga ai manato tangata i lunga o le initaneti. Talafou ia mai le si ufofongo le lau mua mo le niva e ngole aso. Toi whaatalo whātule nei a stofilo tātou tunuu, alo mai o se whaopoponga le neo tātou telefou mai Samoa. Wa taula i le vaai e to telo lea tunuu a misi o malo malanga mai Samoa, e le tu unga fautasi lea whato ato e whaia le talu mai le whātau sanga taluai. So atua i lea fiafi masau ninga wha le malo i tau me sena, o lea wha alawi loa i loa ma le ono se fulta la fau lea tunuu, lea sa wha i loa mai mua. O le aso luse fulma le fitu o le aso toa na i lea, o le sauninga wha amanatu lea o le atoanga o le se lau fitu se fulma le valu tau sanga, talu ona taunu mai le ka le sia katolika i le ana tele, i le tu malonganga e maunga numera mua. O le aso tolu se fulma le tasi o le aso ngafua lea, o le atu fatufa i wha ai longa tau waloa, mo i lanto e to se fulma le lima lea ua filifilia, ai wha ai ua i le kona seti tele, i le afiafi o le aso lava lea. O le aso mua i uni wa whaatu langa le savali mai le tūlai lima le tai au, au le tūlai fitu o le awhiwhi o tuai malo whaalo ngia. So oi mal sauninga masani o le sisi ina lule tanga vai, savali whaalo alo matanga luenga o le malo, a onga e ka le sia ma whaalapo tutonga. So oi mal tau mawhtanga, ai whaanga solo whawhia whianga le tūmalo pa lauli, a inga le tai ma le pata i tūpa i lalo. Ma whai ue loa le sauninga o le tapunia aloa ia, ma toe tuina i lalo le tanga vai o Samoa i lea fiafi. Wa tuina atu tusi vala u lia i te itai o malo fiti, tonga, le atukuki ma toke lau, e au wai mai ai le whaamana tuina, o le ono se fulma le tasi tausanga, talu ona tu to tasi le malo Samoa. Au tali pēle so sa i e te tausi mai pasi a Samoa, e loi longa ale pisa si e wha te tau ia lātou tānu sanga na tu inatu. Ai wanga i ese leisi to iwa o tausi mai pasi, ma ngā rurue e matanga luenga le tinei mū. O wha maunia mai al komisina le tinei mū le whionga tanu wasa pe tone maunga, le wha se ato i lātou ia ma lātou ngā rurue fantasi. Sau noa tanu wasa e to o lima o loo ngā rurue mai upolo,
ma le toʻafā ua galulue nei mo tutele i salafai. Na whailoa le fiafianga o le toʻafā tanu wasa, ona o le galulue faatasi le mai latou lo iai le tomai. Ma ua whaaupengaina lea mo galuenga laweae, e tali atu ai i taimi e moʻomia ai se fesoasoani se whaalavelave tūlai mai. Ta ua e tanu wasa e moʻomia tele le pito la au e tausi soifua i taimi e wala au mai ai ma malo le atunu. Ai maise lava i taimi o whaalavelave tutupu whaafuasei, e moʻomia tele ai le fesoasoani mua tong fitinga tāla whiangai, e te tau ono foi na atu. O le lua afe se fulma le ono, na tuwina tuwaile ngā luenga i tau au le mtanga luenga o le tinei mu, mo le talia tuwaile le wala au ngasi mo ta malawa. Lea na sau noa i eitan vasa, e lua se fulma le whai tu la o loo whaatino ai le au onanga i upolu nei whaapea foi masawai. E ui o le uwhaase e mai le toa iwa le ngā lulue lalo le mtanga luenga le tinei mu, ai o le totongi la vaitasi le sa ngā lulue mo le soifua maloloina, o loo wha awa waile lato wa o nanga i le matanga luenga wa wha se e mai iai. Ma o lo ielo na wha anau ta inga, e toe mo o mia nisi tausi soifua e ngā lulue mo la lato matanga luenga. E tasi le mafua anga le wa wha alawi loa ina wa mai ale wheloa inga le fionga le minister o ngā luenga te tele, ma le fio anga o whangalii, o le anto e te tala il malewa alele i whangalii mo le temile nei. E se pepo whaamtalanga me le so upo le malo. Wa manatu le afio anga ina ia manuia le au whaipisi nisi, wala ngā te tau waio na toe te tala le malai lele. Peitai, e se mai i le tele o mafua anga sao lātou te te ai mua. O le malai lele i whangali ina tāpu nia i le tausanga i lua se fulmaliva, e le whai ngā malon taluai, e lalo nisi o mafua anga peo na wha ai loa le teitai le chapipi, e le ngata le le saonga le mua soifua maloloina o ainga o loo lata iai, wha pena foilo latu saonga le mua, ma se wha alavelave na taula vea ai le wa alele na watu lau ele. Peitai e manatu le whainga malo watu la inei, o le malai wa alele i whangalii, e wha whaingo fie e tātou whi malanga inga, a ngā ile motu i sasae po Amerika Samoa. E na watapu nia le lua fesa fulmariva, ma wha se e nea ile vaengo ta walea fili LTA, ma o lato wha o ngā ina le no whanga le malai wa lele. O iele wha moe le asonga fua le vai aso fau, o le ato e te tala aloa ia ile malai wa lele whangalii, e ala le e se sau ni ngā lotu, e pe o na wha iloa le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo a fua fiti vai. O lo wisa mone mo le vai aso e tasi le Leopold Kofa, e toe o fo maila na fesoasoani mo le au si ua mea mamafa Samoa, au wha ngā solo i ta miusanga Samoa Games, e ta pena ma sa ilia ea na au fili, mo ta alonga le Pasifika e le whaai unga le tausanga. Na whaatala noe au telefou lea li tau ta ua mai Australia, mai e wha aliai, wa maua lunga le tūlanga wa si itia i e sa mo le whaatinonga le ta alonga le si ua mea mamafa, le fo i wa tau ta ua i Samoa, e ta amilusanga whaavao malo. O le malanga mai e mo le vai aso e tasi, e toe fesoasoani e whaaso atu le tomai ma nisi fo i wanga wa afou, e fesoasoani e le awale atunu, e toe ta Leopold Kofa i Australia, e le whaai unga o le vai aso. O a tātou tala fauia manuia le nei aso lo tātou atunu, whaasoifoia. Mai
Ia o nau whaafonga mai le tātou tunu le nei vaenga o le woli nisi nei o tātou talafau pe o na tuina mai Samoa. Ada ngā tafo i leo tātou talafau mai ni usila nei sau nia le tamai ta ia ana whaasolo. Ngā tafo i le leo soi ia tā se salam sam mai Samoa ia awana wa fo whaafonga anga le tātou tunu le nei vaenga o le woli. Maua sisi whaapoponga tātou talafau le asole nei le tūlai tasi. Ia mo i lātou o lea ua misia i lātou le tūlanga o tātou talafau e pe ona iai. Ngā tafo i leo o mai a fo le tātou portalame ia le malo o le tātou malo whaalongia le nei vaenga le uli pe ona talanoti tūlanga le tūlafono. Ia leu so ia tasi tūtolava ia whapea fo i la fiong tama ia sua. Ia le sunga ia sua maulano sangato ia e pei ona ia le whaataltal noanga na le tūlanga fo i le tūlafono. Ia e pei ona ia i tātou lungo a wala televave. Ia matūlanga fo i o vaenga sa o tau whaafonga mai le tai au. I le tautua le sunga ia tasi tūtolava ia whapea fo i le sunga ia tu fui fiso le tai au. Ia nisi fo i o vaenga sa longlong pui. Ia le tātou tono ia mani vaenga e tāu e whai ona tātou na ia i fo le tūlanga le tau whamani whau tautanga ia o tātou whianga i ele nei ia so i fi au mga ruenga whaatino. Ia matūlanga fo e pe ona ia maru le talo le tātou tunu ia i fi au wha ngā solo nei vaenga o le aso. Ia moli atu le nganga le wha maloma le nganga le wha aftai te le lava nei vaenga le oli o te wha talofa maofa lofa atu le pa ia maurunga le tātou tunu. Ia ona tūlanga wha alupe le nei vaenga o le oli. Wha talofa atu i wha whenga inga taulangi. Ia o maulatu wha le tua so se wha taulanga. Ia ono wha pena on ta wha auto fo iso se vaenga lavo le nei atu nuu poli nike lope. Ia awale tūlanga o le tala ina o le fina ngalo o tātou ta pa usile le langi. Ia awani a nganga i nei whai ona le liu mai. Ia ngāta fo i lea wha talo wha atu i fo i. Ia i whiongo i pātele ngāta fo i leo tumai te isara o i pikopo. Ia ma o lātou malu au tafa ma o lātou whale tua matausi. Sa o wao ia ma le sa o wao. Ma le malosi o le tātou tunu o ngāta fo i lea i ona i tātou whanawiti. Ma tau te o whalofa ma whaatalo whātu ia i le nei vaenga o le woli. Ia o mai o tau le nei vaenga o le woli e i le nganga maulunga. Ia o lo so longa le leipea ia tūlanga o purka lame na ngāta fo i lea. O le whia ngai fo i ni tātou walo ma whanau ia o onga le nei aso. Ia malo la vole ono sa ia te o tau malo le tau ngātai. Malo foi ia le wha malo si foi le nei vai aso. Ia le toi titi a mahe a le nei vai aso toi au tai au. Ia le asa whareili. Ia ona mahe a foi leo le nei vai aso i tūlanga i au mga ruenga. Nisi foi o i la tau. Ia o lo fia ngai foi matūlanga o wha saun yuni mo ngā se sengo le woli. Ia ma le tūlanga foi e pi ona iai ngā se sengo le fiafi. Ia mo nei tātou ta māma na tina mātua. Ia o te whaatalo whaat fo ina ia tātou ta māma tina mātua. Ia o le nā ua mai a lātou ngā ruenga o le nei aso a. Ia pi ona o malanga mai sa ua inisio tina ma o lātou na ia tātou ta māma tua. Ia o lo whaatanu ina le lātou ngā ruenga i lumo o lātou whale. Ia sa whainai vele ngā vao. Ia o le nai moa ngā vao la iti fo i e tamai. Ia i lumo o lātou whale wha o ngā ni tūlanga o le la. Ia ngāta fo i le, ia wha mai no luma matua tua whale. Ia e pei ona ieli ni tai au. Ia wha whetai le alofa ma le anga leo le tātou ta pausile langi. Ia o tātou maua le nei aso i wha popo i so toi so fua ma so mātou wola. Ia o mawhai ai fo i ona tātou wheiloa i le nei au auli. Mātango fie i le alofa ma le anga lei. Ia o lo tātou ta pausile o le langi. E olo tau au auna le nei, Jeremia tāpa mana i le nei, wa se e mali tātou no fōre, nei vāngo le woli, ia o hana i wha fianga mo i lātou alo pēnā, ona whia ngai, whia au mga ruenga o le nā ua alo fo i le tūlanga, ia o whai ngā mano longa le woli, ngā ta fo i le ia e tumamole at fo i o tātou alo, tātou pespesenga, i le nei vāenga o le woli, ia mo i lātou alo whapena ona sa uni mo le ngāse senga o le tau mafutanga le toi ina ma le lomatua ia po i lātou alo ngāru rua to tono whalo tangata mātutua ia au wale tūlanga o le tau saminga o le awauli ma lo le vana ngāru rua ma lo le tau ata ia te o tau ia e hile nganga maulunga ia e lo solunga le leipia porkalame wha ngā solo
ia i to tono so se maenga la volo e mafuta mai iai. Po e mafuta mai fo i tono o lau fale whainga ruenga to tono o lau ta vale e a po o fea lava se mea o lo e mahua mai le tātou whaasala launga o le tautua lava le neima le unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i lalo ia i luma nei i porurua ia pe nao na tui nātou i tātou whaasala launga live atu i nei ia wala wa fo i le whenga i o tātou tonu ia i fi au manga ruenga o lo whaianga iai. Ia le tūlanga fo i pe ona iai le nei vaenga o le aso ia o lo ta ilo ia te utau po le ale tūlanga o lo iai o tau le tūlanga o le tau ia o mātou ia i nei Wellingtone o lo o whaaftai e le pe le tātou tapa au sido le langi o lo mana ia le tūlanga o le la ia i mātou ia o lo pe na fo i ona wha o ngā le tūlanga o le la ia i nei fi au fai ngō fie i lumo e wha malo stino ai, ia i lumo le fale matua fale, ia ngā ta fo i lea, ia o le au fai ngā ruenga fo i e fie i lato, ia e whai a lato ko le ninga i le tai au, ia pe i ona tūlanga sta au, ware na lea sa o malanga mai nei, to telefo i niso i lato, ia lea o lo whaatino ina tūlanga ko leni por sa vali, le nei vaenga o le tai au, le nei vaenga o le woli, ia awala wa fo i le tūlanga le soifua mano loina la lei ia i to tono tātou hainga. Ia ma lo le soifua manuia, ma lo le soifua maua, ia i le nei vaenga le aso, ia o nai whaafi sianga mo o tau le nei vaenga le aso, ia awala tūlanga le whenga i o tātou tunu, ia i tali ngā su o le awauli, ia ma lo lava le onsai, ma lo le tau ata ia te o tau, ia o le atalalo, ia nai whaafi sianga le nei vaenga le aso, ia awala fo le whenga i o le tātou tunu ia i malo longa ma tau maftanga nei vaenga le auli alofa tu ai mo o tau. And when
mai ai ngā mea Kene ngai o uku i o maranu whale kea Pesi sono kala, whenere mai runga rea Manga ia ore sasa kai whaka pea Sui nge na wātu ma oe nge saukia Peko ai ma sepo, muka lo te via Ova lo pai kata, peno whakakia Ongi po mangengia se kloku samangsia Ko anga pe e whai, ne se me mawai Ala uma koro kolo yo wa peise sa vai Vai le sa wanga, e whau i lo whai ai Ma suru te na pe, mo vase mo rai Nai whaafianga renei vaenga o leo holi ina ua te ane le awhara suma le lua i minu te lua maa lori ngā rue maa lori ono sai maa lo fori tau a tai au mga ruenga e pehi ono whenga i ro tātou atunu le nei vaenga o leo holi e whantano whare sunga leo sai a John Wesley lo pe nāna mafuta mai fo i tono whi au mga ruenga e pehi ona i le nei vaenga leo holi e ngā te whare so ia Willie e ha malana vane nao lo o ta amilo i ina Johnsonville ia ma i nai Newlands va pe fo ile so ia Eric o lo pe na ona a whainga ruenga fo i tūlanga whi a mga ruenga nei vahenga o le wauli mālo ali ia tau tau ngā rue ia mālo fo ile ono sa ile nei vahenga o le wauli ngā ta fo ile whaatalo whatfoi i mua māsani mpaanga le tātou wala leo lungo le YouTube pei ona ile so ia Chris Machalis o pe na mafu to mai i nai Waitakere o pe na mafu to mai le nei vahenga o le aso ia malo lava le ono sai malo tanga tai malo foi ia le ono sai si amanga luenga le nei vahenga o le wole ngat foi le li foanga o pe na mafu to mai Johanne tama ali le pua ia tailo au le penara mafuta mai ia mai la to uma la vol penara mafuta mai le nei vaenga le woli le fa ngana fo i le tina ia lo ni ser ngat fo lo tama ia pari tango lo penara mafuta mai le nei vaenga le woli va pena fo ia le tina ia nofo Ropek o lo penara mafuta mai ia ai ua fai fo i le ai fo ua fai si au tama o avatu i sau tau mafutanga le nei vaenga le woli ia ngā ta fo ile ia bomba baanga masani le tātou wana leo o lo pena ora mafuta melitina ia tupula le moe ngā fo ile o live ma nofo o live ma o live famuina o lo pena ora mafuta mai le nei vaenga o le woli fa pe fo le tamama tua ia ono ia lo pena ora mafuta mai ia maro la volo sa ia te utou na ia tātou tamama tina matuana ia o leo te mana tua ma o te mautino ia o lo pena ona whaafunga mai le nei vaenga o le woli ngā te fo ilea ia leo sa ia tasi le asi o lo pena ora mafuta mai i le nei vaenga o le woli maro le ngā rue maro fo le tau ngata i se au mga ruenga pei ona ia le nei vaenga o le woli tahua tele le tūlanga pei ona iai nei whaamanatu e tū tau lama ona tu ina atu malolongo pui ali e pei tātou ia a se whangu fo i mo tātou mātua pei e tahua lama ia tāu le vaenga muli o tātou talafou e le ana tu ina atu e le tofine ia ana o le tūlanga o le tausanga o le tamaititi whaatapula aina e ta tau ona ia whaonga aina le tūlanga o le telefoni ia mau manatu ma e langona se umalava mātua mao lātou lango. Ia mao lātou manatu e tusai fo i manamata upulea o le winga o lau whamtalanga. Ona o le telefoni, ia o se aupenga e sili o na tāua. Ia i le o langa, i le tūlanga o le o langa rau tātou, i le te mine i le o langa o whesota inga. E le ngata le vau tātou, ma o tātou whanau, a o tātou whanau fo ia ma tātou. Ia wa o leo te tala no atua au i le taimin fo i na tai i tai sa on ile a onga ia i tātou sa mo ia ele whaiani nā meo ni telefoni tātou tele i ele i maua tātou le whaamrianga lea ia o le winga la ta i te whaamtalanga ia whaapea tā te mai aso ia e tusi le tusi whaanoi o te iloa nai tō te sila fia e whai le tusi whaanoi o na saini e le i lalo lo ta tinama o lo ta tama ia i loa i le whaia onga ia e sao o le e nofo le ali ile fale e le o sau le a onga o na olo mai. A o le taimile nei le te leo le swinga le o tātou iai.
wa tātou wa ai e le te leo le suinga ia tātou whānau ma le tūlanga o le teknolosi le wa sau le taimili nei wa te lea ia le tūlanga o awa noa e mawhai ona whaanga ina ia whanau le telefoni. Ia a o se tūlanga fo ia te tau ona tātou tilo nga ia po se tūlanga o a tūlanga le lei iai ia a o a fo i tūlanga i wha le lei i le tau sanga le na te atu nei na ua iei se mea na tupu i le a o ngā le a o tea. Ia i tūlanga fo i o mea fo i le na tātou wha alongo i fo i news ia wha apea o se tamaititi le salu watu ma se meo se a upenga tu tono le a onga. Ia le ana poloka a toa i le a onga. Ia e whaila la tala. Ia ona o mātou to o tele o mātua pe o le se furu le tai au. To o tele o mātua o watu ma mātua e siaki ala tau whanau. Mantuala, e atu mātua e siaki ala tau whanau. E o atu e wha asa. E le mawhai o na alu se matua i to tonu o se whanea onga. E siaki ma tilo. Po o okei ia nisi o le whanau sa ia ili. Taimili o le vahenga lea. O le vahenga tāhua sa matua i tāhua lava le taimili na o le viliina le matua o lato whanau lai to tonu o le mele tupu al whanau lave lea. Po o saunga le mu i lato. To a tele matua sa wa ai sa text vili ia e wa manatua au ta la te fai atu leo wa matua wa si o leo le wa poloka ato e leo le fale a onga au ta la te fai atu leo fa mo le asa ula te va ai si wa tali e fai mai leo le e le ma faina e alu tuton e te fa atali ia a ta o mai le ngolo wa tali ia o le amatu tam fai nga luenga ia mana tua le winga la o ia whamatalanga le tala noa tua. O le tūlanga po pole o tātou mātua. Le anga o tātou ilu tātou anga po pole fu le o tātou whanau. Pa wale mea la tata fia iloa straight away e le taimiri na po okei lo tātalii po lo tā fini. Pa wale na o lo no winga o le tali vave ma whaiona tailoa o le whai o le telefonia lata o lo tā fine po lo tātalii. O no ta vili atu lo okay oi o fenanti o okay a fai mai lo ta li po lo ta fini ia o le okay mato po ala le tu langa le tele o ngai o inga ia fa atino le taimile ai mato te ala boi lo e matua le ai la okay ia mat ia fa nau o le tu langa le leina o telefon ia le lei tele le tu langa o telefon ia wa ia fo inisi mea o tatu wa ai ia le ia fo le telefon ia pe o nisio vaenga o wata matulanga uma fa pena ia e fa pena le sei fuanga le tatu te ia a o le mana i o le tulanga le tala fowi en tuina mai le wa a matanta ma faita to e ave ese vaenga ia ona e tahu o le telefoni ia i to tono le olanga o oino le tamaititi ia i tu le ia i fo i tu le ia le tulanga o le telefoni ia ai o le vaenga foi on tātou wa ai le tūlanga o le saunga le mou, ma le tūlanga o le whainga o fi on tātou ngā lue whaantasi mau tātou, mai se a mātua i e whainga ruenga uma, ioe, mai se mātua i e whainga ruenga, ia o lātou whanau lai o le, o lana whanau lai o i tūlanga ia o onga, lona winga e tāhua te lele tūlanga o le iai o le telefon, ina i mawhai ona le lei e tātou so ta inga. Ia o le tūlanga na whai, ia o le whaatau o le telefoni tama old school, voi le na o le vili ama le check se me whai ona whaonga, ia, o le tama na whaatau, ia e watu le atari, whaatu saan, lau telefoni lea, wai e le fia le atari, le ai, ia, e mana o le telefoni na le umi whaapea, to anga le aonga, ia, o e whaapea e te mana o le telefoni, le te whaatu ista maiti, ia, a mai e tamaiti na e wa o le telefoni na ia o laenga fatia o latu mātua a o le telefoni le la watu ia te oe ia o le tama old school tama Nokia fo le a tātou i anso ia na o le pā wale me mana o mia na o le via vili atu a po o kei oe check satu po o tei oe ia o le tūlanga le leina ia a o nisi mea muri ane o le mea na ia e whai oe pe a le leila wa onga tauna ia manuia tele o tau whanau a onga i le tūlanga fo i le whengai o tau ia o onga renei taim ia pe o tātou talanoa ia ono o lea ua o whaalongo atua i le tūlanga ia i le tausanga e tau mana whaanga haina e tamaiti ia le tūlanga o le telefoni
o le isi vaenga lea se i o a toe whaamanatu atu pēri tātua tonu. O le New Zealand sau mai la loi kalai stete, o se ti nā lea sa a veina lana tama i le whalma. O le tūlanga mantua, tātou whanau, tamitilaiti, e fia tele i mea ai le McDonald's, i mea ai tātou te oa i le McDonald's, e mai mea ai, mai seana i tātou whanau witi. Ia, na ola le, na alulti nā lea, ma oka le mea fo i le o le Happy Meal, fo i le tamai titile e ono ia nuggets, ia ona oka mai rola i o nuggets wa tango atu ale matua ia a matua i lana tama le lana tauma le mea aile wa watu lewa umana oka. Ona o loa lea, ia ma ai atu ale tamai titi, e le isi aki ina e ritina o le 6 nuggets, o nuggets ia na wha atau mai, e le i kukaina, e le i le leina kukaina ia e le McDonald's le mea lea sa okaina ai. Fa ato ailoa muli ane a le tina ele i kukaina ia nuggets ia. Ina ua ai atuina. Toe lua na ula manutol ta mai titi ia na o le tausamia. Ai fa ato ailoa ina ua ave le isi aso i le whana mai. Ia ua mai le ta mai titi. Ia mai loa muli ane ai. Ia o le mea ai le na oka. Ele i le lei o na kukaina pe ele i kukaina. Fo. Ia o le tūlanga tātou te tilo anga iai. Ia e tatau o na siaki le lei a tātou whaatau. Io e. Siaki le lei lau whaatau, e le ngata o lau whaatau i mea ia tamaiti, whaatau a tamaiti, o lo walu le pack and save, o lo walu so se mea te alu e whai ai lau whaatau, e tatau o na siaki po ua ato atoa umalau whaatau, whaato a e sau wailea. Io e. E tāua fo i leo tātou tala noi vaenga ia. E tāua fo i leo tama whai e kiple li siti fo i leli. Io e. A halu lau whaatau e atua e sau le whale e atu e eise me se e ma whai e lau li siti le na ia ona toi sui mai se isi mea fau. Io e, lona winga wa tātou tala noa le tūlanga lea ia tātou mātua ia le tūlanga le suinga o le taumo tātou wa ai le suinga o le olanga le lewa ia ia wa to tele na ia tātou whana witi lau atu inati whale mai ono mea whapea ia tātou a fautuaina ma toi whamanatu atu le tātou ngana leo matua ia a whapea o le te fia e oka tūlanga ia mona i tātou alo mana ia tātou whanau la iti ia e le lei lava loutou e tangai ane po o sao le whaatau ma ia e tangai ane ia po o vela io e po o vela pe na whai whaali lei pele ai ia awa e ma whai ona e tue alo toi whaafoi ia ai toi whai mali mea fau se mea ai fau ia pe toi a mailau se leni ia le ala o whai mai ua to ua alu lenti nā lea ia ma ave lana whai tionga i la loi i le McDonald's le loi ka lai steche ia lona winga o se mahenga tupu la lo ia o wina i fo i tātou ia o se whale haonga fo i mo au o se whale haonga mo tātou mātua ia au tātou iai fo i le nei o langa o no tātou iai ia i le tele o lui tau ia ngāta fo i le ia o tūlanga whai tupu ia au wale whenga i lo tātou tunu i fi au mangaru wenga o lo whaatino ina pe le aso ma le aso. Ia lo whaato i mo o tau whanau na ngāta fo i leo mātua whaatai lau tau nganu wenga whaatino i aso le mai aso i a tau whanau ia ngāta fo i le o le momoli ina o nei tātou whanau ia i tūlanga ia o onga ia o afo i tūlanga o lo tupu i tātou alum whanau ia mawhai lawa o na toi mawhau ai ia ma tātou ta talo whaatasi le ali au mai nisi mawhau ngalelei e mawhai ona tātou tala noa ia tātou whanau ia awale lātou o la tupu ai alo whātu mo o tau na i whaafianga nei vaenga o le awauli a whaapea o le toia ina ma le lomatua ia o le na ua i ailana tau mawhutanga i le awauli o le ia le tali le lei o le awauli le nei o na o lewa ai atu le tūlanga le tau o lo pe i tau whaapea nā me le tau mahanaia le tūlanga le tau le la ia a mawasina i ale lomatua ia e whai eila na suai ale nei vaenga o le awauli ma le toi ina o se tūlanga le lei tele ia a wale tūlanga o soifua maroloin a se iau toi siringia le awali ia po o fea o le tino ia o ngā fea o le tino ia e sia pe a tau sami le ia lono winga e tauna na fia le mawhau fau ia fia le mawhau fau o le a hala le mawhau fau
ona o lea ua aluatu suai o le tūlanga o le wauli ia pei ona ia le porkalame le wali ia i le tai au whaaftai at fo i mō la ua mo le tūlanga o tātou porkalame ia awala fo i o tau ia le au whaafonga le yaso.
ua moa Masina ia E teu Le mea atoa Masina ia E teu Nai whaafi siangara nei vaenga le auli ina ua tāne tula tasi ia o le a whainei whaafi sianga tāne tula tasi tu ina atua tātou telefou mai alo tātou telefou ia o le ale toi tele sa utala na o le tātou whaafi fi are nei vaenga le afi ulauri ia a wale whianga i o tātou tuno i se au mga luenga i peo na maasani ai ia malole on sai malole tau atai ia malole foile on sai au mga luenga e pei ona iaile nei vaenga o le aso alofa tu mo tau malole ngā lulue malole tau atai nei whaafisianga mo o tau i le nei vaenga o le o mai se o mai tātou fi whaatasi oe o mai tātou anga le anga whaatasi i le tūlango nei whaafisianga nei vaenga le wauli i a wala fōi whenga i lo tātou o tuno i le nei vaenga o le aso e pei ona iai.
Finge fa penge i sa wai peke lo lo ka ma mo ina ba o pe se a lo ka uso a ve lo wa pe pe a ko ai nge sa mo Sisi E toi whatalofa atu o le whaupoponga o telefou mo le nei au auli. E lata i le tolu se fulu afe tangata o lo o whaatalitali o lato ta o tonga i whale mai, o le a ave iaini tusi mai le te whatuora, e whaafesilingi ai po o mo o mia lava le whainga o ta o tonga, o le whaamoemoenga o le soifua maloloina, o le longoina lea o ngase maa o mai whaamatalanga fou. Peitai, sa manatu fo mai o le a tupu ai le atu vale ngase, ai mai se fo mai whaale a inga. Na whaailoa se tasio GP i Porirua, Dr. Brian Betty, ua tinga ina fo mai ona olo o tele na tuua ia ma whaali le fia o tangatanga ngase, i le tuaina maua o avanoa e whai aita o tonga, i whaamaumaunga e o mai le asona nafi, e la ititi i fo ma le lua se furuiva afe wha se lau iwa se fulu, tangata mamai ua silia ma le taifama asina mai titi i fo ma le tolu tausanga o whaatali o lātou ta o tonga. Olo o la walunga i talafou a le lalolangi, maupenga ta whailangi i le aso, sa afi afinga ma mo o ngā lofa o tangata, i le maliwa i o se tasi o tamaita i pese lawi loa i a Tina Turner, lea sa i longa o le Queen of Rock and Roll, ai ua walu se fulu tolu tausanga o lona soifua. Ua tele tausanga o Whiangai Turner ma le tele o whaafita auli i lona soifuanga, ai mai senga na mawai, e iai le kānisa, o le stroke, ma a fianga i ona whatunga o se itu lou. O le suafa sao na whaaingoa i nai e ona mātua le tamaita i pese, o Anna May Bullock, mana a matau na pese i la lolo na ingoa whaafia o Little Anne. Peita aina suifa a malosi e lea li o Ike Turner, lea sa avea mauna to a lua moni nai tausanga, e au noa malona i loa, lea na maliwa i lava, ai ua i longa i lona suafa o Tina Turner. Na whaailoa i suenga fou a le Universitea o Otago, le pauma o lalo le numera o tupulanga talavou, o tangofia le ava malosi pe a whaatusa i le lua se fulu tausanga taluai. O tamaitia onga ia onga mawalulunga ta i se fulu tolu i le se fulu valu tausanga, e le i tangofia le ava malosi, na pau i le 5.5% e tangofia ava malosi i le lua afe se fulu iwa, mai le valu se fulu lua pasene i le lua afe maletasi. I ripoti la ta mai le masina taluai, na pau ai le numera o talavou mai le fa se fulu lua pasene, i le na o le lua se fulu lua pasene e tangofia le ava malosi. Na whatala noa le fōma isu e Dr. Jude Ball, tamaitia onga to ono se fulu wha mai se tasi o kolisi i Wellingtone, ta i se fulu wha i le se fulu fitu tausanga, ma sa whaatusa Italia tamaitia onga, mai i le afe iwa se lau iwa anga i mai le lua afe maletasi. O le tele o tali mai tausanga taluai, na whaapea o pāti ma whaafiafianga e au ai le ava malosi, sa pe e tatawana whaamalosia le awai e fiafia ai. Ma sa pe o se vaenga tāua i o langa o tupulanga talavou. Pe tai o aso nei ua ese le whaamua tupulanga talavou, o le toa tele lava ua nonofo i fale, ma alu le taimi i telefoni i lunga le initaneti. O le awaulia na nafina whaasilasila mai ai e le fale tupe wha leo, le si tanga fau i pasene tului o tupe.
na toi whaupopo i le isi lua se furu 5 maka, ma o atu ai i le 5 le tului o tupe, o le maolunga o tupe whaalo ma le si itia i o le tau soifuanga. O le mafuanga lea o le asiitanga e peona ta ua le komiti o le MPC i le leiti o New Zealand, mai le o se tala fia mo tangata o lo o tutongi mo kesi. Manono ngā tupe o fale ona o le aalua i pia ilunga le pasene tului e tutongi. E la tai le lua se lau ono se fulu tangata whainga luenga i le University of Victoria i Wellington. O le awha amuta la taunga luenga ona o le la tai le tolu se fulu tolu miliona tā la o tupe pa u. Sa ta ua i le peristene o le uni o le University, Dougal McNeil, o le whale tono i le pūlenga ma le tau aveina le lei o la tau tiu te tau ave. Se tasi leo mafua anga o le whaafita uli. E nisi o whaupunga o le emaili mai le whaululunga o le University, Nick Smith. Na ave tamaitia onga le University ana nafi, na whaailoa ai i whanawa onga, o le aiaini suinga i porkalame mamata upu le University. Ona oni whaafita uli tau tupe o lo whianga iai. E tolu se fulu tolu miliona tā la tupe pa u i le tau sanga nei. O le COVID se fulu iwa ma le toa la itia i o tamaiti fau e whaaulu atu. Nisi o mafua anga o le ato atele ai tangata vaea ma whaamalolo mai i ngā luenga. O le aso ua a mata whaamamaluina i le si itanga fau o tau e whai ai tusi fo lau New Zealand. O le tusi fo lau mo tangata matutua. O le asitia mai le se lau iwa tā la sai ai, i le lua se lau ma le ono tā la, tusi fo lau o tamaiti sa se lau se fulu 5 tā la. Lea ua se lau luas fulu tā la a mata atu i le aso, e peona whasida sila e le pule lango o le ofisa na whamamata upu tau le loto i fale i le aso ana nafi. O lea fuafuanga e mai se vaenga o fuafuanga whaale tausanga e tolu, sa fuafua ina ai le tutongi ina o tusi fo lau ma pepa o whaamatalanga mo whea malanga inga. Na whaasida mai e lesa a vea ma minista o le matanga luenga o loto i fale, Chantaneti i le masina o me le tausanga taluai. O le amatanga o COVID se fulu iwa, na amata wa ai ai le pa uma o lalo o le numera o talosanga mo tus fo lau, na whaao o atu i le matanga luenga. Mai le silia ma le fitu se lau tolu se fulu afe talosanga sa whaao o atu i le luafe se fulu walu ma le luafe se fulu iwa, i le na o le se lau 5 se fulu afe, i le luafe lua se fulu ma le luafe lua tasi. O le afe soani tele lea si itanga fou, i le toifa le leia o le tele o vaenga o le au nanga. Ai mai se le tausa i lia o le au whainga luenga, ma o le ato i ai se isi si itanga fou i le tausanga fou. I lunga o le porkalame o le 7 Sharp a le TV tasi le poana po, sa whaatala no ai se tasi o whaito wha i mata upu mo mātua i a Holly Brooker, e whaasoa lea i le tausanga o le tamaititi e tatawana whaonga ma umi ai nai se telefoni wheaveai. Ua iei se whaalawiloa ua tuina atu i le mālo, ina ia toi whaamalosia i le puipuinga ma le saunga le mu, o whanau i lunga le initaneti ma upenga ta whailangi, ai mai se lava i whainga a inga whaasolitu la fono. I le teleo atunu o le lalolangi, e silia man se lau afe sites po o upenga ta whailangi, o lo opoloka ina ona i le tala whiangai, ma e whaasa i la lotu la fono. Pei taena o le 5 se lau lua fitu URLs, o lo opoloka i lalo le tula fono i New Zealand le taimi nei. O le popolenga tele i mātua, o le le mautinoa lea o le matua o le tamaititi, e tatau wai ona ave i ai le telefoni, ma ua teleina langalanga ai manato tangata i lunga o le interneti. Talafouia mai le si ufofongo le laumua mo le nivaenga o le aso. Toi whaatalo whātu le nei asu tōwhilo tātu tunuu, alo mai o se whaopoponga le neo tātu telefou mai Samoa. Wa taula i le vaai e tō telo lea tunuu e misi o malo malanga mai Samoa, e le tu unga fautasi lea whātu ato e whaia le talu mai le whātau sanga taluai. So atu ai lea fiafi ma sau ninga whaale malo i tau me sena, o lea whaalawi loa i loa ma le ono se fulta la fau lea tunuu, lea sa wha i loa mai mua. O le aso luse fulma le fitu o le aso toa nai lea, o le sauninga wha amanatu lea o le atoanga o le se lau fitu se fulma le valu tau sanga, talu ona taunu mai le ka le sia katolika i le ana tele,
i le tu malonganga e maunga numera mo mua. O le aso tolu se fulbalitasi o le aso ngafua lea, o le atu fatufa ifa ai longa tau waloa, mo i lanto e to se fulmale lima le ua filifilia, ai fai ua i le kona seti tele, i le afiafi o le aso lava lea. O le aso mua iuni ua fatu langa le savali mai le tu lai lima le tai au, au le tu lai fitu o le awhifio o tuai malo faalo ngia. So oi mal sauninga masani o le sisi ina lo le tanga vai, savali faalo alo matanga luenga o le malo, a onga e ka le sia mawhaalapo e putonga. So oi mal tau maftanga, ai whaanga solo whawhia fianga le tu malo pa lauli, a inga le tai ma le pata i tupa i lalo. Ma whai ue lo le sauninga o le tapunia aloa ia, ma toe tuina i lalo le tanga vai o sa moa i le afiafi. Watu ina atu tu si vala ulia i te itai o malo fiti, tonga, le atukuki matoke lau, e au wai mai ai le whaamana tuina, o le ono se fulmalitasi tausanga, talu ona tu to tasi le malo sa moa. Au tali pe le sosa i e te tausi mai pasi a sa moa, e lo ilonga ale pisa si e wha te tau ia latu tanu sanga ni tu inatu. Ai wanga i ese le isi to iwa o tausi mai pasi, mga lulue e matanga luenga le tine mu. O wha maunia mai al komisina le tine mu le fionga tanu vasa pe tone maunga, le wha se ato i lanto i malato ngā lulue fantasi. Sau no tanu vasa e to lima o lo ngā lulue mai upolo, ma le to wha ua ngā lulue nei motu tele sa la whai. Na whai lore fianga o le to wha tanu vasa, ona o le ngā lulue fantasi le mai lanto o lo iei le to mai, ma ua wha au penga ina le mo ngā luenga la vea e tali atuai i teimi e mo o mia se fiso swani se wha la ve tulai mai. Ta ua tanu vasa e mo o mia tele le pito la au tausi soi fua i teimi e wala au mai ei ma malo le atunu. Ai meise lava i teimi e wha la ve tutupu wha fua sei, e mo o mia tele ai le fiso swani mo tong fitinga tala whea ngai, e te tau ono foi na atu. O le lua hafe se fulma le ono, na tuwina tuwaile ngā luenga i tau au le mtanga luenga o le tinei mu, mo le tali tuwaile le wala au ngā sangase i mota malawa. Lea na sau noa i eitan vasa, e lua se fulma le whai tu la o loo wha tino i le au nanga i upolu nei wha pia foi masawai. E ui o le u wha se e mai le to aiva le ngā lulua i lalo le mtanga luenga le tinei mu, ai o le totongi la vaitasi le sa ngā lulua i morso i fua malolo ina, o loo wha awa waile lato wa o nanga i le matanga luenga wa wha se e mai iai. Ma o loo ielo na wha anau ta inga, e toe mo o mia nisi tausi soifua e ngā lulue mo la lato matanga luenga. E tasi le mafua anga le wa wha alawi loa ina wa mai ale wheloa inga le fionga le ministao ngā luenga te tele, ma le fio ango whangalii, o le anto e te tala il malewa alele whangalii mo le temile nei. E se pepo wha amtalanga me le so upo le malo. Wa manatu le afio anga ina ia manuia le au whai pisi nisi. Wala ngā te tau wai o na toe te tala le malai ma lele. Peitai, e se mai i le tele o mafua anga sao lātou te te ai mua mua. O le malai wa lele i whangali ina tāpu nia i le tausanga i lua fese fulmariva, e le whai ngā malon taluai. E lalo nisi o mafua anga peo na wha ai loel te itai le JPP, e le ngata le saonga le morso i fua malolo ina o ainga o loo lata iai, wha pena foilo latu saonga le mo, ma se wha alavelave na taula vea ai le vaalele na watu lau ele. Peitai e manatu le whainga malo watu la inei, o le malai vaalele i whangalii, e wha whaingo fie e tātou whi malanga inga, a ngai le motu i sasae po Amerika Samoa. E na watapu nia le lua fesa fulmariva, ma wha se e nei le vaengo ta'walea fili LTA, ma o lato whaonga ina le no whanga le malema lele. O iele wha moe le asonga fua le vai aso fau, o le ato e te tala aloa ia le malema lele whangalii, e ala le e se sau ni ngā loto, e pe o na wha iloe le fionga le ministao ngā luenga te tele, le fionga olo a fua fiti vai. O lo wisa mone mo le vai aso e tasi le Leopold Kofa, e toi o fo maila na fesoso ani mo le au si ua mea mamafa Samoa. Au whaanga solo i ta miusanga Samoa Games, e ta pena ma sa ilia ea na au fili, mo ta alonga le Pasifika e le whaai unga le tausanga. Na whaatala noe au telefou le ali tau ta ua mai Australia, mai e whaali ai,
Wa mawalunga le tūlanga wa si itia i sa mo le whaatinonga le taalonga si o mea mamafa. Le fo i wa wa i sa moa i taamilusanga whaavao malo. O le malanga mai e mo le vaiaso e tasi, e tue fisoasoani e whaaso atu le tomai manisi fo i o anga waafou, e fisoasoani e le awale atu noo, e tue taliu Paul Coffer i Australia, e le whaai unga o le vaiaso. O a tātou tala fauia manuia le nei aso lo tātou atu noo, whaasoi foia. Iole no fa fa ma tato tunu nei va ngala wa uli suma le 5 minute o te ele tu la tasi le tau tuma na ngara tato wala leo le tasi ono te suma le tasi famo e pe ona yaile nei va ngole aso ya ole a o maila o maila o maila si tato na to pini asu ala o maila ia o mai la tātou o vai atu hari au tau hari ia ne o mai la si tātou pini atu ama tātou ai luku awa tu ala ipo nai whaafi fianga mo o taure nei vanga la wauli ia wana fianga i o tātou atu nu ia i se au mga luenga pe o na maasan iai alo whātu mo o tau i oe tu langa nei vanga la wauli au a tau te pole i oe o le ane tūlanga o tupu atu tūlanga o le toina ma le loma tua le tūlanga le toina fo i le whati ngā ulu whaiva ai se hani se seu i lalo wa ai tu i lalo lo voice ioe o lo voice ale nā le tupu ina le tere nā pi e tau le i leo tā ua i tamaiti ioe tau tu i lalo lo voice a wa ai atu fo i a wailunga lo voice wa tau i lalo lo voice ia wa tau fo lana ioe whapena e le hape o le lunga i fo le voice to ina lunga tu ma le voice lo matua i o fea le afa ia ia io nai ha sianga mo o tau nei vai ngala oli ia a wale fea ngai o tato tunu i a mangaruenga i le nei vai ngole aso Seulo polonga, ia, seulo polonga mai a weino, ia, tamiti poli lua, ia, o ane tu langa o lo ia lo matua e ia seu la lo polonga ia My food
Oi hani o le fuala au ele mava ele mafai ona mamae o ile la oi ona o le tulanga o lo ma lo se te fai ngā luenga o lo ma lo si te tausia ino le ainga o lo ma lo si te tausia ino le tā whanau ia ma lo ma lo si te sonsoani ta ainga i Samoa o le mafua anga le nai le mawhai ona mamae ai oi i oi e ofo i a te au e le mawhai ona mamae lo ua lofa i a te oi i oi pes masenga renei mahanga le holi a o whengai lo tātu o tunu o e tūlanga o whi mangalu e ngai pei ona masani e ia ua lofa anto i mo o tau na e tātou ta mamati nā mātutua e a o lo i ai tūlanga o whi mangalu e ngai ngata fui lea i o le lātou whaivalo whirima i a wale tūlanga o le tuinatu o le tātou ngā ruenga i a mai lātou o lo fai ngā ruenga ina i mawhai ona manuia ngā ruenga ne yanso nai whaafi sianga tūra i mai lunga a ua manuna whai nau tau maftanga le ua te ale a tasi le ale a tasi a e tu la i vai lunga e wa e salo fa longo ia e ave na e ala mo tu ma e salo fa longo le bu fa longo piu ma fa lo tino ia ia va bene ona e ala me fa ia le ala tu ia va me tu in fa tu on fa a va tu i malau lo fas puale na mai a va tu wa lo teli io o fas puale fa le tono i lo ma fa pe ona tala no ma tato por kala me ta ya io no winga wa le o tu fi lo ma fa ile lo fas puale tu lo fas puale tu io ia o le ata ma pese va io na e tu i vai lunga e va ai vai sina na no lo tango tu i lunga TV o solo mata whatever
Ia wala, mera no fai atu hai lo no winga, ai wa te levo ina le lusi o le tūlanga o le au auli la tau no winga, e ho o lo fo ina le taime o le tau maftanga le fiafi, ia wa e whaalongo atu, ia wa solo ngā le levo e le tūlanga o le tau maftanga le fiafi, ia ona e fai atu le tina le ainga, mami, e man tuaka fo le peselenta siva le ta whapoiponga o ta la iti, ia, ana te mila na wa longo nole, ea, io, longo note, ea lau chala. Wai man tuanga le pese hoi le na o la to wi fa to ya el temo ta fa poi ponga ta la iti. Mai, o de hade pesi. O de hade pesi. Se le pese foi le pese foi le pese foi le ha foi. O le Dancing Queen, e por ea, olha o de pese de apa, o de pese de apa, ia vena, mas ia, o de pese ana e sa o tasisiva ia so ia o ta laiti, mas ai no pese na, o de pese foi o de mamma mia, o de pese foi de mamma mia, mas sorry. O me atu o lo matuari. Ana te ana tuari le beseri. Io o le pese na le tasiva ia so ia. Io oi ia mana ia ona toe fata. Wa mantua la fa ngol pese na. Pi fo ngai vai ui pi ali lu mare vai. Sau tu le vai. Sau lu mare vai. O no winga o se tu langa tau te mo le fa malo stino le nei vanga lo malo le ngalo lui. Fai o manga ruenga sati. Ai ngar bengar company fa le le va pe Facebook ia ala va tu mo auto ia man ta tu ngalo lu le va ngala oli ia nale ia oi fora siva oi fo Control.
Nai whaafi fianga nei vaenga le huli nau te ane le afo le tasi le mei nute lua i le tautua mana unanga le tātou wala leo le nei vaenga le huli. Ma lo le ngā lulu le aso lusu ma le lima nei masina lima lua fe lusu ma le tonu i manu lau telo le tātou tunu talo mai lo a au i oi o te fia i lo atu oi talo mai lo a au ia o te lo le nai te pisi tu langa o fe au mga ruenga pei ona iai tau maftanga le nei vaenga le huli ma lo le ngā lulu na toe whamana tu atu tu langa o le nei vaenga o le aoli mo i lātou o lo i lungo le awala ia o lo mana i le tūlanga o le ngao le awala le taimi nei me ei fo le taimi na mātou malanga atu ai o i le vaenga sa tupo i le mū pei o na lausi le fie tono tātou i nei Wellington ia o le nā ua matala fo ia tūlanga o mga ala e lua pia o na whaonga ina ia ai o lo ia i lava ia inga ia o lo tutu e fo ia na ia li manu le malo ia manisio i lātou o lo pia nā o na ngā lulua ia wala manu pui pui o tātou o le au whiroai ia a whapea te tanga ia tō lau whapea mai le lima o la tau o uina ia mea vui o peini lole whaeloilo fo i le mo tātou ia te tau ona e usita ia lava pele tūlanga o le ono sai ia ono le tūpisi le nao tātou nei Wellington ia o le nao lo tupa le tūlanga o le whaalawe pe ono sau sila fia lona winga e mana o mia lava le ono sai o le tātou tono ia mahalore ngā lulu e mahalore tau wātai mahalore un sai o mai tātou fia ia o mai o le awa haule nei o le awa haule le fia ia o le awa haule le siva o le awa haule fo i le tūlanga i pispesenga o nei vaenga le aso a wā lava le toe wha amalo si o tau ia ma tātou uma ia ina ia toe ngā i le tātou afa muli le te toi tūlanga i au mga luenga mahalore ngā lulu e le mawhai ona toe suia lau tala ia o tau alo ngā lulu e lungo a wala o tau alo ngā lulu e tono tāwale to tono ofisa so se matanga luenga isi esolo tau ngā lulu e ai tolo pulo i lau tau ngā ruenga whaatino ai whaasilisili ai fo i ona tolo pulo ia i lau tau olo tau siainana ia tātou ta mamati nā mātutua le ngātai to tono tātou whale i tono maota malawa ai le ngātai lea ia o to tono whale mata ngāta mātutua mā lole ono sa ia te o tau nai whaafi sianga ma o tau nei vahenga le aso ia tālo le tulai lua ona mai ai leo le tātou porkalame alo whaatu mo o tau.
O le ale mai le rosa. O le ale mai le ba wai o. E fo le ka mai o le na mai to ma ya nga mai la to ma ye le fa ani mai to ma. I o le mai masani ya i o. Sofa la ia Nai fa fi fianga nei vaenga o le au li o e awa la mane ia so ma fau o le nai tinga duwe ai le o iai le tūlanga o lo o iai le tūlanga o lo ma fau o isia rosana le fale ia te o ia lai te fai ngā luenga e o a lai fa pe sia mana mea fia fai e pole ale mea ai le o te pe ala ngata tau e ana fai ase supo e tala fea hunga le lei ma fuala au wartoi ia o te langa fe tau ia le supo e fe tau i le supo le fuala au wartoi ina pe au mana e mana mai inu nane ia fe tau e le supo ia o sina fai futalo po sina fai ia ma sina koko sa mo o ka e sole ia ia ona mala aua tu le ona rosa sati ole ale tau maftanga fe tau ile mala fala au nane ia mala mai ho ia au fainga luenga ole ale mena ina tono le aisa ba tu fa funga mai na tunu mai ia ole ia me o pon sana nafi ia male moa ia male tu langa ole a foi ole fast povi io on fa pe mai oi te roanga la o eri hani e fe tau le fast povi matulanga wai lima fala au le la inu pe mana vatu io o fala au ma io lo vai o fala au ma io lo moaulu io o fala te no ka hani e o talale le tala e ha te no ka eri hani au fa ngalo ngene nei e sala fa ngolo mo peti nga pito tasi voi lele io e sa ia ayo no ma fa fo tia sia rosa io eso ia al valor ngalo lui io ma o tanga te fu e fa ngalo venga ma pia ma fa va o me na le o montana no atu ia tu fu ma tasilita ia o me na e tau ona fa ma fa io o ti ngal tu dango ma fa pe a ma fa ni me fu ifa pena ai ma fa o sho to rua la fa il tang tanga le wa uli e te alwa tu fo le fale e sa sala ma ya manong io e sa sala ma le manong io me ai ma fa ya tu oi talo fai sho to lua ia ole me hare e se lo piki na io e manu me tasi oi ona tu langa ole me ai wale tu langa o fala au ia fa manuia ia te oi malta fa na ia le lo to anga te fai nga ruenga ia ona fa fi sianga mo o to nei va nga le woli ia ona tu langa o tato te mole to te le stato taimi ia o mai ia si tato io o mai si tato pin al nei va nga le woli I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going. All this
ia po le hale le tali o lau telefoni ia po le hale ti ngano ti ngai da fai lau tau mafutanga le tai au e te halo mo e lau tau mafutanga a fiu e vina tu lau telefoni e tako ta pēma ia ti ngalo o lofa e le mawhai o lofa i atu e te aruese ia o te marao i atu sawe tū mai o tafa ia e le Solomona o le lo pular be fofu ia sa ai losina leo fofu me le fofu atu ia o le la vao lo sai o le la vao sai o tagi fa fia o alu o ba lo mata o fiu se fia lo mata no le alu ne lo mata o no fiu fa le me ai fa le me ai e alu ma le me ai ana po alu watu ma ta mo tanga le tai ha alu watu vini mai foi e watu ta mo tanga le uni ma ta mo e ngalu wenga ai ngalu ia so ia o chose e chau fa o esa o tau joni ni mo no do tão fa o so dedi na ha vi sianga nei ma ngale boyo ele to mi sta to time ia le to sfuma tasi minuto to na tale tuna lua fa ma ina le tulonga tanto tu e mana tua o lo ia le tato apple nai lunga o le tato si fo fonga le lau mo me fa ona e fa longo ai a tato to fe lo ile so tai au tato to o mai tai au o le umi la se tato tau maftanga o le tato ai vai vanga le aso tai au ia wa tai au le aso fai o fe au manga luenga pe ona ia ia wa do o mo fa mata pe do telefon ia a wai lo vatu lo tau maftanga le tai au o to el watu to e vatu lo tau maftanga le ole ki pe lo telefon ia sati ki pe telefon o na fai masia ki atu o ia i tu langa o fala au nei mahanga o le ole ia ma lo on sai ia te o tau le nei mahanga o le ole le fungala au ale misi ia le fungala au ma le fuala au i misi ia ona
Malo ngā nui malo nun sa i tātou tunu le nei vaenga la o le ngā ta fo le fa talo fa fo ya se min tonem fa so fia vaenga lo penor ma futa mai America le nei vaenga le o le America ma oeri sante ngā ta fo le o le uso ya mai ko le wo mono o vili ya re o ni festa mo ftanga na nei se lu atu to a fa le ku ko le aviavi alo fa to mo ngā fo le Ellen Solomona sina leo research lo penor ma futa mai le nei vaenga le fia fi o le to telisna to taimi ya o malo atu inatu na ia tātou se tātou tala mori moli ea o no tātou whahai ue lo fure nei aso ia manatua ea i fure tātou aso atai hao Ia, o le nā le tūlanga le tātou tautua le nei vaenga o le afiafi le nei vaenga le holi ina o toi ona le minuto na tāla le tūla e lua i le tautua ma le au nanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha moe pei o na iei le nei vaenga o le holi mo le tūle nganga le wha taima le nganga le wha mālo le mamalu lang tele o le tātou tunu ia e o tau whaiva no filima ia le ngata fuilia ia le avea peo le tātou ala leo e whai ma wo o au pa anga ia ua to o tele i lātou wa in lava i li tātou por kalamele nei ia ono o tūlanga o nei tātou whaafisianga e tau to lua mo o tau ia i to tonu o ngata o ngā ruenga o lo tau whianga i hai tono ta avale ngā ta fuilea ia ona e tātou ta mamati nā mātutua e pei ona iai le aso ma le aso iai le ngā maungalunga ia sa wha mali eina o tau le tūlanga fu le tautua le au o le tau au auna ai mātou te tatalo ato fo ia o le hafo i se tangatanga i mai ia i se tū o se anga ia ua le tau ta mali i lau tau wha i lau tau tangatanga i mai malu a mi fale so fina ngalo ia ai tātou lafo i nule aina lafo i tua le samil na e tūti tangatanga i mai ai ai o tātou a ngai pe iluma a wale tātou a maua pele nganga fie o le tātou a laleo ia male ana vatau wale nei a laleo ina i o tātou maua le nganga fie ngā lulu e whaatasi ia mai a maua fo se fie ina ia a o se tūlanga fie fo ia i mātou a wā o tātou maua le fie i le aso ma le aso o se vaila au ngā o se vaila au le leie le ngata mo o tātou le whaafonga a o mātou fo i o le au whai ngā ruenga ia o wale fotua i o le tātou sālo o sāvari e le nei tau sanga a lofa atu mo o tau a lofa atu fo i mo le tātou o whaafonga e mo mole atu la unga ngā whaafutai tele lawa le nganga le noto maula lo le tātou au whaafonga e le tūlanga o ko meni whaatamali o le ko meni e mauaile nganga o le fie e whaatau ngā ruenga ma e mau hai fo ile nganga fo ile le tātou te mau le nganga o le ngā lulu e whaatasi ia e fesosoni atuai ia i leisi a Erika Maoe fesosoni atu a se Mintone ma whao Safia fesosoni atu a Lisati ma Maiko mai lato uma Ellen Solomona ai le ngata fo ile o le vai la au le nā tauti au mai o lea fo i o te manui ai o lea fo i o te fia ai ma e mau ai pele marosi ia e wha au ai pele tātou ngā ruenga wha pau mai isa mātou wha matalanga ia le afo tantanga i mai fo se fa mtalanga wale tau te mali lau tau fa fonga ia ma tau te asu atu malu vai puenga ia i sau fina ngalo ai iai le nganga maurunga o lo tātou iai lava ia i le vaa e tasi ia o le vaa leo le fisia e pei ona iai le nei vaenga o le waoli tātou feilo ha i le aso a tae au manuia te le toenga o fe au mga ruenga o lo totoi le nei vaenga o le aso mana tua a mahe anga ruenga le nei aso wa tau ona e alusa o le fale au e pio solo io e au e pio solo pio la wali ia bela tu puile tu langa fu le o le tu langa fu le fia fila to ai a lofa tu mo o to tatou feilo a ile aso tai au fa to fa so fu ia Tafa aptol nei pese ia mo o tau umalama fa mai atul tātou por kalame ia alofa tu mo o tau fa soifua ia i le mamalu o tātou atonou.
ai le mau ku mai lava sau kali moa. Kene mga o kai au po se silabas. O ke mga o mia lava lau kali de aso ni. O ngau ko foi le amani. Fire umalula Chili tui mana unio le mat Ya fire bawa sitala Chili tui mana uti sa umama Au sunu sulu mai loi matau le tangi Awa chili tui ya hile ni la lula I find my name You love me today I find my name. You love me today. Apaya uti fatali, uti fia ilopea sautali, uti nufo ai malefifia, se asu ai faatasi. Chili tui mana se yo o se aso ne tu esu ia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo I find my name You love me today I find my name You love me today Talane, ne sopo o se manuvale, telefia mana oni me atinga pe afai ai tu e uma ilo sha ne tu fa po e vangai le fa atu fa. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Apa uso ulanguna, ay mauma wa yo se ula, pe afaya utalinga, tatali iso alufa. Chili tui mana o se yo o taia o alufa mai ne ilusa umama o awa o talinga o le fili o lo ta fafao. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. I find